ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomatok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari bodoh organisasi, alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya, rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki hasanah sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya Romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita, atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas aja na, mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko tomak kada agan na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sempajang berarti alewe tu. Ko sempajang berarti alewe. Magi nak kada alewe na sabaya tu sempajangi ko tomak bicara syariah berarti asompana watak kalewe. Iya ko tomak bicara hakikat berarti asompana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar, aja nakibua dosa. Iya naro asompana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti asompana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat, ko sampajang, berarti napatat dengi alena. Iya mi angka, po ngemi. Jadi maraji-raji itu ko kuromatu tingkatan na. Iya na to ko patareka, nadapi ipuncak ma'arifat, maka dan itu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak ma'arifat, harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ika perei magay nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisahkan i alena si bawa pun na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah sehingga makada iya ko nangga alena mas sampaja berarti ka perei yana ro na jajaja tasalah paham nga angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru ka perei. Kalau kita mengatakan dia na mungkin masompa ka kinetannya po Allah Ta'ala malingak peringerang. Dia to na mungkin masompa ka kinetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya ya punay. Dia gaga. Peringerang pulukumi po Allah Ta'ala. Watak kalewe pulukumati po Allah Ta'ala. Peringerangi rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na tunakada ya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi agay pala. Atan na puangnya. Kaya begitu. Yan na tunamega tau salah paham pak. Yan iya ko nang kalinga bawa mi tau Maka iya ko masampaja kapere. Berarti wah dia na nasampaja. Yan na tunamega tau dia nasampaja. Nasabak salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat telok ko syariah.
Apa iya ko upasang iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de naringerang. Iya ko de naringera berarti maringeran ni. Itu ngere. Malah saulu ni itu. Malah saulu ni kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Taala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. De na mungkin mingera sandalamu. Ko muingerang po ng Allah Taala. Tapi ya kung mengerangi sandalamu dan kemungkin mengerap pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringeramu lori ponge mo ngerang berarti tak dengi lengi. Tapi ya kung kay lengi pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule mette tu. Iya ko pong Allah Ta'ala ngera denule mette. Apa kapan mette? Iya na to disebut syatahat marena itawe. Tidak bisa lama. Makanya kau Thomas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dia na kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa sih sumpungi? Watakalewe kedo ya hemasum palimewe. Paringerangi pangololori pong Allah Ta'ala. Penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasih lengang. Lengi tu penading. Lengi paringerang. Eletina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tan wanawa ya kumakalaki makui ka pa modele na punge mana wanawa niya tu. Iya ko pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko boleh merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kayak betul ini mani komiki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok guri tauhid. Nadena sempajang. Ida masilah surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi puangnya. Ya konisa ngipunge na dena sampajak ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajak salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ya tosi narek komatandre tisangi ahlae. Hakikat tisang. Tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampajang, ahlak ini makanja, agak beda nak kepire, makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masampajang pak, maka gampang, kau kata makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki masampajang, aja mana tasalang, dia natasampajang, maka gampang. Gitu. Iya kung kataw makana masih yan ang kaparenta sa padya makana magampag salam mumpay ang kaparenta aja ngari mo cigi salang eh selesai di gaga baba mo ko di mo cigi salang jadi iya kung kataw din nasampaja pa na makadi ada may masampajang aja bawa mo salang apa iya mo salang konsekuensinya angka tapi iya ko din nasalate urusaw kali pangalatale urusan mo nga makiro. Jadi iya ko salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magay ya toroki apa angka rame tonrin law matu. Kemudian iya ko matandre pikin na te makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ya rukun na sampajang nisa hukum-hukume tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya itu.
Ay ko ahlak na de gaga tau pa maka kanja sampajana tapi dia napakalabi pada narupa tau madari na lappo bawang utu ko mani gaga maluta-luta di makanja ilmu pikinna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talue Pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajange Pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajange ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawat di Fatihah itu dena kedo timue. Sinin na ulama pikir maka danang katau mas sampaja dena kedo timunna dena sa sampajanna maganiya. Na maka apo ay katau Allahu Akbar. Awe mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masau-sau. Maka deha desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kay ti majarajo ko wae monito makwatu masausau nang kalinga do cilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang. Ya koto atin ko sampajan na daga palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Padahal ko gataw mangaji na lalangati, masija tama. Maka mangibawa mi. Makotiha. Iyan ang isuro orang urana tartila. Dito na kada ko parenta na gamay. Paroy mabalo yang kalinga sa mo de ipakanja kini bacana betongan na makanja menurut ukurata aja to siya na standar na to makanja may masada na yala maka daya de masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malingi sada ni samo maka na makwa kanja na sada na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nesa maka na masiko meto miro sa dawalingi mako meto miro marum-marum yan na ro aja nakan katuto makaruwi nya mo pasa diyang kalinga yanu macanno sa dana na mo wattu na nabitang katuto makoro makakanja sa dana nesa nabitan nesa sabay kato sahaba makaruwi de baja pada kanja na kami matuto to ya ko to tudang macurita maparomo sa dana tapi to ako ya mangaji hoy makarasa yang kalinga mako me matiyaling ko po Allah Ta'ala aja nanta masusah sa dana meto si jajiangangi tapi ipakanja kiro manuru ukurata kemampuan ta padamiya sang husu tu sesuai kemampuan tapata maka na makomi ya ule makoni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya nisa pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD ni kasi yo poko tau malopo na nasi di mimeter maka na makalasi mi jadi makiro jadi iya kok sesuaikan kemampuan iya na to sampajange duan rupa ang kasampaja sanrelan suloko po ng Allah Ta'ala na meto masurag. Ang kato sampajang nabitay pangakuangan. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po niya. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang kaibaday pasanrelok ko alena. Magi nagkiasan sa sunna. Sa sunna tatul masjid. Dito to makada sa paralu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masampaja loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinakade ko sampaja sunna tatul masjid.
Aja na to rokok, to to suju bawan na, de, pada-pada. Akan nabedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah, tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunnah-sunnah eta jamaah itu, tala poro loko tu nabita, angka to loko po Allah Ta'ala. Iya na loko nabita, na tu mancaji syafaat. Yan na tunah kena nabita, ya komelo ko si baway, ya ako kilalan na suruga, pegayu suju. Masuk nero sampaja sunnah. Tanya sampaja perlu, pak dia nawak ditambah suju na sampaja perlu. Iya kok papami, dia nawak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka apa kan yasan tata ya pak, iya kok sampaja sunnah wadi, angka yasan sampaja sunnah mutlaka. Pulau kumanidi meki jame siratu wadi. Magalak-galak mas sampaja pak, iya tuh sampajangnya dong. Pede megai don na pede makanja. Ya nanti ampai pak ko makada ko pura ki mas sampaja mangaribi, aja na tangaji. Loh, ya ta pura mas sampaja mangaribi, aja na tangaji as sampaja sunnah ki apa rogi kisah diko. Dia na salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makadaki sampaja sunnah awabin. Na pada ko to masampaja sunnah 12 tahun ngetana. Na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok dek to nulek dapi apalan niya. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe. Aga pale ibali bangi apa ibaca doa sesudah asar supaya nalengi syafaat nabita. Wadi sama ngaji, wadi masa baca sunnah, tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas. Tapahan itu? Iya kok dia mau patapahan makun rotongan. Jadi angka jadi maki ya. Angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si kome labu matan nase, aja to si atas sampajak. Aja tas sampajak. Kumelabu mata na siya na macala, mata na siya ang kalabuna. Iya ta sampajang, ina natin niya nabita na pimaliang. Makanya na macala, mata na siya ang kalabusisan na mo joko ko tiyat teto isure ta sure na patame na mo ilala patame. Aja mo sure macule. Tutu jandela mo tutu ipinto. Aja na tama jingin na sabak di sabuk tando setan. Masuma nang ijing ko to pa napi may masompa. Idi isuro ni tama. Yupi dia na tanapte masuma selfie. Agak sunset. Tapi dito na ako atau tandro tedong de. Sesa. Tapahangnya. Jadi na melo labu matan na se. Nasa bawat tunan ni jingi masompa. Ang haji ni idi. Yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada. Nigi baca pasura. Aga. Wasyams. Walail. Kalau subrat bil falak, kalau subrat binas. Apa surah? Ibaca ko melo labo matan na soe. Sekitar 7 menit melo na tamang ngaribi. Ia kolat tu'miya tapa surah tabaca. Barakana, najami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun-temurun. Nigi baca ya tude na petu tudale na pada webusi. Tidak terputus. Apa surah? Wasyams, walaili, kalau subrat bil falak, kalau subrat binas. Tapalakmu ya 2 itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi bawal laili? Surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh? Jadi wasyams jolo, napa wal laili tabaca. Napa kulon subrat bil falak, napa kulon subrat binas. Iya kau anak masih sekolah, namo 2 surah nabaca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minun maca. Tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam ni. Iya mion na ko pura ni mangaribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca wakia wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampaja sunnah awabin kan jalan dayar. Na dega ga tau mulai mas sampaja sunnah 12 tahun ngetanang kagak. Kagak. Apa yang dampingin dosa 50 tahun? Sugere. Nih aku mengaji, makanya ada melo apa kak baca ya suratul Waqiah ustaz. Maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu.
Nama kagampat. Magampat to. Maka na apa lai. Patatungan ni korang. Napatabaca. Wadisa. Ang kalalo pendapa. Pulau ko panguluta Abu Hanifah. Maka na napayita korangin niya katani. Dua sabu ni apalan. Jadi ro pangaji pa. Aja na tuli HP. Manu ita moderato ni wita makoko tuli HP man ito. Aja. Usahakan ina korangi. Korangi tala. Tapake. Aja na HP. Magay. Di na pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran. Tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya. Jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Jadi si salah. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wading. Pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunnah Isra napa ki wading. Biasa ubahasok ko ramalar tu na biasa ramalar. Maka dia tu solat sunnah Isra pa angka 2 telu tau pandrita. Maka dia tu sampai sunnah Isra adalah solat sunnah duha di awal waktu. Berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama. Saya kurang sepakat. Maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu. Magay, apa si salana? Iya sampai sunnah duha, wading ijama ko boleh? Di awal waktu. Tapi iya sampai sunnah Isra, dia nawat di salim masih si salame ni. Yang kedua, iya sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyero duha ko hadisa dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kulu Allahu akka 10 rakaat kedua. Bisa mau tajamu ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamulawatue 2 rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi akka 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu akka 10, maka ia tu tahu pasti laya masih okupung Allah Taala. Nabi ta makada. Besa mo tajaman na yero depa. Tak gangkulyang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako to pandritay mak guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu ya nak sampajapam masewe namuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na to beso pasangang iya. Makada aja lalu na de tajame sampajas sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki, maka na kamaki surayasi nga ke-10. Marana nito. Paangka jamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surayasi nga ke-10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa ng surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kulu Allahu ka 10 wadingi patung ka bismillah. Paham ya? Pangupuna niya ro. Iya to si ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak doangan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah.
Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sempaja sunnah Israel terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masih wadi mo ki masu mi majenne. Ya ko duhay, namo ko pi kantor ini jam. Wadi o ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo na pi pamulay mak balu ede na marigag. Ya mi ko pa balu mano giname gatay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jok ka pa agka todo. Iya. Iya, jadi onron ta makanya mapacing ya. Makom itu sampajang kemudian makanya kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak, maka mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wading masolan yon roy icalla puramana ni benabendu nabita. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli nabita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iridi melo iyola lalakubur. Sakaratul maut lalakuburu pada mahsyar siratal mustaqim mizanullah mimana yole romatu kemudian antara surga dan neraka iya mana romeyola pole mana ni nabi tamitai pole mana nabi tamitai iya na tu ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan nasabaya Nabi Musa ya curitan mi surga deni pitang Nabi Ibrahim ya curitan mi neraka deni pitang. Iya Nabi tama pamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te Pong Allah Ta'ala. Nasabak ninlaw na deni palaba maka Pong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapadi ga ko to mate makade malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilau permisi nga ko pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyawana narasay sen na pure udu nyawana purang mereka nasangan teraka gare lo naraka meka miteranaka ipatama ranaka macen ni de penanacan ni nasay pasuka dawa kara jingang jam-jamang ko maka jingon rong de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga camasu napodangi mereka nasa ya aku nak monre de no me masu makanya mereka de na cucu de na wadi monre ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si babon podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na me masu na puji nyokoro dan dia tinggal sampai hari iya itu Nabi Idris itu iya to na nabi malolo jempu inabitta oko lagi. Nah sebab itu jemput kan Nabi Adam toh langit pertama kami na Mariawa padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga maka tandre onron na pak naloko onron kami na Mariawa iya na tu ampai Nabi ta si runtuk na buray atinna pada mui kong kapak kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tu kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak mancaji petugas biasa merajing iya ko masyarakat biasa manci bupati itu nama susah mariomi tapi aku bupati manci rakyat biasa iya natunah kada tahu pandrite iya kong katau no onrona lo musiarai obati hatinya tahu pura sogila dan atapa bangkar ro aja lalu tama bela ayo po katau kasih asin nasogi aja mo tama lada mano pak manyamamu itu
Eyo pumika tau pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi sito na. Ngamakir. Jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatannya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je wita. Mega gaga sigilingan keka. Iya ko tau sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni. Tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko na terima sakit tau kasih. Aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih. Aja na iko. Magay. Iya tu tau kasih ko de na terima sakit na tau sogi de na madosa. Tapi iya tau sogi ko de na ali tau kasih sakit ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin. Berkat dia engkau tidak berdosa. Yo, pwede tau kasih kasih puang. Iya puang. Puang. Sigilingan ngira to. Tapi mega tahu sogi nasa tunjuk na tau kasih si borona. Idi to na maling idi to na di sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sekek, kagak tahu sekek, dia kagak, maka dia itu pandite, tahu mangom itu engkau, ia nang tahu maka ada sekek payan, maka dia ku menggalak milau, ngere, jangan ngerek milau tanda dia masih sekek, makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih. Tidak ada kurang. Jadi aja na milau. Iku ya tipa ke maka daw na minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya ko mak guru teh tasawuf. Na pala rila ko pikir. Na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran. Natarilah kolot hakikat. Masusah. Iya ada terjantungnya Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana. Nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksina. Iyo po kumakomat itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampai. Nakato masampai ya maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaje to masampai ni samana tomore. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata dia na mahusuk ya tu. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to tolika jili-jili. De na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madari itu da mo buat teko si dape na de itai. Sampu pinasagaro. Pada si dape iya he. Nasama fokus si. Makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange. De na to ka ganggu. Ina tu nak ada guru tak kau kata makada makarukan anak dia tu husu. Nama dia nama ruka dia tu husu. Alasan itu. Itu kere. Apa mana kata masa pajak tu lita we mina nama namai. Magai nasaba okko milahirange monro. Tolia mi romelo na pakanjaki bacana. Dia na pakanjaki asi dia na si bapuangnya. Yana tu nakada hudurul kalbi ipahadir iatie irasakan ni kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamu anta abudallah kaana katar sompai pumu pada komitai. Pakuan ni ro. Ta coba ni gare Allah maka naita ka
Ito, naita ka rokok ng kalingay kong kaupo. Yan ito, ampay ito, barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki, maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Itabacan, subhana rabbiya. Ya ko pwede ito lemisang ibatuangan na atita na ito lima ka Allah. Allah. Apa sikiri na ro ito Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja nalapa irilalang Allah. Napatulipin na dingi maka na naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya ito. Negeri. Tak guriwi na makamutoy ka sampajang yan na to ampay to pandite makaraja ji mo bere jama manang sampaja peralui na bere jama sampaja sunat purena yator bere jama usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sipa dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko bere jama ko nator ko imange milo ka mamo po baca subhana rabbil kan Allahu Akbar natokon niya maka dia mi ko makaraka melo patok tokong yan natia sama masam pajaca di ko tangana tau ega de na bere jama law mi sipulu masam pajang iya pangkat to mako tu makakat do nasang ito ko pa ya ko ima ya curi maka na malasya po ji ustaz ya ko malasya curi maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka na po ima malasya lo banung tanay na urusat ya ti ampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sumo di maka deu maselang maka magin ako cara mamo magin ero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na tau pandrete maguro ko guruta lawita maka na pulok ki pandapa na niya di nang kau pake pandapa ko maka na kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa ia tahu barha pasu pandapa ahlina pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy maka dah ko ala samue ya ko parawa maka na mako kapan matinro mi aje na tay nasa ginakan niya samura ele nampui iya jadi ustaz itu pada mi palayange yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoe pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato magampang maka dah ka Imam Syafi'i maka dah lonum tanay selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, makara mereka ondro ko jolo. May galak dah pandapa na. Iya, makanya majaji ko kepada koki war kopi. Ang pangantara kopi na makami kopi, pangantara ge cherry. Palay po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di kada susana. Yo po ko di makiboy kadi yaji salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Senge mujatahid orang yang berijtihad. Asera pak disang na kuasay. Angka tau pandrita pak irisang tuli yang kalingan na po ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwara tu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanapa di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak Imam Bukhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Tanya dokter. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i.
Ini gara-gara cucu tak tamako mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak mengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Babu itu menghafal kitabnya Imam Malik Asy-Syiramis Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Syiramis Sunnah. Yang kagak tahu makora cana Pak Imam Syafi'i ko mak baca na tutuk kita isipwe. Ya ko na baca sebelah kanan na tutuk sebelah kiri kertas atau keng na sabaya ko matik kay matana na palati ro si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na itati ro si wali na palati ro si wali. Makanya kung baca na tuto ta si wali, itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katalo inoli na panapala, tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katalo na baca na pawapala. Iya. Katalo na ula na panapala, makada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo ni siya bobi. Pura si tama tak desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kakanja na pa. Di nami kapakutan na mulay. Makade malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat di jepe gabus hatarubano tami kusuruga. Di gaga. Jadi na tu stas tu marajito pak mega na isang mega tadi na jamay pekoni. Iya na tu ampay makada guru ta hati-hati ko. Ina tu nakana bitajan mega ada pakutanamu apa musus saya lemo tu. Yang katutaw da saya ada ko din lisang. Magi minung ako dewisang Magi mo jamay dewisang Makada ataro na pala apa de gado sana taw de inisang Nagaga pa. Cuma mabela mi baraka apa aku pa disang ang imon ro baraka makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja takada ustaz lanu de ang kamanam mo aswe lagi on rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru panang ko tanay makadapi ko carani tanray aswe ko balega makadero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito iya naro na isa ito iya nasa kote may siya na de panakaje na de pa ito na balega iya ito padisagang ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguro apa nakambu-kambu ka rumasakka nangiti makan maja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamula on ramasaw nolay iyan na ron na po kada melogo pak guru de utama nareko yung mo baca aya kursi makade beli si membaca ya kursi de ulet tamay on rong yan na tunah kanabita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk. Tapi ni bacay pakanjaki bacaan. Apa angkat tahu masalah pinapabaca ya kursi. Akadai setan nga nawapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di kasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya. Napay taw panritay hadere. Mak di setan. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama paja ni masalah ni setan. Apa magay wani-wani din na tinro makasibiyang. Iyo po paru ye makoko alina na tamay setan. Alina bacay narang alina tama-tama. Magigya ka setan ni makoko pa na makanjalanan kato na mabantu macang. Ya biasa na bita na dongi bawam ya makoko we mananana niya. Ka pwede mo direto ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Magalato mabilang yung ustaz Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu ayah aru ya makan jalan dah. Dene bismillah itu, si alhamdulillah. Makan jalan dah itu, ya kau minum.
Bismillahirrahmanirrahim. Napayinong itago, napay baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuma bismillah si napayino ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napayino napay baca alhamdulillah. De naganggu ki jitu yang kedua de nakigwa dosa lupo itu salame tu way onak ninung yang kau pikuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica minatongka. Puraralo karun tu tau minu pak de nakedo timunna. 3 ron. Tahu mana kalak dah. Pak dompengnya dia sama korup. Iya. Tadi siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jang? Ya nama takko na bagiku si Jan itu. Mamula di sana mangilu bagiku. Deh pani bicara. Maki Nabi Adam onai. Mendre ilangit kedua si runtui Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua Nabi makaleliat to ye. Pak magi wakana makaleliat Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendok na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro maselang. Tanya alena. Doktor makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wad dingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milodong ukilala nonro na masampajan Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihannya Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui ajue na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka na lupai mak bismillah. Jadi tak pengalaman jujunna. Pita na runtu. Iruntu irotol lalungnya maka na kepilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denangkan nama dia cengangkan pura na uno nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka makku bate matur negara. Pak Purami meni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dah sabak nule patu atau matewe. Yopi dia doktor tan apa mate tau tuwe. Sesa dia torak kemanang itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati lo manyaman asat di ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na tunakadatai apala idon na Nabi Yahya de na to ako namo. Tapi aja nata apa lah ini. De nalaku matuk baigong niko. Iya, mendre yase Nabi mendre mataru angka si Nabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na si runtuk kong Allah Ta'ala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kaya ro beresalan na nabi talaga po ang Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah 1 kali. Apalagi sangnya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung.
Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sampajangnya Pak mega palan apa sinin na tahu itu ni lodong mana. Isa na tu sampajangi aja ta baca atahiyatu barakatuh salam awe. Apalagi ko imangi yan tu ampe tu liwa wa surah ye di imangi lalat ta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato. Dito na ko'y mata ko ko'y. Dito. Ha? Majinan ka. Aja na talalo munri. Lalat ka na tola. Apa iya mang itu sapiri. Ang kakasapiri o to lalan na panumpangin ola. Dega lupa patula yolo. Napalako kaderana ko muli munri. Iya. Napani aja mutaka. Bere na reko din na makanja. Pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to. Iya. Pakanjaki jolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe. Mage bismillahirrahmanirrahim awe. Pakanjaki na sama sapiri itu sapiri yolo itanay mo to. Tagkali na yolo. Imonri pia to kimonri na. Itu ampe kimonri na mamanya mato pa. Ya pitu o kumakanyala daun rongi. Iya. Tapi aja to si tabarani lah. Kuro katapu. Salah baca kami bagil tu lima kalami. Tanya Iya. Tapi makanya aku monri memang makan jalan daun roh. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia itu sih cocok ya lah standar ya rupa ko makalimi ron roh makanja. Gitu makibo masigi palibui. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanan ngewe jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanan iya nilaw doang ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imang tapi di na chocho yala dasar yan o pa kosong siya man ko atau makadaki tiba ni pui malaw ko rosun na katonri ka naman salah itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Nggak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Nggak boleh. Jadi tetap padilai itu nggak bisa dirubah. Merubah hukum nggak boleh. Ya kok itu kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na yasang sa pertama yang kalayolo ko tu de. Yasang sa pertama yang masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Yan natin sa pertama na mo imon ribi tudang. Pada ko jumay tatek 10 kanyo ko masigi. Yan natin sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudang. Manuru tapi adet makali guru takali si Dendri ako cia ako mapangiwa magampang asi jabawan lo napat tu Dendri lo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangka tu nasa makan ya tu nyama ko makadapi te bara kalahu na palupa tama na tarula yolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang nyeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dito bandrita ang kajit istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Ang kato tumandado ko tu ajeni kang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwang mi. Supaya dia na pangarita pa apa iya na tamay lala to tata na pangari magi lupi pa yan itu ko tamay way o kilala lupi na churu lupi salami saliwa mo way eto lilari mo to lupi makumati itu kehidupan yan na tama na waram parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man ay tau churu na niya to coba gare maka lepe ko carana di na naman way ustas magampang paki keyakinan Makadayero dale po ang Allah Ta'ala matoroi. Nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macede.
Ternyata macam. Dito nakalayaling ustaz deh. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. Siapa yang dikehendaki namo milau doa ko de nielek ko to. Tapi namo de milau ko naletok ko hana lengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja takada macam memang ianu, macam memang ianu paisogi, ang kami magpadongan na yano. Kene ang kapadongan pasogi tadi naga chayolo sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz Maga pa ako tau masyarakat law makutan. Biya naman dari pa. Ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay. Laitanay ustaz mamotor mi ustaz nayero tau makutan apa ni otona tau milaw pa daw nga sogira nga pa ni otona nya taitanay tau mamotor mi chawa malay baka na ba na kamakutana ko to mamotor na pa dito ko to mesti na ustaz makutana kanaga mo baca mo sogi tanay ustaz tanay tigre ko to malalasar Jadi ya tiasa ngedale pa anu puranator po nga Allah Ta'ala alina matoroy makadami waling ini ke pakilori din nakada waling macce de pakini macca na mitan kadale na de nanan resaping pa daga otak na sapi nyato kini makale macca na tay de pak jadi pakai pada magaji pajalay pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saruk di mata na magaji de pada he pasarang wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci dide magay karena Allah mengatur rezeki alina matur aja tama susah iya maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana ni pak balu gaga jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib Ina tu ampai makar guru te kong ka jama-jama mo makanja-kanja na mo sa dikir mo jama yan na rumpanan no nga aja na mo ka kita mabalu-balu balik kung madeceng ito liyan na tumutuntukan o kometi tu ito nadali mo iko makjay-jay ko mo madeceng iya na ro we makjay madece-dece nini tete mabalu apa lo tiba balu apa teka pak natanay pak balu apa kaya siya katalapangali nasa 500 sa po nasa siulat tu siyan nasa lain pak jay na nalaw mak balu apa dia natarala pak lengi dali muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jamang iya kuya napahat pak dia na masusah Loki mak balu na po Allah Ta'ala mimarahkan ite maka dalam mo balyo ko mak balaja ko rono na yan de yan na nakarato pandrite aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang betongan aja mo rubay sampajang mo na sabak pagkalinongan betongan na aja mo ator isampajang mo na sabak lino usahakan isampajang mo mator ilinomo kaya makira jadi na masusah kemudian dia ko masampaja kalau ko masapadali aja mo kada nasabao ki rumatu de angga sebagai ibadah malulong ako tumatero namo de gamula pangali tapi ibadah ina tu de nalari ko so taw makumana namo ustaz namo imang makara gitu pak iya menia mapatuju iya na makanja mo kilan insyaallah cale makoto dito na mega challenge ko tanong tayo di mega de na marigaga hajat kan niat kan makde nilanti ka o kolino ko pisuri mondre aja ta maseke di chale asidak kaki tapi aja ta sogo sidak ka mamuki taling itagaga tabe tilaw dong nga mamagi-magi baraka na pasidak ka ko na wadi na pasirunto kay hajat ko kung Allah Ta'ala Yabi ko rin lulungan ng kulino ko bisurumon. Uy, mga kanyaman. Na di pa to jadi na purami mataroki asat tapuro humafos. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, demi na jojo ko din niola. Pero sa mo, makuha ito pa. Pada ko tolo maming, demi gamuala to ko tulimon romo tuda di pano imen mo, yapo ko mapia mo, yata jam mo ko.
Makwami itu. Yan nakadana caca po nga tala tahu kutue. Aki buah ko lala tapi din ya tu lalang nginola dale tania. Naita malaika bola mo ni sato pakai gawa na bawah ko. Nadi na joka malaika ako din isuro. Di na para tim sukses. O dari ka bawah mo ba tadi bawah ka kumanoy. Kung malaika de nakasalantara. Nah, ini kalau ini diyakini Pak De. Aja naganggu sa pajate ko masampajang biasa. Biasa. Aja nih pasakan Allahu Akbar. Aja mah susah-susah ya le. Biasa-biasa. Pang kami tahu Pak. Allah. Wah. Ega. Biasa. Biasanya masuk ka mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tokong aja maka doma nang ngalili Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa-biasa. Biasa-biasa. Maka je ko yolo na tau malanda ipakaraja malamak mana ngalili itu rokok sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Ni ro mangilaw. Aja na pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai miloda wahai terlambat ki. Maka dari malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko. Apa itu sampajangnya telepon. Natarongi nabi te ko si pak bicara ko ngalata kami milo iya mo pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalampon. Iya, makanya ko macan ringin laki ta ko ha ita lilodo depa tu nalapor na catat. So sini miloda siki na cata sih. Mesa boti ngarabade pa dilapor. Apa tuh dia cari puangnya? Magi jera saya miloda kan ada terima. Nade beto mana telapor. Maka ni malaikat ini ngaji suruh ko milau di mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi si runtuh langsung ko. Di nagaga perantara. Yo po ko ki ucata mi. Kami si pulau. Itu pada ko telipongin Pak Bupati Milau bantuang isuro ni Milau de tilau Pak Camat tapodak make Pak Camat tahu pabodo nya urane si Pak bicara nak de nilau maki tu malaikat masih nang kami Milau doh ko na puro na masampajang o ko sampajang Milau makiro na dialog mo tu alhamdulillahi rabbil alamin sini na papujeng kamalang upangolok di po mapun ng sini na alang Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na maraja pacarina maliki yomidin ini po mapunya sokiyama ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega je kasalah ko lato ati pake aja to si tananan may kasalah ko bang ito lalaki aja na talangati na nasa bade to nabutukan ipo ngalata ale tumananana de yang petita ngakui Pak Nisa memang mo Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapai kaca jandele tapi meloki ko mangakui. Iya ko mangakui makaron akui di salana. Jadi tiasa tahu bak to rewa mi maringa raken ri sala. Aja nini poda mana tahu aja nini pertama ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka tega tahu kong kamasalan atau pada pendek ko Facebook aku bermohon. Itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah Sinina Tomotok Kumanang yang kehadire terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo ma bicara di sini ada mengenal hasanah. Iya ko bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang perbendaharaan. Ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti
dua telu aga-aga ia angkai terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya Romelo lai kaji mudah-mudahan, makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisengang ilmu. Naya ko to bicara padisengang ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor sidi pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajange ko to bicara syariah berarti as-sumpana watak kalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibu dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tolipada ko angkay hadere po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko maarifat, ko sampajang, berarti napatat dengi alena. Iya mi angka, po ngemi. Jadi marajiraj itu ko kuromatu tingkatan na, iya na to ko patareka, nadapi ipuncak maarifat, maka dan itu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak maarifat, harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikapere magay na sabay iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi ale na si bawa pun na iya mas sumpay tappa mi si bawa ro na iya ko ale mo muangga berarti muangga i ale mo terpisah sehingga makada iya ko nangga ale na mas sampaja berarti kapere yan na ro na jajaja ta salah pahang nga ang kataw makada berarti ko de na sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dia na mungkin masumpa ka kinetannya po Allah Ta'ala malinga peringeran. Dito na mungkin masumpa ka kinetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera pulukumi po Allah Ta'ala. Watak kalewe pulukumati po Allah Ta'ala. Peringerange rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadako ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na mega tau salapaha pa. Yan iya ko nang kalinga bawa mi tau makadaya ko masampaja kapere. Berarti, wah, dia na nasampaja. Yan na ito na mega tau dia nasampaja. Nasaba salapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat teloko syariah. Apa iya ko upasang iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringeran ni. Itu ngere. Malah saulo ni itu. Malah saulo ni kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mengerah sandalamu, kumengerah yung pong Allah Ta'ala. Tapi ya kumengerah yung sandalamu, dia nang kemungkin mengerah pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringerah mo lori ponge mo ngerang, berarti tak dengi lengi. Tapi ya kong kay lengi, pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule metta itu, ya ko pong Allah Ta'ala ngerah, denule metta. Apakah pametai yan itu disebut syatahat merenna itawi. Tidak bisa lama. Makanya kau Thomas Sampajang ini mani angka onroy yang penting dena kosong.
Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watak kalewe kedo ya hemasum palimewe paringarangi pangololori pong Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Leng itu penading, lengi paringerang. Latina manawa. Gitu. Jadi jalalo tan manawa ya ko makalaki makui ka pa modele na punge mana manawa niya tu. Iya ko pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nih aku berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kayak betul ini mani komeki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa itu ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok mak guri tauhid. Nadena sampajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok mak guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi punge. Ya konisa ngipunge na dena sampajak ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajak salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi narek komatandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to mas sampajang, ahla ini makanja, agak beda nak kepire, makanja ampena tapi dia na sampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki mas sampajang pak, maka gampang, kau kata makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki mas sampajang, aja mana ta salang, dia na ta sampajang, maka gampang. Gitu. Iya kau kata makana masih yan ang kaparenta sa padya makana magampag salam mumpay ang kaparenta aja ngari moncegi salang eh selesai di gaga babamu ko di moncegi salang jadi iya kau kata di nasampaja pa na makana dia may masampajang aja bawa musalang apa iya musalang konsekuensinya angka tapi iya kau di nasalate urusan kali pengalatale urusamu ya bakiro. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai ya toroki apa angkau rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandre pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ya rukun na sampajang nisa hukum-hukume tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tu itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak maka kanja sampajana tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ko mani. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tu. Itu kare. Jadi iya talu pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang ni. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Di nawat di Fatihah itu dia na kedo timuin. Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja de na kedo timunna de na sa sampajan na maganiya. Na makapo ay kataw Allahu Akbar. Awe
matamusumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makadeha desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna. Magaje kong kay ti majarajo ko wae monito. Makwatu. Masausaw. Nang kalinga do chilecede. Tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah. Makor. Ibaca pero dena cocok to mamako bawa. Itu sampajange ko lalangati mi. Oh masih jam memang. Ya ko to atin ko sampajan. Ada ka palawangan na. Tega kasi sumpu-sumpu. Panami ko gataw mangaji na lalangati. Masih tama. Makan mangi bawang ni. Makotiha. Iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila. Deto na kada ko perintah agama paroy maballo yang kalinga sada mo de ipakanjaki mi bacana betongan na makanja menurut ukuratta. Aja to siya na standar na to makanja may masada na yala. Maka daya deji masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malengi sada. Nisa mo maka na mako kanja na sada na mako may mamiro. Ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nisa maka na masiko meto miro sada walengi mako meto miro marung-marung. Yan na ro. Aja na kan katuto makaruwi niya mo pa sa diyang kalingay yano macano sa dana na mo watu na nabitang katuto makoro makakanja sa dana. Nisa nabitan nisa sabay. Kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudang macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga. Mako mi matiyalingnya ko po Allah Ta'ala. Aja na tama susah. Sa dana meto si jajiangangi. Tapi ipakanjaki yaro manuru ukuratta. Kemampuan ta panamiya sang husu tu sesuai kemampuan tapata. Maka na makomi ya ule makoni sapuang ya maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi. Yo poko tau malopo na nasi di mimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange edon rupa angka sampaja sanrelan suloko puang Allah Ta'ala na meto masurog. Angka to sampajang nabita ipangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to tu gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Ia nabilang na perintah puang. De gaya sama kada perintah nabi. Perintah puang iha. De to gagay pasanre loko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasaba angka ibadah pasanre loko lena. Magi nagyasa sa pajasunna. Sa pajasunna tatul masjid. De to makada sa pajaparalu tatul masjid to. De nang kato. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masam pajaloro. Do iftitani ya mato. Roko ki mato, matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Di nakade ko sampai sunatatul masjid. Aja na to roko, to masa to suju bawan na de pada. Akan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu tala poroloko tu nabita, angka toloko po Allah Ta'ala. Iya na roloko nabita na tu manci syafaat. Yan na tunah kana nabita, ya komelo ko si baway ya akilalan na suruga, pegaywi suju. Masuk nero sampai sunna. Tanya sampai perlu, pak dia nak ditambah suju na sampai perlu. Iya kok papa ni, dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan ni. Yasan, tak ya pak, iya kok sampai sunna wadi, angka yasan sampai sunna mutlaka. Pulau komanidi, meki jam siratu wadi. Magalak-galak mas sampaja pak, iya tuh sampajangnya dong. Pede mega idon na pede makanja. Yan nanti ampai pak ko makada ko pura ki mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji. Yo, ya ta pura mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji as sampaja sunna ki
Apa rogi kisah diko? Dia salah, tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makalaki sampaja suna awabin. Napada ko to masampaja suna 12 taong ngitana. Na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 geso de to nule dapi apalan niya. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wading isa mangaji, tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangi apa ibaca doa sesudah asan supaya nalingi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunnah, tapi rogi ki nasa angka ibadah pas. Tabahan itu? Iya kok dia mau patapahan makun rotongan. Jadi angka jadi maki ya. Angka ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komela bu matan nase aja to si atas sampaja. Aja tas sampaja. Komela bu matan nase na macala matan nase kan kalabunna. Iya tas sampaja ina natenya na bitan na pemaliangan. Maka dia na macala matan nase kan kalabusisan na namo le joko kotiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja mo sure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to apa napi may masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanape masuma selfie aga na sunset. Tapi dito na ako atau tanro tedong de sesa. Tapahnya jadi na melo labu matan na se na sabawat tun na ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subra bil falak kolong subra binas pasura ibaca ko melo labu matan na se sekitar 7 menit melo na ta mga ribi ya kolat mi pa surat baca barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na patu tudalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams wal laili kolong surat bil falak kolong surat binas tapalakmu ya dua itu oh iya alhamdulillah wasyamsi bawal laili surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca napa kulon subrat bil falak napa kulon subrat binas iya kon anak masikola namo dua mi surah na baca wal syams dengan wal laili macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mangaji ki, wadi tabaca waki wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin. Kanjala dayar. Na dega aga tau mulai mas sampaja sunat 12 tahun ngetanang kaga. Dega aga. Apa ya dampangin dosa 50 tahun? Sugare. Nah aku mengaji makanya maka melo apa kak baca ya suratul waqi ustaz maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu nama maka gampang magampang tuh maka dari apa lagi patatungan nih korang napa baca wadisa angkalalo pendapat pulau kepangulut Abu Hanifah maka dah napai ita korangin ya katani dua sabuni apalan jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP manu ita modereto ni ita makoko tuli HP man itu aja usahakan ina korangin korangin tala tapake aja na HP magai dena pada walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran.
Jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angka tu waktu cek de imondrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wadding. Pura ni masampaja subuh tamay pi waktu solat sunnah Isra na pakiwadi. Biasa ubah soko ko ramalan tu na biasa ro ramalan. Maka dia tu solat sunnah Isra pa angka 23 tau pandrita. Maka dia tu sampaja sunnah Isra adalah solat sunnah duha di awal waktu. Berdasarkan pembacaan 23 hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat. Maka dia kuya ro sampaja sunnah Isra duha di awal waktu. Magai apa si salana? Iya sampaja sunnah duha wadding ijama ko boleh di awal waktu. Tapi ia sampaja sunnah Isra de nawat di saleh masigi. Si salame man ni. Yang kedua, ia sampaja sunnah duha di awal waktu. Ya kuya ro duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa qul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajama ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu bu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamula watue duan rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ke-10, maka ia tu tahu pasti laya masih okupung Allah Ta'ala. Nabi tamakada. Besa mo tajaman na yaro, depa? Tak gangkul yang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomato tariolo makada. Pa ako to pandritay mak guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe namuci cemmi. Kupuramuko ya masih. Yan na to umbeso wapasangang iya. Makada aja lalu na de tajame sampaja sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki maka na kamaki surayasi nga ke-10 marana nito. Paang kajamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surayasi nga ke-10. Kendre mak guru tayo tumakadami ayat kursi nasa ng surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Qul huwallahu ke-10 waddingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupunanya ro. Iya tosi ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat. Pak doangan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya tosi ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah Isra terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masigi. Wadi mo ki masu mi majenne. Ya ko duha namo ko pi kantoro ini jam. Wadi ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu de na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na ko ro. Jama memang inapat jok ka pa angka to. Iya, jadi onron ta makanya mapacing. Makom itu sampaja nga. Kemudian maka kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wat dingi masolan
Yonroi icalla puramana ni benabendu nabitta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina. Iya. Ya kung kataw makadamagi nioli nabitta. Sitongannya tu sampajange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yoleh romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni nabi tamitay? Pole mana nabi tamitay? Iya na to ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi surga deni pitam. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitam. Iya Nabi mapamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk si runtuk langsung si bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te pong Allah Ta'ala nasabak ninlaw na deni palaba maka de pong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat yang kecil di Nabi kan ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapadi ga ko tomate makade malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilau peramisya nga ako pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyamana narasay sen na pure udu nyamana purang mereka nasangan teraka garet lo naraka meka mitera naka ipatama ranaka macen ni de penanacan ni nasay pasuka dawa karajing ang jam-jamang ko makarajing onrong de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga camasu napodangi mereka nasa ya ako na monre de na may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre tek ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si babon na podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na may masu napuji nyokoro dan dia tinggal sampai hari iya itu Nabi Idris itu iya to na nabi malolo jempu inabitta oko lagi. Nah sebab itu jemput ke Nabi Adam toh langit pertama kami na Mariawa padahal onrona Nabi Adam ka pole suruga maka tandre onrona pak naloko onro kami na Mariawa iya na tu ampai Nabi tasiruntu naburay atinna pada mui kong kapak kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tu kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak mancaji petugas biasa merajing iya ko masyarakat biasa mancai bupati itu nama susah mariomi tapi iya ko bupati mancai rakyat biasa iya na tunah kada tau panrite iya kong katau no onrona lo musiaray obati hatinya tau pura so gila dan natapabangkar ro aja lalu tamabela ayo po katau kasih na sogi aja mo tamalada mano pa manyamamu itu ayo pumika tau pura sogi na bangkar ro elauki ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi sito na ngamakil jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatangnya iya terpilih mancaji cama aja ta syukuran apa itu fitnah pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran karena terbebas dari fitnah iya ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran pa aja pi iya makomoga ko sidra tabalay okko ni masalah na iya mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta tapi makomana mo je bitaw mega gaga sigilingan kega iya ko tau sogi maka majasak ka iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko nat terima sak itu kasih
Aja na dito sugi maka dito kasi terima kasih Pak. Aja na iko. Magay. Iya tu tahu kasih ko de na tarima sakka na tahu sugi de na madosa. Tapi iya tahu sugi ko de nali tahu kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin, berkat dia engkau tidak berdosa. Yo, pwede tahu kasih kasih puang, iya puang, puang. Sigilingan ngira to. Tapi mega tahu sogi nasat punjok na tahu kasih si borona. Idi to na maling idi to na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Pada itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw makada sikit payan, maka dia ku magalak milaw. Ngere. Jangan ngerek milaw tan na din masikit. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milaw. Iku ya tipa ke maka daw na minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya kau mak guru teh tasawuf, napa rila kau pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran, angka to bicara lahiran, na tarila kolot hakikat. Masusah. Ya dokter jantungnya, Pak, napa kini tanah sayi mabolo wiri matana, nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksina. Yo po kumakomati itu si tongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nakato masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana to more. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata dia na mahusuk ya tu. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to tolika jili-jili. De na fokus ya tu. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madari itu da mo buat te ko si dape na de ni tai. Sampu pinasaga ro. Pada si dape iya he. Na sama fokus si. Makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange. De na to ka ganggu. Ina tu nakala guru ta kung kataw makada makaruka na dito husu. Na mga din na maruka dito ng husu. Alasan niya to. Ito kare. Mana ka to masampaja tulitaw minaw na may. Magay nasa baok ko milahirang monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki asi din na si bapuangnya. Yan ito nakada, hudurul kalbi, ipahadere iyatiye, irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamu, anta abudallah, kaan na katara, sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo, ta coba ni gare, Allah, makada, naita ka. Ito, naita ka rokok ng kalingay kong kaupo. Yan ito, ampay ito, barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki, makada, suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Ita baca ni, subhana rabbiyah. Ya ko pede ito lemisang ibatuangan na, atita na ito ni makada, Allah. Apa si kiri na ro itu Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja nalapa irilalang Allah. Napa tulipin na dingi makada naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya tu. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu sampajang ni. Iya na tu ampai tu pandite maka aja ji muat bere jama. Manang sampaja perlu na mak bere jama, sampaja sunat purene ya tur mak bere jama. Usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah Taala menikmati sujud lama. Pai ko mak bere jama ko natur ko imange. Milo ka mamo po baca subhana rabbil kan bang Allahu Akbar. Weh, natokonnya ti maka dia miko makanaka melo patok tokong yan natia sama masam pajaca di ko tangana tau ega. Dia nak bere jama. Lawa misi pulu masam pajang.
Iya, pagkatuto mako tumakakaddaw. Nasa ito ko pa, iya ko ima ya curi. Maka na malasya po di ustaz. Iya ko malasya curi. Maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumalaka. Maka na po ima malasya lo banong tanay. Ano rusat. Yati ampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sulumon ri maka deu maselang maka magin ako ro cara mamo magin ro pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na taw pandrite maguro ko guruta lawita maka na pulok ki pandapa na niya di nang kau pake pandapa ko maka na kamaki man kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa iya taw barha e pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy makadako ala samue. Ya ko parawa makana mako kapan. Matinro mi aje na tay nasa ginakan samura. Ele nampui. Iya jadi ustaz itu pada mi palayange. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy, pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato. Magampang makadaka Imam Syafi'i makada lonum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makadaka menuru iya oh makana mereka ondro ko jolo may galak dah pandapa na iya makanya majaji ko kepada koki warkope na pangantara kopi na makame kopi pangantara geceri pala po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na di kada susah na yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid mujatahid orang yang berijtihad asirapat di sana na kuasay. Angka tau pandrita pa, irisang tuliyang kalingan na po ustase Buhari dan Imam Buhari dan Imam Muslim. Imam Buhari arwara to nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9,000. 8,000. 8,000 tambah 9,000 berarti 106 siaga 17,000. Dua ulama ini 17,000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanah po di berfatwa 600,000. Imam Buhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Buhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak iya Imam Buhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya. Untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600,000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Buhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Buhari Muslim. Padahal Imam Buhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamako mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Buhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak. Mengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu, itu menghafal kitabnya Imam Malik, Aseramis Sona. Kurang lebih 8,000 hadis dia hafal. Serasona. Yang kagaya tahu makora cana Pak Imam Syafi'i ko baca na tutu kita isipwe. Ya ko nabaca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau kiam na sabaya ko matek kay matana na palati ro si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Hadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na itati ro si wali na palati ro si wali.
Makanya kung baca natuto ta si wali. Itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katali noli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi nakada dosa aga puro pigaw nakatalo na baca na pawapala. Iya. Katalo na ula na panapala makada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tamat at desi. Jadi ia memati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kakanja na pa. Di na may kapakutan na mulay. Magkaday malaikat. Magi makon kada di bisang Mamu jami di bisang Mamu jami di bisang kada malaikat di pegamu sa hatarubano tami kusuruga. Di gaga. Jadi yan natustas itu marajito pa mega na isang mega to di na jamay. Teko ni. Iya na to ampay makada guru ta hati-hati ko. Ina to nakanabita dyan may gala pakutan namo apa mususay alemo to. Yang katutaw na sa iya ko din risang. Magi minung ako di risang Magi mo jamay di risang Pagkala ataro no pala apa de gado sana taw de inisang Di gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa ako pa disang ang imon ro baraka makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja tak kada ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi yon rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru panak ko tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega makadero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito iya na ro na isa ito iya nasa kote may na de panaka aje na de patu na balega iya ito pa disagang ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguro apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan maja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamola on ramasaw nolay iya naro na poda kada melogo pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi maka dia beli si membaca ya kursi dia ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk. Tapi ni baca pakanjaki bacaan. Iya, apa angkat tahu masela pinapabaca ya kursi. Akadai setan na wapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di agasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya napay taw panritay hadere. Mak di setan. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama paja ni masela ni setan. Apa magay wani-wani din na tinro makasibiyang. Iyo po paru ye makokwa alina na natamay setan. Alina bacik-bacik narang alina tama-tama. Magijaga setan yung makokwa pa na makanjalanan kato na mabantu macang. Ya biasa na bita na doang ibawam ya makokwa we mananana niya. Kapide modereto ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Magalato mabila giyo stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu aya aru ya makan jalan dah. Dene bismillah nito. Sibal alhamdulillah. Makan jalan dah itu. Ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napayinong itago. Napay baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuma bismillah si napayinong ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napayinong napay baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu. Yang kedua dia nakibwa dosa lupo. Itu salame tu way on nak ninong yang kau pikuatan. Makumuro batete di minum. Kata tau minu cica minatongka. Pernah karun tu tau minu pak dia nakedo timunna. 3 ron. Tahu madak kalak dah. Pak dompengnya biasa makwarok. Iya. Tati siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jang? Yan na matak ko na bagi ko si Jan itu. Mamula ni sali mangilu bagi ko. Dai panibicara maki Nabi Adam na menre ilangit kadua si runtu Nabi Isa si Nabi Yahya 2 nabi makaleliato ye.
Pak magiwa ka na makaliliang, Nabi Isa jaji di gambo na. Nabi Yahya jaji, paja ni macari paindo na napamatampo. Iya, 60 na taong, meron 60 na taong umuro na natampo. Iya kong katautan rute, do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampo. Doktoro maselang. Tanya alin, makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wading matampo. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala nonro na masampaja Maryam. Yan ito ampay Nabi Isa, siba Nabi Yahya, melo si umuro. Tapi kalabihan na Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layuno itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yan itu natapui ajuy na pelupa tama. Tapi ang riwayat maka nalupay ma bismillah. Jadi tak pangalan mo jujunna. Pita narunto. Irunto irotol lalungi maka lang kakilalang eh. Sa igay ipasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka na madeceng ang ka na pura na uno na binna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntu Nabi Yusuf Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka mako bate matur negara. Pak Purami ni mak guru. Nabi Isa dokter ahli da sabak nule patu to matewe. Yopi di dokter tan apa mate tau tuwe. Sesa dito na kumanang. Itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Degaga olok kolo diri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyaman na sadi ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na tunakadatay apala idon na Nabi Yahya di na to ako namo tapi aja na ta apala idi di nalaku matubay gong ko iya menre yase Nabi menre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na siruntu ko Allah Taala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kaya ro beresalan na nabita lo ko Allah Taala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Apa laisangnya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan ya pada narekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tau masampajan. Namuci di mi tau masampajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sampajangnya Pak may kapalan na Pak sinin na tahu itu nilodong mana. Isa na to sampajangnya aja ta baca ataya to marakat salam awe. Apalagi ko imangi. Yan na to ampe to liwa surah iya di imang nilalat ta to la aja na je lalan nama uing ka to imang namo pintu nama kun rayin ola to dito na koy mata ko koy dito majinan ka aja na talalo monri lalat ta na to la apa iya imang itu sapiri ang kakasapiri o to lalan na panumpangin ola. Dega lupa patula yolo napala ko kaderana ko boleh mondri. Iya. Napa ni aja mutaka bere na reko de na makanja. Pare ko sa periodo na de panatuda lurang imong gasi bagalere to. Iya. Pakanja ki yolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah akasani Allah Allahu akbar obe mage bismillahirrahmanirrahim awe
kina sabak sa piri ki ito sa piri yolo itanay mo to. Tagtali na yolo. Imonri pi ito kimonri na. Ito ampe kimonri na mamanya matoba. Ya pitu o kumakanyala daon rongi. Iya. Tapi aja to si tabarani lah. Kuro kuri katapu. Salah baca kamay bagay to lima karami. Ham. Tanya ham. Tapi makanya kimonri na makanyala daon ron. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dito sina cocok ya standar ya rupa ko makalimi ron makanya. Gitu makibo masigi paliboy. Supaya itu tapi sa pertama yang paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin. Iya kanang ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang. Iya nilaw doang ang malaika ashabul yamin. Sebelah kanan na imangi. Tapi di na cocok ya la dasar ya rupa kosong siya mentukon. Atau makadaki tiba ni pui malako rosunna. Katundri ka naman. Salah to itu. Makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa Pak. Dia nama dia standar itu padila untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap padila itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri-kiri ni aja na. Yan na to na kade mamali. Deje na yasang sa pertama yang kalayolo ko to de. Yasang sa pertama yang masih jaya angka. Tate lima mo pinalo na masa pa mga ribi. Tate lima mo pinaka ko masigi. Yan na tiya sa pertama na mo imon ribi tudag. Pada ko jumay tate 10 kano ko masigi. Yan na tiya sa pertama. Kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudag. Manuru tapi makali guru takali siden riya ko cia ko mapangiwa magampang asi jabawan lo napatudan riolo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangkat tu nasa makan itu nyama ko makadapi te barakalahu na palupa tama na tarula yolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang ngeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dito pandrita ang kajit istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Ang kato tumanda do kutu ajeni kang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwam ni. Supaya dia na pangaruhi tapak. Apa ia na tama ilala tata na pangaruhi. Magi lopi Pak. Yan itu ko tame we okilala lopi na curu lopi salami saliwa mo we eto lari mo tu lopi. Makomati itu kehidupan. Yan na tama na warang parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man ai tau curu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana di na naman way ustaz. Magampang pakai keyakinan. Maka iro dale po ang Allah Ta'ala maturoi. Nalingi ni ganapa kilori de nakada nalingi yato matche de. Tanya to matche. Dito nakada yaling ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. De. Siapa yang dikehendaki namo milaw do ko de nielek ko de to. Tapi namo de milaw ko naletok ko hanalengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami mapadongan na yano kene ang kapadongan pasogi tadi na cayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz maga pa ko tau masyarakat law makutan biya naman dari Pak ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustase mamotor mi ustase. Nayero to makutane apa ni otona. Tau milaw pa dong nga sogira nga pa ni otona nya taitane nya to mamotor. Mi chawa malaikai bakal baje na kabakutara ko to mamotor ena pa di tu ko to. Mesti na ustase makutara kanaga mo baca mo sogi. Tane ustase tanay. Tigre ko to malasare. Jadi ya tiasa ngedale pa anu pura nataro po nga Allah Ta'ala alina mataro
makadami walingi ni ke pakilori de nakada walingi macce de. Pakini macca na mitan nang kadali na de nanan resaping. Pak dia aga otak na sapi. Nyato. Kini makale macca na te de. De pak jadi pakai pada maka je pajalai. Pada lo jalan si gande to pa. Pada napeng ci di pala ci di de. Tulis saruk di mata na maga je de. Pada he. Pasarang wale. Pada bangun wale si olah to pa gorok na pada. Ci di tama ci di de. Magai, karena Allah mengatur rezeki, alina mengatur aja tak susah. Iya. Maka dah manim payano mak balu magala tania pak. Ya kene pak balu sogi mana nih pak balu? Dia jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib. Ini tuh ampai maka guru teh kong ka jama-jamamu makanja na musat dikir mo jama ya na rumpanan no aja na muka kita. Mak balu balik kung madeceng. Ito liyan na tumutuntukan. O komiti ito na dalik mo iko. Mak jay kung mo madeceng. Iya na ro. Weh, mak jay madeceng ini tete mak balu apa lo. Tiba balu apa. Teka. Pak natanay pak balu apa. Kaya siya katalapakali nasa 500 sa po. Nasa siulat to siya. Nasa lain pak jay na nalo mak balu apa. Dia natarala. Pak lengi dalik mo iko. Tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama. Iya kuya napahat pak dia nama susah. Loki mak balu na pong Allah Taala mimarahkan ite maka dalam membeli kurlo mak balaca korono na yan de. Yan na nakarato pandri teh aja mo rubay pakalinomo na sabak sampajang. Ha? Betongan aja mo rubay sampajamu na sabak pakalinongan. Betongan na aja muator isang pajamu na sa lino. Usahakan isang pajamu mator ilino mo. Kaya makira. Jadi na masusah. Kemudian dia ko masampaja ko ko masapadali aja mo kada nasaba ok rumato de angga isa bagay ibadah. Malulong ako tumatero. Namo de gamula pangali tapi ibadah. Ina to de nalari ko so tao makumana namo ustas. Namo imang. Maka gitu pak ia menia mapatuju he. Ia nama kanjak mo kilan insyaallah. Calik mako to. Dito na mega calik jo ko tanro te do di. Mega. De na marigaga. Hajat kan niat kan. Mare nilanti ka o koli ko pisulimon. Aja ta masake di cale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki taling ite gagay tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidak ka ko na wadi na pasirunto kay hajak ko bang Allah Taala. Iri ko de ulong kolino ko pisurmon. Oy makanyama. Di na masusah. Na di pa to jadi na purami mataroki serta kurlo mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki de na jojo ko de ni olah. Iya. Baru samo makwami to ba. Pada ko tolo maming de magamuala to ko tolimon ro mo tu di umpano imen mo iya ko kumapya mo yata jam mo ko makwami to ina to nakadana ceca po ngala tala tau kutue aki buah ko lala tapi de na ya tu lalangin no ladale tania nita malaika bola mo sato pakai ko tu na bawah ko na de na jok ka malaika ko din isuro de pada ko tim sukses o dari ka bawah mo batak di bawah ka kumanoy kung malaikat deh, dia nak salatara. Nah, ini kalau ini diyakini Pak deh. Aja naganggu sampajata, kok mas sampajang ini biasa. Aja nih pasakan ya Allah. Aja mah susah kali. Ya biasa. Pak kami itu tahu Pak. Allah. Wah. Biasa. Biasanya masuk pakai mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tokong aja maka dumana ngalili Allahu Akbar. Namo matay at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa. Biasa.
Magaya ko to kulo na tao malada ipagkaraja malamak mana ngalilito roko. Sujud roko makanya palindak ka dengan Allah itu ketika kita sujud. O kung niro mangilaw. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pakililaw ay terlambat ki. Maka di malaikat magi napa ko milobo bos terlambat ko. Apa itu sampajangi telepon. Natarongi na bite, kung may ko si Pak bicara po ngalatakan kami milo, iya mo pakai apa ko milo daw po, malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya, makanya kumacan ringin laki tak kuha italilo do, dahil pa ito nalapor, nacatat. Aso sining milo daw si nacatat si. May sabot tinggal ba, di pa po. Napatuloy siya ilipuan niya. Magi niya nasa yak milo daw nga na di natarimay. Na di na ito manalaporo. Maka di malaikat ini ngaji suruh ko milaw. Hindi mo ko sampadyangin mangilaw. Apa ko sampadyangin sirunto langsung ko. Di nagaga parantara. Iyo po ko ki. Ucata mi. Kami si Pulo. Ito. Paano ko telipongin Pak Bupati Milaw bantuang. Isuro ni Milaw de tilaw. Pak Camat tapo na. Maki Pak Camat tau pabodo na niya. Pura niya si Pak Bicara na de nilaw. Maki itu malaikat masih nang kami law doh ko na puro na masampayang o ko sampayang milaw ama kiro na dialog mo to alhamdulillahi rabbil alamin sini na papujang kamalang upang ulok di po mapunang sini na alang arrahmanir rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina maliki yomidin di po mapunya sokiyama ya ko mega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko lato ati pake aja to si tananan mega salah ko bang ko lalaki aja na talangati na nasa to nabutukan ipo nga latale tumananana ede yang petita nga kuiwi pak nisa memamo memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerap pa ikacajandele tapi meloki ko mangakui iya ko mangakui makaroon akui di salana jadi tiasa tau ba to rewa mi maringa raken risala aja nini po damana tawe aja nini patamo ko Facebook aku menyesal ya aku menyesal maka tega tau kong kamasalanan tak pada pindah ke Facebook aku bermohon itu dia ya alhamdulillah sekaligus juga adalah roh surya makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomotok kumanang yang kehadire terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun tadi bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang perbendaharaan ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda jadi aku makadaki hasanah sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj jadi ya romelo lai kajir mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj berarti ko hikmah padisangan ilmu naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj malo masaka iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau ya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan nabita jadi tak cede-cede mi bahas aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan apa iya ko makada aga na pulen nabita nomor sidi pasti sempajang apa iya ro ole-ole na Naya ko sampajang berarti alewe tuh. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe
Nasabaya tu sampajangi ko tumat bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Ia ko tumat bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Na iya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibu dosa. Ia naro as-sumpana jiwa. Ia to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa yana riyasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko maarifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Yana tu ko patareka na dapi ipuncak maarifat maka dani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak maarifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikaperei magay. Nasaba iya ko maka iya mas sampajang berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tapak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga maka iya ko nangga alena mas sampajang berarti kaperei. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Ang kataw makada berarti dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dena mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala malinga peringerang. Dito na mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay degaga peringera pulukumi po ng Allah Ta'ala. Wa takkalewe pulukumati po ng Allah Ta'ala. Peringerangi rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakada. Ya kuya masampaja kapere ka. Tapi agay pala. Atan na puangnya. Kaya begitu. Yan na ito na may kataw sa lapaha pa. Ya ko nang kalinga bawa mi tawe. Makada iya ko masampaja kapere. Berarti wah. Dia na nasampaja. Yan na ito na may kataw. Dia nasampaja. Nasaba sa lapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat teloko syariah. Apa iya ko upasangi? Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringeran ni. Itu dengar. Malah saulu ni itu. Wala salo kagayasan ko makade angkay na de ya ko muingar ya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringaramu de na mungkin mingara sewa-sewa de na mungkin mingara sandala mo kumingara yung po ng Allah Ta'ala tapi ya ko muingara yung sandala mo de nang mungkin mingara po ng Allah Ta'ala iya na to nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringaramu lori ponge puange mo ngarang berarti tak dengi lengi. Tapi ya kong kay lengi pasti tak dengi puange. Yan na to nakadaan kay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule metay to. Ya kong alatali ngara denule metay. Apa kapan metay? Yan na to disebut syatahat marana itawe. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sampajang. Ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi watakalewe kedo ya hemasompa limaewe paringerangi pangololori po ng Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah kasilengang lengi tu penading lengi paringerang latina wanawa gitu. Jadi jalalo tanda manawa ya kumakalaki akui kapa modele na punge mana manawa niya tu. Iya ko tapake bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulan na angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi. Tanya matau lumelo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kaya betul ini mani komeki masampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana.
Iya kok kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok mak guri tauhid, nadena sampajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya, jadi ya kau mak guri tauhid, ya sangi ilmu tauhid, ilmu misangi puange. Ya kau nisangi puange nadena sampajang, ibelisi lopo nanya tu. Ibelisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada, matandre pahanna tapi dia sampajang, salah itu. Betul malah dasar apa ibelisi makwa naisapunna, tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi nareko matandre tisangi ahlae. Hakikat tisang. Tasawuf kita pahami, tapi deni risang dena to masampajang. Ahlae ni makanja. Agak beda na kapire. Makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na magampa aja ko ceki masampaja pak maka gampang kau kata makana mari je nangka kewajiban magampa ko ceki masampaja aja mana ta salang di na ta sampaja maka gampang gitu. Iya kau kata makana masih je nangka parenta sampaja makana magampang salam mumpai angka parenta aja ngari monceji salangnya selesai degaga babamu ko de monceji salang. Jadi ya kau kata dia nasampajang pak. Nah maka dia memang sampajang. Aja bawa musallang. Apa ia musallang konsekuensinya angka. Tapi ya kau dia nasalat urus kali pengalatale urus urusamu. Ya makiro. Jadi ya kau salangi konsekuensinya angka. Nah sama magai ya toroki apa angka rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandre pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ya rukun na sampajang nisa hukum-hukumnya tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tu itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak maka kanja sampajana tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ekonomi. Maluta-luta. Makanya ilmu pikirnya tapi ilmu akhlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talu pak disangang makanya tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih. Guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo bikin na masalah to apa iya tu sampajangnya angka yasan rukun kauli mesti nalapakan lillah kegero Fatihah dinawat di Fatihah itu dena kedo timue sinin na ulama pikir maka nang katau mas sampaja dena kedo timunna dena sa sampajanna maganiya nama ka apa ay katau Allahu Akbar awe mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timuta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makadeha desa ekonabita masampaja pada titi majarajo oninna. Magaje kong kaiti majarajo kowe monito. Makwatu. Masausaw. Nang kalinga do cilecede. Tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah. Makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa. Itu sampai lalangati mi. Oh masih jam memang. Ya koto atin ko sampajan ada ka palawangan nas. Tega si sumpu-sumpu. Pada may ko gataw mangaji na lalangati masih jatama. Makan mangi bawang ni makotiha iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila deto na kada ko parenta na gamay paroy maballo yang kalinga sada mo de ipakanja kini bacana betongan na makanja menurut ukuratta
Aja to siya na standard na to makanjay may masadan na yala. Makadaya deji masiri ka pa makakanja sadan na yano. Napuangi mato malingi sada. Nisa mo makada makwa kanja na sadan na mako may mamiro. Ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa di napuang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nisa makada masiko meto miro sada walingi mako meto miro marung-marung. Yan na ro. Aja na kan katuto makaruwi niya mo pa sa diyang kalingay anu macano sa dana na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dana. Nisa nabitan nisa sabay. Kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudang macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga. Mako me matiyaling ko po Allah Ta'ala. Aja na ta masusah. Sa dana meto si jagiangangi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata. Kemampuan ta panamanya sang husu tu sesuai kemampuan tapata. Maka na makomi ya ule mako ni sapuang maka na makomi tu mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola tu isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD ni kasi. Yo poko tau malopo na nasi di mimetre maka na makalasi ni. Jadi makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po ng Allah Ta'ala na meto masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to tu gaga nabi pa ipapadapada nabita kadudukan na. Ia nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po iha. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Ia na tu ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang ka ibadah ipasanrelok ko alena. Magi nagyasa sa paja sunna. Sa paja sunna tatul masjid. De to makada sa paja paralu tatul masjid to. De nang kato. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masampaja loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato, matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Di nakade ko sampaja sunatatul masjid. Aja na to roko, to to suju bawan na. Di, pada. Akan nabedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah. Semua perintah Allah, tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu. Tala poroloko tu nabita, ang katoloko po ng Allah Ta'ala. Iya na roloko yung nabita, na tumancha yung syafaat. Yan na tunakana nabita, iya komelo ko si baway, iya o kilalan na suruga, pegayu suju. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlo, pak dia nawak ditambay suju na sampaja perlo. Iya ko papami. Dia nawak dimakan namanya masa di masa pejalor may kapagan ni yasang tata iya pa, iya ko sampaja sunna wadi. Ang kayasa sampaja sunna mutlaka. Pulo ko manidi, may kijame siratu wadi. Magalagala ki masampaja pa, iya tu sampajangnya dong. Pede megay don na pede makanja. Yan nanti ampay pa ako makada ko pura ki masampaja mangaribi. Aja na tangaji. Yo, ita pura masampaja mangaribi. Aja na tangaji asampaja sunna ki apa rogi ki sadiko. De na salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makadaki sampaja sunna awabin. Napada ko to masampaja sunna 12 taong ngetana. Naya ko to mangaji na mo ibaca 10 geso de to nule dapi apalan niya ro. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wadingi sa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe. Aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asan supaya nalingi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunna, tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas. Tabahan itu? Iya kok dia mau patapahan makunrutongan. Jadi angka jadi maki ya. Angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si kome labu matan nase aja to si atas sampajak. Aja tas sampajak. Kumelabu mata na siya na macala mata na siya ang kalabun na. Iya tas sampajak. Ina natin niya nabita na pemaliangan.
Maka dia nama cala mata na segan kalabusisan na namo le joko ko tiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja mo sure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pa napi mi masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapem masuma selfie aga na sunset tapi dia tu nak atau tanduk tedong deh sesa tepahnya jadi na melo labu matan na se na sabawat tu na ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subrat bil falak kolong subrat binas pasura ibaca ko melo labu matan na se sekitar 7 menit melo na tamang ribi ya kolat mi tepa surat baca barakana na jami tau pandita tay berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na petu tudalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams wal laili kolong surat bil falak kolong surat binas tapalakmu ya 2 itu oh iya alhamdulillah wasyamsi bawal laili surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca napa kulon surat bil falak napa kulon surat binas iya ko anak masikola namo 2 mi surah na baca wal syams dengan wal laili macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sempajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mengaji ki, wadi tabaca wakia, wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin. Kan jalan dayer. Na dega aga tau mulai mas sampaja sunat 12 tahun ngetanang kagak. Dega aga. Apa ya dampangin dosa 50 tahun? Sugare. Nah aku mengaji makanya maka melo apa kak baca ya suratul waqiah ustaz maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu nah maka gampang tuh magampang tuh maka dari apa lagi patatungan nih korang napa baca wadisa angkalalo pendapat pulau ke pangulut Abu Hanifah maka dah napai ita korangin ya katani 2 sabu ni apalan jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP manu ita modereto ni ita makoko tuli HP man itu aja usahakan ina korangin korangin tala tapake aja na HP magai dena pada walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wading pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunat Isra na pakiwading biasa ubahaso ko ramalan tu na biasa ramalan maka dia tu solat sunat Isra pa angka 2 telu tau pandrita maka dia tu sampaja sunat Isra adalah solat sunat duha di awal waktu ya kuya berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat maka dia kuyro sampaja sunat Isra duha di awal waktu magai apa si salana iya sampaja sunat duha wading ijama ko boleh di awal waktu tapi ia sampaja sunat Isra de nawat di salim sigi si salame man ni yang kedua ia sampaja sunat duha di awal waktu ya kuyro duha ko
hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajam ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, Bu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi masam paja sunnah duhari pamulawatue duan rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti laya masih okupong Allah Ta'ala. Nabi ta makada. Besa mo tajaman na yaro, depa? Tak gangkulyang inamuchi cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako to pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe inamuchi cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan ang tumbeso wapasangang iya. Makada aja lalo na de tajame sampai jasunna namochi cami sa umur hidup. Jadi magampang mo to. Ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki. Maka na kamaki surayasi nga ke-10. Marana nito. Paang kajamaah ko nasa malampe-lampe. Tustas ko surayasi nga ke-10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa ng surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kul huwallahu ke-10 wat dingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupuna ya ro. Iya tosi ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salameman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolong umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak doangan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya tosi ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah Isra terikat oleh waktu dengan keadaan dan awak disalih masigi wadi mo ki masu mi majenne ya ko duha namo ko pi kantor ini jam. Wadi ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu de na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na ko ro. Jama me manginapat jok ka pa agka to. Iya, jadi onron ta makanya mapacing Makom itu sampaja nga. Kemudian maka kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mati. Suku-suku. Jadi sinin na calay wading yung masolan yon roy icalla puramana ni benabendu Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli na bita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yoleh romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitay? Pole mana Nabi tamitay? Yan na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitan mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitan mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk.
Si runtuk langsung si bapong Allah Ta'ala. Sifat bicara langsung. Nabi Musa kan kami sifat bicara deni te pong Allah Ta'ala. Nasabak nilaw na deni palapa. Maka de pong Allah Ta'ala de mulai. Napay nur na nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay. Iya nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka. Kecuali kecil di nabi pa angka ko suruga makokoy. Ko menurut riwayat. Kecil di nabi angka ko suruga Nabi Idris. Magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat. Iya. Nakalasyang ni malakul maut. Apa napodangi maka dia malakul maut. Mapadi ga ko tomate. Maka dia malakul maut. Mapadi. Asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ko pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah. Icabu nyawana. Narasay. Sen na pura udu nyawana. Pura malaikat nasangan teraka garet lo. Naraka meka miteranaka. Ipatama ranaka macam ni. Oh dia pernah nacan ni nasay pasuka. Dawa karajing ang jam-jamang ko. Makarajing on roga. Dia nulay. Nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga camasu. Napodangi malaikat nasa iya ako na monre. Dia na may masu makay malaikat. Dia na chocho. Dia na wadi monre teko. Mesti pole ranaka jolo. Nasa wasa pole ni si babon na. Podagi po Allah Ta'ala. Maka din kero tamu dia na may masu. Napuji nyokoro. Dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na nabi malolo jempu inabitta. Oko lagi. Nah sebab itu jempu ka nabitta Nabi Adam to. Langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga. Mga katandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na to ampay nabitta si runtu naburay atin na. Pada mo ikong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tuh. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak sana mancaji petugas biasa merajing iya ko masyarakat biasa mancaji bupati dek itu nama susah mariomi tapi iya ko bupati mancaji rakyat biasa iya na tunah kada tahu pandrite iya kong katau no onrona elo musyarai obati hatinya. Tahu pura sogi la dan natapabangkar ro aja lalu tama bela. Ayo po kataw kasi na sogi aja mo tama lada mano. Pa manyamamu itu. Ayo po mi kataw pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi sito na. Ngamakyo. Jadi akong kataw pa makanya sitongan na pa iya pa to syukur ako pa aja jabatangnya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pajapi manjaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran. Pajapi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta tapi makumana mo je wita mega gaga sigilingan keka iya ko tau sogi maka majasak ka iya ro tau kasih terima kasih sigilingan ni tau sogi terima kasih ko tau kasih ko na terima sak to kasih aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih aja na iko magay. Iya tuh tahu kasih ko dia na tarima sakka na tahu sogi dia na madosa. Tapi iya tahu sogi ko dia nali tahu kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo pwede tahu kasih kasih puang. Iya puang. Puang. Sigilingan ngira to? Iya. Tapi mega tahu sogi nasa punjok na tahu kasih si borona. Idi to na maling idi to na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Pada itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw maka sikit payan maka dia ku magalak milaw. Gere. Jangan gerek milaw tanda dia masik. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak.
Nasabak rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milau. Iku ya tu pakai maka daw nak minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya kau mak guru teh tasawuf. Napa pelari lah kau pikir. Nah tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka tu bicara lahiran. Nah tarilah kalau hakikat. Oh, masuk susah. Ya detar jantungnya, Pak. Napa kini tanah saya mabolo wiri matana. Nah kan na jantungnya. Nah dia napita jantungnya. Nasabak nesangi angka koneksin na. Iyo po kumakomati itu si tongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nagkataw masampay ya maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana tomore. Dito gago ko. My God. Dito na, yan na makedo limammo. Tata, di na maghuso ito. Makutiha, aja na tumabela, maladasar, sa pirioto, di na ka sa pirioto, tali ka jili-jili. Di na fokus ito. Makwiro. Usaha ka, itan gari tau mahape, ko fokus ya. Madari ito da mo, buat te ko si dape na din itay. Sampu pinasagaro. Si dape iya nasa ma-fokus makumati ito agama, yan na fokus matokyo ko sampajangi. Di na to ka ganggu. Yan na to nakalagurute kung kataw makaruka na na. Dito huso. Na mga di na maruka dito ng huso. Alasan niya ito. Ito kare. Mana ka to masampaja tulitaw minaw na namay. Magay, nasa baok ko milahirang monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki. Din na si bapuangnya. Yan ito nakada. Hudurul kalbi. Ipahadere iyatiye. Irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamo. Anta abudallah. Kaan na katar. Sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo. Coba nih gare. Allah. Maka naita ka. Ito. Naita ka rokok ng kalingay kong kaupo. Yan ito. Ampay ito. Barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki. Maka suju ka ariolo na pong Allah Ta'ala. Itabaca ni. Subhana Rabbia. Ya ko pede tulem. Misang ibatuangan na. Atita na to ni maka Allah. Allah. Apa si kiri na ru itu Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja na lappa ya rilalang Allah. Napa tulipin na dingi maka na naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya to. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu kasampajang yan na to ampay to pandite makaraja ji mo berejama manang sampaja perlu nama berejama sampaja sunat purena ya to mak berejama usaha ka ginang kasampaja de nak berejama supaya alemu sipa dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak berejama ko natoro ko imange milo ka mamo po baca subhana rabbil kan mga Allahu Akbar natokon niya ti maka dia miko makaraka melo patok tokong yan natia sama masam pajaca di ko tanga na tao ega de na berejama law misi pulu masam pajang pagkatuto mako tu makakaddo nasa ito ko pa ya ko ima ya curi maka na malasya po di ustaz ya ko malasya curi maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka na po ima malasya lo banong tanay Nana rusak. Ya tiampay ko macara maka pa ay baka gampa. Deu maselang. O kumato sulumon di maka deu maselang maka magi na ko cara mamo. Magi nero pupo na magampa pa nang kamana alasaku maubace kita na tau pandrite. Maguro ko guruta lawita maka na pulok di pandapa na niya. Di nang kau pakai pandapa ko maka na kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa ubarha pasu pandapa. Ia tahu barhae pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoi makana ko ala samue. Ya ko parawa makana mako kapan. Matinro mi aje na tay nasa ginakan na samura. Ele nampui. Iya jadi di ustaz itu pada mi palayange. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoe, pendapat na patareka mako. Uban sampai ya ko ta protes ka mako. Magampang makana ka Imam Syafi'i makana lonum tanay. Selesai urusanku.
Yo poko makada menuru iya. Oh, makada mereka ondro ke jolo. May galak dah pendapat nih. Iya, makanya majaji kong kepada koki warkope. Ang pangantara kopi na makami kopi pangantara geceri. Pala po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di kada susah na. Yo poko di makibo kadi yaji salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kayasa mujtahid. Asanya mujtahid orang yang berijtihad. Asirapat di sangan nakuasai. Angka tau pandrita pak irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwah ratu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanapa di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak iya Imam Bukhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah. Maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Yang nantiasa tahu pusah. Pada kau maka daya. Aja mutama PDI. Acuri Megawati. Pada moi. Itu kata. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab. Tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamakau mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis. Tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Mengaji maka rekat dega hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Babu itu menghafal kitabnya Imam Malik Aseramis Sona. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Seras Sona. Ya. Yang kagaya tahu makoraca na pa Imam Syafi'i ko baca na tutu kita isipwe. Ya ko nabaca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau keng na sabaya ko matik kay matana na palati si wali. Maski mematomi otak na. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na itati si wali na palati si wali. Makanya ko baca na tutu ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katalu inoli na panapala tapalo masampaja sunat. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katalu na baca na pawapala. Iya. Katalu na ulan apa maka ada dosa ka puro pigo na di nakapatapulo di siya bobi pura si tamat at desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kekanja na pak di nami kapakutan mulai makanya malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang Mamu jami, dia bisa kada malaikat dia pegabus hatar rumah no tami kusuruga. Dia gaga. Jadi na tu stas itu marjito pak mega na isang mega tadi na jamay. Pekoni. Iya na tu ampai maka da guru hati-hati ko. Ina tu nak nabita aja mega ada pakutanamu apa musuh saya lemu tu. Yang katu tahu dah saya ada ko din isang. Magi minung ako dia isang Magi mo jamay dia isang Makanya ataru no pale apa de gado sana tahu de ini sengi.
Nagaga pa. Cuma mabela mi baraka Apa aku pa disagang imon ro baraka Makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah. Aja tak kada ustaz lanu de ang kamanam mo. Asue lagi yon rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru. Panak ko tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega makadero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito. Iya na ro na isa. Iya nasa kote may siya na de panakaje na de patu na balega. Iya ito pak disagang Ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakabu-kabu ka rumah sakka nangiti makan aja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamo lalon ramasaw nolay iyan na ron na po kada melo go pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi maka dia beli si membaca ya kursi dia ulet tamayon rong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan iya apa angkat tahu masela pinapabaca ya kursi kada setan na wapala inay ko yan na to ampay Imam Malik di agasana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal di na ruya napay taw panrite hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan na ulama paja ni masela ni setan apa magay wani de na tinro makasibiyang iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan alina baca narang alina tama-tama magijaga setan ni makokwa pa na makanjalanan kato na mabantu macam ya biasa na bita na doang ibawam ya makokwa we mananana niya kapede modereto ni setan ang kato paru ya nasa sisa buseta macho we magalato mabila giyo stase nabila mana setan na macho iya jangan ditambah-tambah iya nang kamu tu aya aru ya makan jalan dah dene bismillah nito si alhamdulillah makan jalan deh itu ya kau minum bismillahirrahmanirrahim napayinong itago napay baca alhamdulillahirabbil alamin tuma bismillah si napayino ni baca si alhamdulillah tuma bismillah si napayino napay baca alhamdulillah de naganggu ki jitu yang kedua de nakibua dosa luput itu salame tu we onak ninung yang kopi kuatan makumur batete di minum kata tau minu cica mina tongkang pernah karun tu tau minu pak dena kedo timuna tiga ron tahu mana kalak dah pak dompengnya dia sama kwarok iya tadi siapa nih si jana macarama kurasa pula mana si jang ya nama takko na bagiku si jana itu mamula di sana mangilu bagiku de panibicara maki Nabi Adam onai menre ilangit kedua si runtu Nabi Isa si Nabi Yahya dua nabi makaleliat to ye pak magi wakana makaleliang Nabi Isa jaji de gambok na Nabi Yahya jaji paja ni macare pendok na napa matampu iya 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu ya kung katau tan rute do taw mon rito ko pa 60 na taong umuro na natampu doktoro maselang tanya alena makaraga na nawa iya matoni paja ni macare pa menopause tapi wadingi matampu nasaba Nabi Zakaria milodo mo kilala non ro na masampaja Maryam yan tu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umur tapi kalabihan na Nabi Yahya ala makapala sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat kitab Nabi Israel tapi layunu itu matu Nabi Yahya itu kan dibunuh Nabi Zakaria juga dibunuh ada riwayat mengatakan tidak tapi ada mengatakan itu dibunuh yan tu natapui ajue na pelupa tamah tapi angka riwayat maka nalupai mak bismillah jadi tak pengalaman jujunna pita naruntu iruntu irotol lalunge makanan ke pilalangnya saya gay pasigarege Nabi Yahya itu juga dibunuh makanya Bani Israel itu denang kana madece ngangkana pura na unu nabinna iya
Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli pengelola keuangan negara, makanya bendahara. Itu Nabi Tanisat tu maka mako bate matur negara. Pak Purami meni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dah sabak nule patu atau matewe. Yo pi dia doktor tan apa mate tau tu Sisa dia torak kemanang. Itu. Menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Degaga olok kolo diri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyama na sadi ko si Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na tunakadata apala idon na Nabi Yahya de na to ako namo tapi aja na ta apala idi de na la aku matuk baygong ko iya menre yase Nabi menre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na siruntuk kong Allah Ta'ala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kaya ro beresalan na nabita loko kong Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Apalagi sangnya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan ku ya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan ya pada narekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak mereka palan apa sinin na tahu itu nih lodong mana. Isa na tu sampajangi aja ta baca atahiyatu barakatuh salam awe. Apalagi ko imangi yan tu ampe tu liwa surah iya di imangi lalat ta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato. Dito na ko'y mata ko ko'y. Dito. Ha? Majinan ka. Aja na talalo munri. Lalat ka na tola. Apa iya mang itu sapiri. Ang kakasapiri o to lalan na panumpangin ola. Diga lupa patula yolo. Napala ko kaderana ko muli munri. Iya. Napani aja mutaka. Bere na reko dinja. Pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to. Iya. Pakanjaki jolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe. Mage bismillahirrahmanirrahim awe. Pakanjaki na sama sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to. Tagkali na yolo imonri pito kimonri na. Itu am kimonri na manyamat to pa. Ya pitu o kumakanyala daun rongi. Iya. Tapi aja to si tabarani lah. Kuro katapu. Salah baca kami bagel tu lima kalami. Tanya Iya. Tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia itu sih cocok ya lah standar ya rupa ko makali meron roh makanya. Gitu makibo masigi palibui. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanang ngewe jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang iya nilaw do ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imang tapi dia na chocho ya la dasar ya o pa koso siya man ko atau makadaki tiba ni pui malako rosun na katonri kanaman salah to itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum.
Nggak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasan pajak jolo ya Pak sap kedua nih. Gelombang kedua pimatu sap pertama nih. Nama kira. Nggak boleh. Jadi tetap padilai itu nggak bisa dirubah. Merubah hukum nggak boleh. Ya kok itu kiri-kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na ya sange sak pertama ya yang kalayolo ko tu de. Ya sange sak pertama ya masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Ya nanti sa sak pertama na mo imon ribi tudang. Pada ko jumai tatek 10 kano ko masigi. Ya nanti sa sak pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudang. Manuru tapi makali guru takali siden ria ko cia ko mapangewa magampang asi jabawan lo napa tu dan riolo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangkat tu nasa makan ya tu nyama ko makadapi te barakalahu napa lupa taman ataru layolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu taman dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang nyeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dia tahu pandrita angka jitu istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu mandari kutu jeni kange. Dunia di tanganku. Adi? Engka. Demetona coco ipatamo ko atie kolino. Saliwam ni. Supaya dia na pangaruhi tapak apa ia na tama ilala tetap na pangaruhi magi lupi Pak ia itu ko tame wae okilala lupi na curu lupi salami saliwa mu wae eto lari mo tu lupi makko mati itu kehidupan ia na tama na warang parang ia mana betongan na ia mana manimuko sampajang ia to man ai tau curu na nya tu coba gare maka lepe ko carana dia na wana wae ustaz magampang pakai keyakinan maka dia rodale po ang Allah Ta'ala matoroi nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macce de tanya to macce dito nakada yaling ustaz de maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bukan siapa yang berdoa de siapa yang dikehendaki namo milau do ko de nielek ko de to tapi namo de milau ko naletok ko hanalengi makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami mapadongan na ianu kene ang kapadongan pasogi tadi naga cayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi rang na boleh ustaz maga pa ko tau masyarakat law makutan biya naman dari Pak ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay laitane ustaz mamotor mi ustaz nayero to makutane apa ni otona tau milau Pak dong ngasogira ngapa ni otona nya taitane nya tau mamotor mi cawe malaikai makan baje na kamakutana ko to mamotor ena padi tu ko to mesti na ustaz makutana kanaga mo baca musogi tane ustaz tanay tigre ko to wala lasare. Jadi ia tiasa ngedale pa anu pranator po Allah Ta'ala alina mator makadami waling ini ke pakilori de nakada waling macce de pakine macca na mitanang kadale na de nanan resaping pa de aga otak na sapi nyato kini makale macca na te de Pak jadi pakai pada maka pajalay pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saruk di mata na mga jina de pada he pasaran wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah maka da maning payano mak balu magala tania Pak ya kene Pak balu nasogi mana ni Pak balu jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib ina tu ampai makar guru te kong ka jama-jama mo makanja-kanja na mo sa diker mo jama yan na rumpanan no nga aja na mo ka kita mak balu-balu balik kong madeceng to liyan na tumutuntukan o kometi tu way to nadali mo iko mak jay-jay ko mo madeceng iya na ro
Wih, mak jay ma DC ini tete mak balu apa lo? Tiba balu apa? Pak natanay pak balu apa? Saya kata lepas kali nasa 500 sa pun nasa bah si ulat tu sian. Nasa lain pak jay na nalo mak balu apa? Dia natarala. Apa lengi dale muiko. Tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama. Iya. Iya kuya napahat pak dia nama susah. Loki mak balu na po ngala taala mi marahkan ite maka lo mo balyo ko lo mak balaca ko rono na yan de. Yan na nakarato pandre te aja mo rubay pagkalinomo na saba sampajang. Ha? Betongan aja mo rubay sampajang mo na saba pagkalinongan. Betongan na aja mo ator isang pajam mo na saba lino. Usahakan isang pajam mo mator ilino mo. Kaya makira. Jadi na masusah. Kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadali aja mo kada nasabao ki rumato de angga sebagai ibadah. Malulung ako tumatero. Namo de gamula pangali tapi ibadah. Yan ato de nalari ko sa taw makumana namo ustas. Namo imang. Maka gitu Pak iya mania mapatuju he. Iya na makanja mo kilan insyaallah. Cale mako to. Dito na mega challenge ko tanong tayo di. Mega. Di na marigaga. Hajat kan niat kan. Maka nilanti ka o kolino ko pisuri munri. Ito masake di chale asidak ka. Sabi aja tasogo. Sidak ka mamuki. Taling itagaga itabi tilaw doang nga mamagi-magi baraka. Kakanawa di na pasirunto kaya hajat ko kung malatala. Yapi ko de lolongan ng kolino ko bisulmon. Oy mga kanyama. Di naman susah. Na di pa to jadi na purami mataroki sa tapuro mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kilap sudah ditutup. Ang kami mataroki, de na jojo ko de niola. Iya. Baru samo makwami to ba. Pada ko tolo maming de magamuala to ko limon romo to dai pano imen mo yo po ko mapia mo ya tajam mo ko. Makwami to. Yan na ito nakadana siya po nga lata taw kutwe aki buah ko lala tapi din na ya tulangin no ladali taniya naita malaika bola mo ni sato pake gawa to na bawa ko na di na jok ka malaika ko din isuro di pa ko tim sukses o dari ka bawa mo bata di bawa ka kumanoy kung malaika de ka salat ini kalau ini diyakini Pak de aja naganggu sa pajate ko masapajang biasa aja nih pasakan ngero Allah aja mah susah ya ale biasa pang kami tuh tahu pak Allah wah biasa biasanya masuk pakai mapahader Allah tawadu tunduk rokok ki palam-palam tokong aja makana lele Allahu akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa-biasa. Biasa-biasa. Maka je ko to yolo na tau malada ipakaraja malamak mana ngalile itu rokok sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Oh kuni ro mangilau. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi pakai miloda wahai terlambat ki maka malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko apa itu sampajan telepon natarongi nabite ko si pak bicara po ngalatakan kami milo ya mau pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalapor iya makanya ko macan ringi rakyat ko ha ita miloda de pa tu nalapor na catat aso sining miloda siki na cata si mesa po tinggal rabade pa nila po napatuloy chay di puwag niya magi dyan na sayap miloda nga na din natarimay na din ito manatala puro maka ni malaika ini nga suro ko milaw hindi mo ko sampadyagi mangilaw apa ko sampadyagi siruntulan suko di nagagaparantara iyo po ko ki ucata kami si pulo ito, para ko talipongin Pak Bupati Milaw Bantuang, isuro ni Milaw de Tilaw, Pak Camat tapo na, maki Pak Camat tau pabodo na niya.
Puranya si Pak bicara na denilaw. Maki tu malaikat masih nang kamilaw doh ko na puro na masampayang. O ko sampayang imilaw. Makiro na dialog mo to alhamdulillahi rabbil alamin. Sini na papuyang kamalang yung Pangulo di po mapunang isini na alam. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yomidin di po mapunya sukiyama. Ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko. Lato ati pake. Aja to si tananan may kasalah ko bang. Ito lalaki aja na. Talangati na. Nasa bade to nabutukan ipo nga latale tumananana ede yang petita nga kuiwe pak nisa memang mo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerap pa ikacajandele tapi meloki ko mangakui. Iya ko mangakui makaron akui di salanna. Jadi tiya sa tauba to rewa mi maringa raken risala. Aja nini po mana tawe aja nini patama ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka tega tahu kong kamasalahan at pada pindah ko Facebook aku bermohon. Itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah Sidina Motok Kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita. Dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki hasanah sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya Romelo lai kaji mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tulimah kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajangi ko to bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tolipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji itu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka nadapi ipuncak ma'arifat makadani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi makada itu ko patareka di puncak ma'arifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikaperei magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi alena si bawa pun na.
Naiya masompai tepak mi si bawaru. Naiya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makanya ya ko nangga ale na masampaja berarti kapere. Yana rona jajaja salah paham nga. Angka tahu makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dena mungkin masompa ka kenetannya po Allah Ta'ala malengak peringeran. Deto na mungkin masompa ka kenetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera pulukumi po Allah Ta'ala. Watak kalewe pulukumati po Allah Ta'ala. Peringerangi rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakada. Ya kuya masampaja kapere ka. Tapi agay pala. Atan na puangnya. Kaya begitu. Yan na ito na mega tau salah paham pak. Iya ko nang kalinga bawa mi tau maka da iya ko masampaja kapere berarti. Wah dia na nasampaja. Yan na ito na mega tau dia nasampaja. Nasabak salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat teloko syariah. Apa iya ko upasangi? Iya na tu nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de naringerang. Iya ko de naringera berarti maringeran ni. Itu dengar. Malah saulu ni itu. Malah salu kagayasan ko makade angkay na de ya ko muingar ya ko angkay po nga Allah Ta'ala ko paringaramu de na mungkin mingara sewa-sewa de na mungkin mingara sandalamu ko muingara po nga Allah Ta'ala tapi ya ko muingara yung sandalamu de na mungkin mingara po nga Allah Ta'ala iya na to nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringaramu lori ponge puange mo ngarang berarti tak dengi lengi. Tapi ya kong kay lengi pasti tak dengi puange. Yan na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Napi denule metta itu. Ya ko po ngalatali ngara denule metta. Apa kapan mettai? Yan na to disebut syatahat marenna itawe. Tidak bisa lama. Makanya ko to masampajang. Ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi watak kalewe kedo ya hemasom palimewe paringerangi pengololori pong Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah kasih leng itu penading lengi paringerang latina wanawa gitu. Jadi jalalo tanda manawa ya ko makalaki makui ka pa modele na punge mana-manawa niya tu. Iya ko tapake bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kaya betul ini mani komeki masampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok guri tauhid. Nadena sampajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi puangnya. Ya konisa ngipunge na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi nareko matandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampaja, ahla ini makanja, agak beda nak kapire, makanja ampena tapi dia nasampaja,
Na iya di salangi ang kaaturan na. Magampa di ko ceki. Masampa di pa. Maka gampang. Kung katong makada. Magi di ng kakawajiban. Magampa ko ceki. Masampa di. Ajaban na ta salang. Di na ta sampa di. Maka gampang. Gitu. Iya kung kataw makada, masih yan ang kaparenta sa padya, makada magampag, salam mumpay ang kaparenta, ajan gari mo siya salang eh. Salasay. Di gaga, baba mo ko din mo siya salang. Jadi iya kung kataw din nasampadya pa, na makada din may masampadya, aja bawa mo salang. Apa iya mo salang, konsekuensinya angka. Tapi iya ko din nasalate, urusaw ka din pong halatale, urusan mo. Iya makiro. Jadi iya ko salangi konsekuensinya angka. Nah sama magay ya toro kia pa angkaon rame tonrin lau matu. Kemudian iya ko matandre pikin nate makanja ipahan hukum-hukum na. Nisa tata cara sholat nisa makada ya rukun na sampajang nisa hukum-hukum tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tuh itu. Ay ko ahlak na degaga tau pa maka kanja sampajana tapi dia napakalabi pada narupa tau. Madari na lapo bawang utu ko mani. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talue pak disangang makanja ta boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya Pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Di nawat di Fatihah itu dia na kedo timu Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja de na kedo timunna de na sa sampajan na maganiya. Na makapo ay kataw Allahu Akbar. Awe matamusumi. Dito gago ko di. Pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makaleha desa ekonabita masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kaiti majarajo kowe monito makwatu masausau nang kalinga do chile chede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega patehai makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang. Ya koto atin ko sampajan. Ada ka palawangan na. Teka, kasi sumpu-sumpu. Panamay ko kataw mangaji na lalangati. Masija tama. Makan. Mangi-mangi bawang ni. Makotiha. Iya na tu nampay isuro ki korang. Warat tilil Qur'ana tartila. Dito na kada. Ko parenta na gamay. Paroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanjaki mi bacana batungan na makanja manuru ukurata aja to siya na standard na to makanja may masadan na yala makadaya de masiri ka pa makakanja sadan na yano napuangi mato malingi sada nisa mo makada mako kanja na sadan na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de napuang Allah Ta'ala mo mangkalingay Nesa makada masiko meto miro sada walingi mako meto miro marung-marung. Yan aro. Aja nakan katuto makruwi nya mo pasa diang kalinga yanu macenno sadana namo wattu na nabitang katuto makoro makakanja sadana. Nesa nabitan nesa saba kato sahaba makruwi de baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudang macurita maparomo sadana tapi ato ako ya mangaji hoy makarasa yang kalinga. Mako mematu yalingi ko po Allah Ta'ala. Aja nanta masusah. Sa dana meto si jajiangangi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata. Kemampuan ta padamiya sangi husu tu sesuai kemampuan ta pata. Maka na makomi ya ule makoni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa
Pada je ko nak sekolah tu isuruh mak jam maka dia ko si di metre na bingku mako memang apa na SD ni kasi. Yo poko tahu malopo na nasi di metre maka makalasi ni. Jadi makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange edon rupa angka sampaja sanrelan suloko puang Allah Ta'ala na meto masurog. Angka to sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to tu gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Ia nabilang na parenta puang. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta puang iha. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Ia na tu ampai satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasaba angka ibadah ipasanrelok ko alena. Magi na kaya sampaja sunna. Sampaja sunna tatul masjid. De to makada sampaja perlu tahitul masjid to. De nang kato. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to sampaja loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato, matahaya ya mato. Garakan na pada moy. De nakade ko sampaja sunna tatul masjid. Aja na to roko, to to suju bawan na de pada. Akan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah. Semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Iya na rumatu sunna eta jama itu tala poroloko tu nabita angka toloko puang Allah Ta'ala. Iya na roloko nabita na tu manci syafaat. Iya na tu nak kena nabita ya komelo ko si bawa ya akilalan na suruga pegawi sujud. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlu pak dia nak ditambah sujud na sampaja perlu. Iya kok papa ni dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan yasan tak ya pa iya ko sampaja sunna wadi angka yasa sampaja sunna mutlaka pulo ko manidi meki jame siratu wadi magalagala ki masampaja pa iya tu sampajange dong pede mega idon na pede makanja ina ti ampai pa ko makada ko pura ki masampaja mangaribi aja na tangaji yo ya ta pura masampaja mangaribi aja na tangaji asampaja sunna ki apa rogi kisah diko dia salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makalaki sampaja sunna awabin na pada ko to masampaja sunna 12 taong ngetana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu pada kok bangi teh wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe aga pale ibali bangi apa ibaca doa sesudah asan supaya nalingi syafaat nabita wadi sama ngaji wadi masampaja sunna tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas tabahan itu iya kok dia mau patapahan makun rotongan jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komela bu matan nase aja to si atas sampaja. Aja tas sampaja. Komela bu matan nase na macala matan nase kan kalabunna. Iya tas sampaja ina natenya na bitan na pemaliangan. Maka dia na macala matan nase kan kalabusisan na namo le joko ko tiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pa na pe masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapte masuma selfie aga na sunset tapi dia to nako atau tanduk tedong de sesa tepahnya jadi na melo labu matan nase na sabawat tunan ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subra bil falak kolong subra binas pasura ibaca ko melo labu matan nase sekitar 7 menit melo na ta mga ribi ya kolat mi pa surat baca barakana na jami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tu dena petu tu dalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams wal laili kolong surat bil falak kolong surat binas
Tapalamu ya dua itu. Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi wal laili. Surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh. Jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca. Napa kulon surat bil falak, napa kulon surat binas. Iya kau anak masih sekolah, namo dua surah na baca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri maca. Tapi melo pilabu matan nase aja na sempajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mengaji ki, wadi tabaca wakia, wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampai sunnah awabin. Kan jalan dayer. Nah dia gaga tau mulai mas sampai sunat 12 tahun ngetanang kagak. Dia gaga. Apa ya dampangin dosa 50 tahun? Sugar deh. Nah aku mengaji, makanya maka ada melo apa kak baca ya suratul waqiah ustaz, maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh, magampang tuh. Maka ada apa lagi? Patatungan nih korang. Napa baca? Wadisa angkalalo pendapa, pulau ke panguluta Abu Hanifah. Maka dah napai ita korangin ya katani dua sabuni apalan. Jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP. Manu ita modereto ni ita makoko tuli HP man itu. Aja usahakan ina korangi. Korangi tala tapake aja na HP. Magai dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu jadi tapahangi. Kemudian angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wading pura ni masampaja subuh tamay pi waktu solat sunna isra na pakiwadi biasa ubah soko ko ramalan tu na biasa ro ramalan maka dia tu solat sunna isra pa angka 2 telu tau pandrita maka dia tu sampaja sunna isra adalah solat sunna duha di awal waktu ya kuya berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat maka daya kuyaro sampai sunnah Israel duha di awal waktu magai apa si salana iya sampai sunnah duha wadingi jamo ko boleh di awal waktu tapi iya sampai sunnah Israel di nawat di salim masih si salami man yang kedua ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyero duha ko hadesa dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa qul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajamu ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu bu. Hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampai sunnah duhari pamulawatue 2 rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti laya masih ukupung Allah Ta'ala. Nabi tamakada. Besa mo tajaman na yero, depa? Tak gangkul yang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako to pandritay mak guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe namuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na to beso wapasangang iya. Makada aja lalu na de tajame sampajas sunna namuci cemmi sa umur hidup.
Jadi magampang mo to, ayat kursi ka 10 to. Salah paring kali nga kamaki, maka na kamaki surah Yasin nga ka 10. Marana nito. Paang kajamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surah Yasin nga ka 10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa surah Yasin. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kulu Allahu ka 10 wat dingi patung ka bismillah. Paham ya? Pangupunanya ro. Iya tosi ko sampaja sunna Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunna duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunna Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak dongan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya tosi ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampaja sunnah Isra terikat oleh waktu dengan keadaan dan awak disalih masigi. Wadi moki masu mi majenne. Ya ko duha namo ko pikantoro ini jam. Wadi ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu de na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname gatay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jok ka pa angka todo. Iya. Iya, jadi onron ta makanya mapacing ya. Makom itu sampaja nga. Kemudian maka kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calai wading yung masolan. Yon roy icalla puramana ni benabendu Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli na bitta. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yole romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitay? Pole mana Nabi tamitay? Yan na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk si runtuk langsung si bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala nasabak ninlaw na deni palaba maka tepong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat yang kecil di Nabi kan ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapadi ga ko tomate makade malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilau peramisya nga ko pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyawana narasay sen na pure udu nyawana purang mereka nasangan teraka garet lo naraka meka mitera naka ipatama ranaka macen ni de pernah nacan ni nasay pasuka dawa kara jingang jam-jamang ko maka jingon roge de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga camasu napodangi mereka nasa ya ako na monre de no may masu makay mereka de na chocho
Dinawad di monrotek ko mesti pole ranaka jolo nasawasa pole ni si babon na. Po daging po halatala maka den kero tamu dia na may masuk. Napuji nyokoro dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na nabi malolo jempu inabitta. Oko lagi. Nah sebab itu jempu ka Nabi Adam to, langit pertama kami na Mariawa. Padahal onrona Nabi Adam ka pole suruga. Maka tandre onrona pak naloko onro kami na Mariawa. Iya na tu ampai nabitta si runtuk naburai atinna. Pada mu ikong kapak kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tu. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf. Menteri napa mancaji agak sana. Mancaji petugas biasa. Oi merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Deto tu nama susah. Mariomi. Tapi aku bupati mancaji rakyat biasa. Ia na tunah kada tahu pandrite, ia kong katau no onrona elo musiarai. Obati hatinya. Tahu pura so gila dan atap pabangkar ro aja lalu tama bela. Ayo po katau kasih na sogi aja mo tama lada mano. Pa manyamamu itu. Ayo po mi katau pura sogi na bangkar ro eloki. Ya ko dito nagaga talo mite na sa wepat di pa ya kasih sito na. Nga makir. Jadi aku nggak tahu pada makanya sitongan apa iya patuto syukur aku paja jabatannya iya terpilih mancaji cama aja tak syukuran apa itu fitnah paja pi mancaji cama napa ki syukuran karena terbebas dari fitnah iya ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran paja pi iya makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je vita. Mega gaga sigilingan kega. Iya ko tau sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih terima kasih sigilingan ni. Tau sogi terima kasih ko tau kasih ko na terima sak itu kasih. Aja na dito sogi maka dito kasih terima kasih aja na iko magay iya tu tahu kasih ko de na tarima sakka na tahu sogi de na madosa tapi iya tahu sogi ko de na ali tahu kasih sakka ta madosa maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo pwede tahu kasih kasih puang iya puang puang sigilingan ngira to tapi mega to tahu sogi nasat punjo na tahu kasih si borona idi to na maling idi to na di sama terima kasih begitu mestinya itu terbalik Pak no? Padamu itu kau mengaji tasawuf dia itu gak tahu sekek kagak tahu sekek dia kagak maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka yan ang kataw makada sekek payan maka dia ku magalak milaw ngere jangan ngerek milaw tanda dia maseke makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir yang ada itu bab tamak nasabah rezeki itu cukup dan lebih tidak ada kurang jadi aja na milaw ko ya tipa ke maka daw na minta bantuan aja na mo tala proposal itu kayak begitu tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu Pak masih sampai toko makanya ko mak guru teh tasawuf napa rila ko pikir na tu namanya masalah bicara hakikat nampak bicara lahiran angka to bicara lahiran na tarila kolot hakikat masusah iya dokter jantungnya Pak napa ki ni tanasai mabolo wiri matana nakan na jantungi nanti napita jantungnya nasabane sangi angka koneksin na iyo po kumakomati itu sitongan na hindi dalam kehidupan begitu napairita kada tahu dia na husuk masampay nagataw masampay maka kedo kajili-jili ni samana lani rumore yani ro barasingan mana kaya to masampay ni samana to more dito gago ko
Di itu na iya na makedo limammu. Tata dia na husu ya tuh. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto dia na kasapiro to tolika jili-jili. Dia na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gari tau mahape ko fokus ya. Madari itu dah mau buat teko si dape na deni tai. Sampu pinasaga ro. Pada si dape iya he. Nasa fokus sih. Makomati itu agama iya na fokus matokyo ko sampajange. Dia na to ka ganggu. Ina to nakala guru te ko kataw makada makaruka na dito husu. Na mga dia na maruka dito husu. Alasan itu. Itu kare. Apa mana ka to masampaja tulita we minaw na may. Magay nasa baok ko milahiran ng monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki asi din na si bapuangnya. Yan ito nakada hudurul kalbi ipahadere iyatie irasakan ni kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamo anta abudallah kaana katara sompay po mo pada komitay. Pakuan niro. Ta coba ni gare Allah makada naita ka. Ito gare naita ka rokok nang kalingay kong kaupo. Yan ito ampay to barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki makada suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Ita baca ni subhana rabbiyah. Ya ko pede tulem misang ibatuangan na atita na to ni makada Allah. Allah. Apa sikiri na ru itu Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja na lappa ya rilalang Allah. Napa tulipin na dingi makada naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya tu. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu sampajang iya na tu ampai to pandite makan aja ji muat bere jama. Manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purene ya tur mak bere jama. Usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama. Pa ko mak bere jama ko natur ko imange. Milo kamamu po baca subhana rabbil kan bang Allahu Akbar. Weh natokonnya ti maka dia mi ko makanaka melo patok kong tokong yan tiya sa masam pajacha di ko tanga na taw ega. De na bere jama. Law mi si pulo masam pajang. Pagkatuto mako tumakakat daw. Nasa ito ko pa ya ko ima ya curi. Maka na malasya po di ustaz. Ya ko malasya curi. Maka dapat ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka. Maka na po ima malasya lo banong tanay. Nana urusat. Ya tiampay ko macara maka pa ay baka gampa. Deu maselang. O kumato sulumon ri maka deu maselang maka magin ako ro cara mamu. Magin ro pupo na magampa pa nang kamana alasaku maubaca kita na tau pandrete. Mak guru ko guru tak lawita maka da pulok ki pandapa na niya. Di nang kau pakai pandapa ko maka da kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na. Mako memang na de pa barha pasu pandapa. Ia tahu barha pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy makana ko ala samue. Ya ko parawa makana mako kapan. Matinro mi aje na tay nasa ginakan samura. Ele nampui. Iya jadi ustaz itu pada mi palayange. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoe, pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato. Magampang makana ka Imam Syafi'i makana lanum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, makara mereka undur ko jolo. May galak dah pendapat na. Makanya majaji ko kepada koki warkope. Na pangantara kopi na makami kopi pangantara geceri. Pala po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di ada susah na. Yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Senge mujatahid orang yang berijtihad. Asirapat di sangan na kuasay. Angka tau pandrita pa, irisang tuli yang kalingan na po ustase Buhari dan Imam Buhari dan Imam Muslim. Imam Buhari arwara to nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga. 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis nak kuasai tanah pawat di berfatwa 600.000.
Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah bikin Imam Bukhari. Dia itu gagah bikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabab iya Imam Bukhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Tanya dokter. Nisami makanya ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya. Untuk meramu itu tugasnya para mujtahid. Termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya. Tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah. Maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada kau makan daya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. pada moi. Itu kan. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cuci otak sama koko mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak mengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu itu menghafal kitabnya Imam Malik Aseramis Sona. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Serasona. Yang kagak tahu makora cana Pak Imam Syafi'i ko mak baca na tutu kita isipwe. Ya ko na baca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau kem. Na sabak ya ko matek kay matana na palati ro si wali. Maske me matomi otakna. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki mata na naidati si wali na palati si wali. Makanya kung baca na tutu ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katelu inoli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katelu na baca na pawapala. Iya. Katelu na ula na panapala maka kada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tamat at desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kekanja nampak. Di nami kapakutan mulai. Makanya malaikat magi makon kada di bisa ni. Mamu jami dia bisa ni. Mamu jami dia bisa kada malaikat dia pegabu sah terubah no tami kusuruga. Dia gaga. Jadi na tu stas itu marjito Pak mega na isang mega tadi na jamay teko ni. Iya na tu ampay maka da guru hati-hati ko. Ina tu nak nabita aja mega ada pakutanamu apa musuh saya lemu tu. Yang katu tahu dah saya ada ko din isang. Magi minung ako de isang ni. Magi mo jamay de isang ni. Maka dah ataru no pale apa de gado sana tahu de ini isang ni. De gaga Pak. Cuma mabela mi baraka apa aku Pak disagangi monro baraka makiro iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja tak ada ustaz lanu de ang kamanamo asue lagi on rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru Pak naku tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega maka dero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito iya naro na isa itu iya nasa kote may siya na de panaka aja na de patu na balega iya itu Pak disagang itu aya kursi Abu Hurairah o kumi beli si mak guru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan aja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamola on rumah saunolay iya naro na po kada melo go Pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi maka dia beli si membaca ya kursi dia ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan iya
Apa angka tahu masela pinapabaca ya kursi. Akadai setan na wapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di agasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya. Napay taw panritay hadere. Mak di setan. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama paja ni masela ni setan. Apa magay wani-wani din na tinro makasibiyang. Iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan. Alina baca-baca narang alina tama-tama. Magigiaga setan yang makokwa pa na makanjalanan kato na mabantu macam. Ya biasa na bita na dongi bawam ya makokwa we mananana niya. Ka pwede moderato ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Weh, magalato mabilang yo stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu ayah aru ya makan jalan dah. Dene bismillah itu, alhamdulillah. Makan jalan dah itu, ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napai inung itago, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Toma bismillah si napai inung ni baca si alhamdulillah. Toma bismillah si napai baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nak buat dosa lupa itu salame tu wae nak ninung yang kau kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica mina tongkang. Pernah karun tu tau minu pak dia nak kedo timunna. 3 ron. Tahu mana kalak dah. Pak dompengnya biasa makwarok. Iya. Tati siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jang? Ya nama takko na bagiku si Jan itu. Mamula di sana mangilu bagiku. Dia panibicara. Maki. Nabi Adam onai. Mendre ilangit kedua si runtu Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua nabi makaleliat to ye. Pak magi wakana makaleliat Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendok na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung kataw tan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro maselang. Tanya alin. Makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wadingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala non ro na masampaja Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihannya Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunu itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui ajue na pelupa tama. Tapi angka riwayat maka nalupai mak bismillah. Jadi tak pengalam jujunna. Pita naruntu. Iruntu irotol lalunge maka lang kekilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang kan nama dia cengangkan pura na unu nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka makku bate matur negara. Pak Purami ni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dah sabak nulis patu atau matewe. Yopi dia dokter tan apa mati tahu tuwe. Sisa dia tahu kemanang itu. Menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya. Ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya. Lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati. Kalau manyaman nasa di ko si Nabi Yahya. Ang katopak dongan na. Yan na ito nakadatay. Apala idon na Nabi Yahya. Di na to ako namo. Tapi aja na ta apala ini. Di nalaku matubay gong ko. Mendre yase Nabi. Mendre mataru. Ang kasinabi itu Nabi Idris. Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim.
iya ro nabitta pole na si runtu ko Allah taala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah kaya ro beresalan na nabitta ko po Allah taala to tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Tapalay sangya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan namuci di mi tahu mas sempajan ako tanru tedo pae tata ang kamu pabaraka ako tu kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak may kapalan na Pak sinin na tahu itu nilaw dong mana. Isa na to sampajangi aja ta baca atahiyatul barakatuh salam awe apalagi ko imangi yan na to ampe to liwa surah ye di imangi lalatta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato dito na koy mata ko koy dito majinan ka aja na talalo munri lalatta na tola. Apa iya imang itu sapiri ang kakasapiri o tolala na panumpangin ola. Dega lupa patula yolo na pala ko kaderana ko boleh mondri. Iya. Napa ni aja mutaka bere na reko de na makanja. Pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imungasi bagalere to. Iya. Pakanja ki yolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar oke mage bismillahirrahmanirrahim awe enggak apa kan jaki na sabak sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to tantale na yolo imonri pieto kimonri na itu ampe ko imonri na manyamat to pa ya pitu o kumakanyala daun rongi iya tapi aja to si tabarani la kuro ko katapu salah baca kami bagian tu lima kalami tanya tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus tapi dia itu sih na cocok ya lah standar ya rupa ko makan ini ron roh makanya gitu makibo masigi palibui supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanang ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang iya nilaw do ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imang. Tapi dia na chocho yala dasar yan o pa koso siya mentukon. Atau makadaki tiba ni pui malako rosun na. Tatondri ka naman. Salah to itu. Makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka saat pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Saat kedua nih. Gelombang kedua pimatu saat pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap padilai itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri-kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Nah ya sang saat pertama yang kayak yolo ko tuh deh. Ya sang saat pertama yang masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Ya nanti sa saat pertama namoy mo ribi tudag. Pada ko jumai tatek 10 kan ko masigi. Ya nanti sa saat pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Namoy mo ribi tudag. Manuru tapi makali guru takali si Dendri ako siya ako mapangiwa magampang asi jabawan na lo napat tu Dendri lo manasani mo lolongan makiro jadi don ruba tu pendapa pangka tu to nasa makan ya tu nyama ko makadapi te bara kalahu na palupa tama na tarula yolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama
Jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam. Itu fikih itu. Jadi aku ya pak talomo yang nyeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dia tahu pandrita angka jadi istilahnya jam mata beli makan jalan ada. Angka jero dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu mandado ko tu jeni kang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demetto na coco ipatamo ko ati kolino. Saliwang ni. Supaya dia na pangarita pa. Apa iya na tama ilala tata na pangari. Magi lupi pa. Yan itu ko tame we o kilala lupi na curu lupi salami saliwang mo we eto lilari mo tu lupi. Makumati itu kehidupan. Yan na tama na warang parang iya mana batungan na iya mana manimuko sampajang iya to man ay tau curu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana di na naman way ustas. Magampang paki keyakinan. Maka dai rodale po ang Allah Ta'ala matoroi. Nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macce de. Tanya to macce. Dito nakada yaling ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. De. Siapa yang dikehendaki namo milaw do ko de nielek ko de to. Tapi namo de milaw ko naletok ko hanalengi. Makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami mapadongan na ianu kene ang kapadongan pasogi tadi naga cayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz maga pa ko tau masyarakat law makutan biya naman dari pa ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustaz mamotor mi ustaz nayero to makutane apa ni otona tau milaw pa dong nga sogira nga pa ni otona nya taitan nya to mamotor mi chawe malaikai makana baje na kamakutara ko to mamotor ena pa di tu ko to mesti na ustaz makutara kanaga mo baca mo sogi tane ustaz tanay tigre ko to malalasare. Jadi ya tiasa ngedale pa anu pranator po Allah Ta'ala alina mator makadami walingi ni ke pakilori de nakada walingi macce de pakine macca na mita nang kadale na de nanan resaping pa de aga otak na sapi nyato kini makale macca na te de pak jadi pakai pada maka pajalai pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saruk di mata na maga ji de pada he pasaran wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana ni pak balu jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib ina tu ampai makar guru te kong ka jama-jama mo makanja-kanja na mo sa diker mo jama yan na rumpanan no nga aja na mo ka kita mak balu-balu balik kong madeceng to liyan na tumutuntukan o kometi tu way tu nadali mo iko mak jay ko mo madeceng iya na ro we mak jay madece nini tete mak balu apa lo tiba balu apa pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah siulat tu sian nasa lain pak jay na nalo mak balu apa dia natarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya kuya napahat pak dia na masusah Loki mak balu na po Allah Ta'ala mi marahkan ite maka dalam membalyo kur lo mak balaca koronu na yan de yan na nakarato pandrite aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang betongan aja mo rubay sampajamu na sabak pagkalinongan betongan na aja mo ator isampajamu na sabak lino usahakan isampajamu mator ilinomo kaya makira jadi na masusah kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadale aja mo kada nasabao ki rumah tu de angga sebagai ibadah malulung ako tumatero namo de gamula pangali tapi ibadah
Yan na to din nalari ko sa tao eh. Makumana na mo, ustas. Na mo imang. Makakarat gitu pa iya man niya ay mapatuyo eh. Iya na makanja mo kilala insyaallah. Cale mako to. Dito na mega challenge ko tanong tayo di. Mega. Di na marigaga. Hajat kan niat kan. Makinilanti ka o kulino ko pisurimon rin. Aja ta masakit di chale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki taling itagaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidak ka ko na wadi na pasirunto kay haja ko bang Allah taala. Yabi ko dew lolongan ng kulino ko bisurumon. Ay mga kanyaman. Di naman susah. Na di pa to jaji na purami matarok sa tapurong mafus. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, di na joyo ko iniola. Baru sama, makuha ito ba? Pada ko tolong maming, di magamuhala to ko limon robot ko na di yung pano imen mo, iya ko kumapiyam mo, yata dyan mo. Makuha ito. Yan na ito nakadana. Checha po nga lahat. Tala tau kutu aki buah ko lalat. Pide na iya ito lalangin. O ladali taniya. Naita maleka. Bola mo ni sato. Pagwatu na ako. Na di na joke ka maleka. Ako din isuro. Di para ko tim sukses. O dari kawawa mo. Bakit di bawag ako ano eh. Kung maleka di. Di nakasantara. Ini kalau ini dia kini pak de. Aja naganggu sampajat. Kok mas sampajat? Biasa. Aja nih pakangero Allah. Aja susah-susah ya le. Biasa-biasa. Pang kami tahu pak. Allah. Wah. Ega. Biasa. Kisahnya masuk pakai mapahadir Allah. Tawa tunduk. Rokok kepala balatok aja nama kak doma nang ale Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Magaji ko to kuyolo na raw malana ipakaraja melemak mana lilitu rokok. Suju magindaka dengan Allah itu ketika kita suju. Okuni romu. Ay na pura biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimi loda wahai terlambat lagi. Maka dari lagi na loda bos terlambat ko. Apa itu sepanjang telepon? Nah taruh itu kami suka bicara pengalaman kami milo. Ya mau pakai apa? Kami loda mereka itu catat kami sih lapor. Makanya kematian ini rakyat tak paham tadi loda. Dia itu lapor ini catat. Kasus ini miloda siki nacata sih. Mesa po tinggal rabade pa nila po. Napatuloy chay ripuang niya. Magi niya nasa yap miloda nga na din natalimay. Na din ito pa na talapuro. Makani malaka ini nga suro ko milaw. Hindi mo ko sampadyang mangilaw. Apa ko sampadyang sirunto langsung ko. Di nagagabarantara. Iyo po ko ki. Uchata mi. Kami si Pulo. Ito, para ko talipongin Pak Bupati Milaw bantuang isuro ni Milaw de Tilaw Pak Camat tapo na Pak Camat tau pabodo na niya pura niya si Pak Bicaro na de Nilaw makito maleka masih nang kamilaw dok ko na puro na masampayang o ko sampayang Milaw makiro na dialog mo to alhamdulillahi rabbil alamin sini na papuyang kamalang upang loki di po mapunang sini na alang Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina Maliki yomidin ini po mapunya sokiyama ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko lato ati pake aja to si tananan may kasalah ko bang ko lalaki aja na talangati na nasa made to nabutukan ipo nga latale tumananana de yang petita nga kuiwe pak nisa memamo memi ko na yang akui pada kong kanana iris sa makadali na jirapa ikacajandele tapi meloki ko mangakui iya ko mangakui makaroon akui di salana jadi tiasa tau ba to rewa mi maringa raken ri sala aja nini po damana tawe aja nini patama ko Facebook aku menyesal ya aku menyesal maka tega tau kong kamasalan at pada pindah ko Facebook aku bermohon pitu dia ya
Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomotok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari dua organisasi, alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya, rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita, atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor sidi pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe nasabaya tu sampajangi ko to bicara syariah berarti asompana watak kalewe. Ia ko to bicara hakikat berarti asompana jiwa. Na iya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Ia naro asompana jiwa. Ia to sinareko hakikat berarti asompana rasa ia naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tolipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko maarifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak maarifat makadani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi makada itu ko patareka di puncak maarifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikapere magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampajang berarti napisahkan i alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tapak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sampajang berarti kapere. Yan na ro na jajaja tasalah pahang nga. Angka tahu makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dena mungkin masompa ka kenetannya po Allah Ta'ala malenga peringerang. Deto na mungkin masompa ka kenetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay degaga peringera pulukumi po Allah Ta'ala. Watak kalewe pulukumati po Allah Ta'ala. Peringerange rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na tunakada ya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi agay pala. Atan na puangnya. Kaya begitu. Yan na tunamega tau salah paha pa. Yan iya ko nang kalinga bawa mi tau Makada iya ko masampaja kapere. Berarti wah dena nasampaja. Yan na tunamega tau dena sampaja. Nasaba salah pahang. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi
Itu bicara tareka, tania bicara syariat. Denawat dingigat taloko syariat. Apa iya ko upasang iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de naringerang. Iya ko de naringera berarti maringeran ni. Itu dengar malah saulu ni itu. Malah saulu ni kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. De na mungkin mingera sandalamu. Ko muingerang po ng Allah Ta'ala. Tapi ya kung mengerang sandalamu dan kemungkin mengerap pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringeramu lori ponge mo ngerang berarti tak dengi lengi. Tapi ya kung kay lengi pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule metay to. Iya ko pong Allah Ta'ala ngera denule metay. Apa kapan metay? Iya na to disebut syatahat marana itawi. Tidak bisa lama. Makanya kau Thomas Sempajang. Ini mani. Angka onroy yang penting. Dia na kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi. Watak kalewe. Kedo ya hemasong palimewe. Paringerangi pangololori pong Allah Ta'ala. Penatdinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Lengi tu penatding. Lengi paringerang. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tanda wanawa ya kumakalaki makui ka pa modele na punge mana wanawa niya tu. Ya kota pakai bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi. Tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kayak betul ini mani komiki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok mak guri tauhid. Nadena sempajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok mak guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi punge. Ya konisa ngipunge na dena sampajak ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajak salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi narek komatandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampajang, ahlak ini makanja, agak beda nak kapire, makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masampajang pak, maka gampang, ko kata makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki masampajang, aja mana ta salang, dia nata sampajang, maka gampang. Gitu. Iya kung kataw makana masih yan ang kaparenta sa panya makana magampag salam mumpay ang kaparenta aja dari moncegi salang eh selesai di gaga babamu ko di moncegi salang jadi ya kung kataw di nasampaja pa na maka dia ada may masampajang aja bawa mo salang apa iya mo salang konsekuensinya angka tapi iya ko di nasalate urusan kali pangalatale urusan mo nga bakiro. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai ya toroki apa angka rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandri pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ya rukun na sampajang nisa hukum-hukumnya tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok?
Bahaya tuh itu. Ay ko ahlak na de gaga tau pa maka kanja sampajana tapi dia napakalabi pada narupa tau madari na lapo bawang utu ko mani gaga maluta-luta makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talue Pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya Pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawat di Fatihah itu dena kedo timuy. Sinin na ulama pikir maka danang katau mas sampaja dena kedo timunna dena sa sampajanna maganiya. Na maka apo ay katau Allahu Akbar. Awe mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masau-sau. Maka deha desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kay ti majarajo ko wae monito makwatu masausau nang kalinga do cilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang. Ya koto atin ko sampajan na daga palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Pada may ko gataw mangaji na lalangati masih tama. Makan mangi bawang ni. Makotiha. Iyan na to nampay isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila. Dito na kada ko parenta na gamay. Paroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanja kimi bacana betongan na makanja menurut ukuran ta aja to siya na standar na to makanja may masada na yala maka daya de masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malingi sada ni samo maka na mako kanja na sada na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nesa maka na masiko meto miro sa na walingi mako meto miro marum-marum. Yan na ro. Aja na kan katuto makaruwi nya mo pa sa diyang kalingay anu macano sa dana na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dana. Nesa nabitan nesa sabay. Kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudangan macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga. Mako me matiyaling ko po Allah Ta'ala. Aja nanta masusah. Sa dana meto si jajiang ngi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata. Kemampuan ta pada miya sang husu tu sesuai kemampuan ta pata. Maka na makomi ya ule mako ni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD ni kasi. Yo poko tau malopo na nasi di mimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi iya kok sesuaikan kemampuan. Iya na to sampajange duan rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga lataale na meto masurag. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po ha. De to gaga pasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang kaibaday pasanrelok ko alena. Agi nagyasa sa padya sunna. Sa padya sunna tatul masjid. Dito to makada sa padya paralu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masampadya loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinakade ko sa padya sunna tatul masjid.
Aja na to rokok, to masa to suju bawan na de pada akan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui na bitta. Iya na romatu sunna eta jama itu tala porok loko tu nabitta angka loko po Allah taala. Iya na loko na bitta na tu manci syafaat. Ya na tu nak kena bitta ya komelo ko si bawa ya akilalan na suruga pegawi sujud. Masuk nero sampai sunnah. Tanya sampai perlu pak dia nak ditambah sujud na sampai perlu. Iya kok pahami dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pakai yasan tak ya pa ya ko sampai sunnah wadi angka yasan sampai sunnah mutlaka pulo ko manidi meki jame siratu wadi magala-gala ki masampaja pa iya tu sampajangnya dong pede mega idon na pede makanja ina ti ampai pak ko makada ko pura ki masampaja mangaribi aja na tangaji yo ya ta pura masampaja mangaribi aja na tangaji asam paja sunnah ki apa rogi kisah diko dia na salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makalaki sampaja sunna awabin na pada ko to masampaja sunna 12 tahun ngetana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu pada kok bangi teh wadi isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asar supaya nalengi syafaat nabitta wadi sama ngaji wadi masa baca sunnah tapi rogi kita sama angka ibadah pas tabahan itu iya kok dia mau patapahan makun rotongan jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komela bu matan nase aja to si atas sampajak. Aja tas sampajak. Komela bu matan nase na macala matan nase kan kalabunna. Iya tas sampajak ina natenya na bitan na pemaliangan. Maka dia na macala matan nase kan kalabusisan na namo le joko kotiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingin na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pak napi may masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapte masuma selfie aga na sunset tapi dito na ako atau tanduk tedong de sesa tepahnya jadi na melo labu matan nase na sabawat tun na ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subrat bil falak kolong subrat binas pasura ibaca ko melo labu matan nase sekitar 7 menit melo na tama ngaribi ya kolat tu mi tepa surat baca barakana na jami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na petu tu dalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams walaili kolong surat bil falak kolong surat binas tapalakmu ya 2 itu oh iya alhamdulillah wasyamsi bawal laili de surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca napa kulon surat bil falak napa kulon surat binas iya ko anak masikola namo 2 mi surah na baca wal syams dengan wal laili macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam ni. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mangaji ki, wadi tabaca waki wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin. Kanjala dayar. Na dega aga tau mulai mas sampaja sunat 12 tahun ngetanang kaga. Dega aga. Apa ya dampangin dosa 50 tahun? Sugere. Nah ya ko mangaji makanya maka melo apo kak baca ya suratul waqi ustaz maka gampang asam paja sunnah ni talay pangumpu
Nama kagampat magampat to. Maka na apa lai patatungan ni korang. Napatabaca. Wadisa ang kalalo pendapa. Pulau ko Pangulo ta Abu Hanifah. Maka na napayita korangin niya katani. 2 sabu ni apalan. Jadi ro pangaji pa aja na tuli HP. Manu ita modereto ni wita makoko tuli HP man ito. Aja usahakan ina korangi. Korangi tala tapake aja na HP. Magay dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya. Jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angka tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wat ding. Pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunnah Isra na pakiwat ding. Biasa ubahasok ko ramalar tu na biasa ramalang. Maka dia tu solat sunnah Isra pa angka 23 tau pandrita. Maka dia tu sampai sunnah Isra adalah solat sunnah duha di awal waktu. Berdasarkan pembacaan 23 hadis ubaca si bau penjelasan ulama. Saya kurang sepakat. Maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu. Magay apa si salana? Iya sampai sunnah duha wading ijama ko boleh di awal waktu. Tapi ia sampai sunnah Isra dia nawat di salim masjid. Si salame man ni. Yang kedua, ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuya duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajamnya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamulawatue 2 rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti laya masih okupung Allah Ta'ala. Nabi tak makada. Besa mo tajaman na yero depa. Tak gangkulyang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako to pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe namuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na itong beso pasangang iya. Makada aja lalo na de tajame sampaja sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki maka na kamaki surayasi nga ke-10 marana nito. Paangka jamaah ko nasa malampe-lampe tustas ko surayasi nga ke-10 kendre mak guru tayo tumakadami ayat kursi nasa nga surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali tapi cicami mak bismillah. Kul huwallahu ke-10 wadingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupunanya roh. Iya to si ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak dongan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah.
Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampaja sunnah Israel terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masih wadi mo ki masu mi majenne. Ya ko duhay. Namo ko pi kantor ini jam. Wadi o ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo na pi pamulay mak balu na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname gatay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jok ka pa agka todo. Iya. Iya, jadi onron ka makanya mapacing ya. Makom itu sampaja nga. Kemudian makadaka on na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Makada to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro nabita suku-suku mematopat tulun na napamate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wading yung masolan, yung roy icala, puramana ni benabendun na bita. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, makaday po ng Allah Ta'ala, min ayatina. Iro. Kung kataw makadamagi, niyoli na bita. Sitongan nito sampajange hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim mizanullah. Mimana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni nabi tamitay. Pole mana nabi tamitay? Yan na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi dilatu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa latu. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala. Nasabak ninlaw na deni palaba makanya pong Allah Ta'ala de mulai napay nur na nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay. Iya nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di nabi pa angka ko suruga makukoy. Ko menurut riwayat. Kecil di nabi angka ko suruga Nabi Idris. Magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat. Iya. Nakalasyang ni malakul maut. Apa napodangi makanya malakul maut mapadi ga ko tomate makanya malakul maut mapadi asa meka coba maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyawana narasay sen na pure udu nyawana pudangi malaikat nasangan taraka gare lo naraka meka miteranaka ipatama ranaka macen ni de panananacan ni nasay pasuka dawa karajing ang jam-jamang ko makarajing onrong de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga chamasu napodangi mereka nasa ya ako na monre de no may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si bawon na podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na may masu napuji nyokoro dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo jempu inabitta. Oko lagi. Nasabati jempu ka nabitta Nabi Adam to. Langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga. Mga katandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na to ampay nabitta si runtu naburay atin na. Pada mo ikong kepala dinas manca ji guru sekolah mapat di wulu itu. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak mancaji petugas biasa merajing iya ko masyarakat biasa mancaji bupati itu nama susah mariomi tapi aku bupati mancaji rakyat biasa iya natunah kada tahu pandrite iya kong katau no onrona elo musiarai obati hatinya. Tahu pura sogi la dan atap pabangkar ro aja lalu tama bela. Ayo po kataw kasi si nasogi aja mo tama lada mano. Pa manyamamu itu.
Eyo pumika tau pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lo miti na sa wepat di pa ya kasi sito na. Namakir. Jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatannya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja ta syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je wita. Mega gaga sigilingan keka. Iya ko tau sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni. Tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko na terima sakka itu kasih aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih aja na iko. Magay. Iya tu tau kasih ko de na terima sakka na tau sogi de na madosa. Tapi iya tau sogi ko de na ali tau kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin, berkat dia engkau tidak berdosa. Yo, pwede tau kasih kasih puang, iya puang, puang, sigilingan ngira to. Tapi mega tahu sogi nasa tunjuk na tahu kasih si borona. Idi to na maling idi to na di sama terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Pada itu kata mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw maka na sikit pa yan, maka dia ko magala milaw. Ngere. Jangan ngerek milaw tan na din masikit. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milaw. Ko ya pakai maka daw na minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya ko mak guru teh tasawuf, na pala rila ko pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran, angka to bicara lahiran, na tarila kolot hakikat. Masusah. Iya datar jantungnya, Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana, na kan na jantungnya. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksina. Iyo po kumakomat itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nakato masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana tomore. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata dia na mahusuk ya tu. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to lika jili-jili. De na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madar itu da mo buat te ko si dape na de tai. Sampu pinasagaro. Pada si dape iya he. Nasa ma fokus si. Makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange. De na to ka ganggu. Ina tu nak kada guru te kong kataw makada makaruka na dito husu. Na mga din na maruka dito ng husu. Alasan niya tu. Ito kare. Mana ka to masampaja tulitaw minaw na namay. Magay nasa baok ko milahiran ng monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki asi din na si bapuangnya. Yan ito nakada, hudurul kalbi, ipahadere iyatie, irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamo, anta abudallah, kaan na katara, sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo, ta coba ni gare, Allah, makada naita ka,
Ito, naita ka rokok ng kalingay kong kaupo. Yan ito, ampay ito, barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Ita baca ni, subhana rabbiyah. Ya ko pede ito lemisang ibatuangan na, atita na ito lima kada Allah. Allah. Apa sikiri na ro ito? Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja nalapa irilalang Allah. Napatulipin na dingi maka na naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya ito. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu ka sampajang yan na tu ampay to pandite makaraja ji mo berejama manang sampaja perluin na berejama sampaja sunat purena ya to mak berejama usaha ka ginang kasampaja de nak berejama supaya alemu sipak dua pong Allah Taala menikmati sujud lama pa ko mak berejama ko natoro ko imange milo ka mamo po baca subhana rabbil kan Allahu Akbar natokon ti maka dia mi ko makaraka melo pa tokong yan tiya sa masam pajachadi dio ko tangana taw ega de na berejama law mi sipulu masam pajang pagkatuto mako tumakakad daw nasang ito ko pa ya ko ima ya curi maka na malasya po di ustaz ya ko malasya curi maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka na po ima malasya lo banong tanay na urusat ya ti ampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sulumon di maka deu maselang maka magin ako cara mamo magin ero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na taw pandrite maguro ko guruta lawita maka na pulok ki pandapa na niya di nang kau pake pandapa ko maka kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa ia tahu barha pasu pandapa ahlina pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy maka dah ko ala samue ya ko parawa maka na mako kapan matinro mi jena tay nasa ginakan na samura ele nampui iya jadi ustaz itu pada mi palayange yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoe pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato magampang maka ka Imam Syafi'i maka lonum tanay selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, makara mereka ondro ko jolo. May galak dah pandapa na. Iya, makanya majaji ko kepada koki warkope. Na pangantara kopi na makame kopi pangantara ge ceri. Palay po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na. Di kada susana. Yo po ko di makibo kadi yaje salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Senge mujatahid orang yang berijtihad. Asira pak disang na kuasay. Angka tau pandrita pak irisang tuli yang kalingan na po ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwara tu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanah pawat di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak iya Imam Bukhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya. Untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i.
Negara cucu tak tamako mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak. Mengaji maka rekat dega desa nampala. Ya nama lampu tak de mana hak desa. Ya Imam Syafi'i Pak Bu, itu menghafal kitabnya Imam Malik, Aseramis Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Serak Sunnah. Yang kagak tahu makoraca, na Pak Imam Syafi'i ko mak baca na tutu kita isipwe. Ya ko na baca sebelah kanan, na tutu sebelah kiri kertas atau keng. Na sabaya ko matek kay matana na palati si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na itati si wali na palati si wali. Makanya ko baca na tutu ta si wali. Itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katalu inoli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katalu na baca na pawapala. Iya. Katalu na ula na panapala maka kada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tamat at desi. Jadi ia memati kecerdasan. Iya. Tapi ang katokan ja natutaw bodoh kakanja na pa. Di nami kapakutan mulai. Makanya malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat di pegabu sa hatarubano tami kusuruga. Di gaga. Jadi na tu stas tu marajito pak mega na isang mega tadi na jamay. Teko ni. Iya na tu ampay maka da guru hati-hati ko. Ina tu nak nabita aja mega ada pakutanamu apa musuh saya lemu tu. Yang katutaw na saya ko din risang. Magi minung ako de bisang Magi mo jamay de bisang Pagkala ataro na pala apa de gado sana taw de inisang De gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa ako pa disang ang imon ro baraka makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah. Aja tak kada ustaz lanu de ang kamanam mo. Aswe lagi yon rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru. Panang ko tanay makadapi ko charani tanray aswe ko balegay. Makadero kapere ya ko te may nakaje na siwali balegan ito. Iya na ro na isa. Iya nasa kote may siya na de panakaje na de patu na balega. Iya ito pak disangang Ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan maja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamola on ramasaw nolay iya na ro na po kada melo go pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi maka dia beli si membaca ya kursi dia ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan apa angkat tahu masela pinapabaca ya kursi akadai setan na wapala inay ko yan na to ampay Imam Malik di agasana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal di na ruya napay taw panritay hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan na ulama paja ni masela ni setan apa magay wani-wani de na tinro makasibiyang iyo po paru ye makoko alina na tamay setan alina baca narang alina tama-tama magi jaga setan ni makoko apa na makanjalanan kato na mabantu macam ya biasa na bita na dongi bawam ya makoko we mananana niya ka pwede moderato ni setan ang kato paru ya nasa sisa buseta macho we magalato mabila giyo stase nabila mana setan na macho iya jangan ditambah-tambah iya nang kamu tu aya aru ya makan jalan dah dene bismillah nito si alhamdulillah makan jalan deh itu ya ko minum
Bismillahirrahmanirrahim. Napayino itago, napay baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tuma bismillah si napayino ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napayino napay baca alhamdulillah. De naganggu ki jitu yang kedua de nakibua dosa lupo te itu salame tu we onak ninung yang kau kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica minatongka. Poraralo karun tu tau minu pak de nakedo timunna. Tiga ron. Tahu mana kalak dah. Pak dompengnya dia sama korok. Iya. Tadi siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jang? Yan na matak ko na bagi ko si Jan itu. Mamula di sana manghilo bagi ko. De panibicara maki Nabi Adam na menre ilangit kadua si runtuy Nabi Isa siwa Nabi Yahya dua nabi makaleliat to ye. Pak magiwa ka na makaleliang Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya jaji paja ni macare pendo na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro maselang. Tanya alin. Makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wading matampu. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala non ro na masampaja Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihannya Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada dia mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui aju na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka nalupay ma bismillah. Jadi tak pangalan majujunna. Pita naruntu. Iruntu irotol lalungnya maka lang kakilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka nama dia cengangka na pura na uno nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka bate matur negara. Pak Purami meni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nule patu atau matewe. Yopi di doktor tan apa mate tau tuwe. Sisa dito na kumanang itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyaman na di ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na to nakadatay apala idon na Nabi Yahya de na to ako namo. Tapi aja nata apa lah ini. De nalaku matuk baigong ko. Iya, mendre yase Nabi mendre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na si runtu ko Allah Taala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kaya robere salan na nabi talo ko po ang Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Tapalay sangya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabarak ka ko to kampung.
Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah. Atammu. Jadi itu tahu mas sampajangnya Pak may kapalan na Pak sinin na tahu itu nilodong mana. Isa na to sampajangi. Aja ta baca ataya tu marakat salam awe. Apalagi ko imangi. Yan na to ampe to liwa suro ye di imangi lalatta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato. Dito na ko'y mata ko ko'y. Dito. Majinan ka. Aja na talalo munri. Lalatta na tola. Apa iya imang ito sa piri. Ang kakasapiri o tolala na panumpangin ola. Dega lupa patula yolo. Napala ko kaderana ko muli munri. Iya. Napani aja mo taka. Bere na reko din na makanja. Pare ko sa piri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to. Iya. Pakanjaki jolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe. Mage bismillahirrahmanirrahim awe. Enggak. Pakanjaki na sa piri ki itu sa piri yolo itanay mo to. Tagtale na yolo. Imonri pi to kimonri na. Itu ampe ko imonri na mamanya mato pa. Ya pitu e ko makanyala daun rongi. Iya. Tapi aja to si tabarani lah. Kuro ni katapu. Salah baca kami bagel tu lima kalami. Ham. Tanya ham. Iya. Tapi makanya aku mau rini mangi makan jalan daun roh. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia tu sih na cocok ya lah standar ya rupa ko makani meron roh makanja. Gitu makibo masigi palibui. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanan ngewe jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanan iya nilaw doang ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imang tapi dia na cucu yala dasar ya o pa kosong siya mentukon atau makadaki tiba ni pui malako rosun na tatunri ka naman salah to itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Nggak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Nggak boleh. Jadi tetap padilai itu nggak bisa dirubah. Merubah hukum nggak boleh. Ya kok itu kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na yasang sa pertama yang kalayolo ko tu de. Yasang sa pertama yang masih jaya angka. Tate lima mo pinalo na masa pa mangaribi. Tate lima mo pinaka ko masigi. Yan natin sa pertama na mo imon ribi tudag. Pada ko jumay tate 10 kano ko masigi. Yan natin sa pertama. Kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudag. Manuru tapi makali guru takali siden riya ko cia ko mapangiwa magampang asi jabawan lo napat tu dandri lo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangkat tu to nasa makan ya tu nyama ko makadapi te barakalahu na palupa tama na tarula yolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang ngeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dia tahu pandrita ang kajit istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Ang katu tu mandado ko tu jenikang dunia di tanganku. Adi? Enggak. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwam ni. Supaya dia na pangaruhi tapak. Apa ia na tama ilala tata na pangaruhi. Magi lopi Pak. Yan itu ko tame way o kilala lopi na churu lopi salami saliwa mo way eto lari mo to lopi. Makumati itu kehidupan. Yan na tama na warang parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man ay tau churu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana di na naman way ustaz. Magampang paki keyakinan. Maka dia rodale po ang Allah Ta'ala matoroi. Nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato mache de.
Ternyata macam. Dito nakalayaling ustaz deh. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. Deh, siapa yang dikehendaki namo milau doa ko de nielek ko to. Tapi namo de milau ko naletok ko hana lengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu, macam memang ianu paisogi, ang kami mapadongan na ianu, kene ang kapadongan pasogi tadi na kacayolo sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz Maga pa ako tau masyarakat law makutan, biya naman dari pa, ang kataw tau sogi ko Kalimantan, nasage baca-baca naman, dali maga peje na sapay. Laitanay ustaz mamotor mi ustaz nayero tau makutan apa ni otona tau milaw pa dong nga sogira nga pa ni otona nya taitanay tau mamotor mi chawa malay maka na baje na kamakutana ko to mamotor na pa dito ko to mesti na ustaz makutana kanaga mo baca mo sogi tanay ustaz tanay tigre ko to malalasar Jadi ya tiasa ngedale pa anu purana tero po Allah taala alina matero makadami walingi ni ke pakilori de nakada walingi macce de pakine macca na mitanang kadale na de nanan resaping pa de aga otak na sapi nyato kini makale macca na te de pak jadi pakai pada maka pajalai pada lo jalan si gande to pa pada napiang ci di pala ci di de tulis saruk di mata na maga ji de pada he pasaran wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah iya maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana nih pak balu jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib. Ina tu ampai makar guru te kong ka jama-jama mo makanja-kanja na musat diker mo jama yan na rumpanan no nga aja na mga kita mak balu-balu balik kong madeceng to liyan na tumutuntukan o kometitu wa ito nadali mo iko mak jay ko mo madeceng iya na ro we mak jay madece nini tete mak balu apa lo tiba balu apa tega pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah siulat tu sian nasa lain pak jay na nalo mak balu apa dia natarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya kuya napahat pak dia na masusah Loki mak balu na pong Allah Ta'ala mi marahkan ite maka dalam mo balyo ko mak balaja ko rono na yan de yan na tinakara to pandrite aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang betongan aja mo rubay sampajamu na sabak pagkalinongan betongan na aja mo ator isampajamu na sabak lino usahakan isampajamu mator ilinomo kama kira jadi na masusah kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadale aja mo kada nasabao ki rumah tu de angga sebagai ibadah malulung ako tumatero namo de gamula pangali tapi ibadah ina tu de nalari ko so taw makumana namo ustaz namo imam makara gitu pak iya menia mapatuju iya nama kanja mo kilan insyaallah cale makoto dito na mega challenge ko tanong tayo di mega de na marigaga hajat kan niat kan makilanti ka o kolino ko pisulimon aja ta masekti di chale asida kaki tapi aja ta sogo sida ka mamuki talingit tagaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasida ka ko na wadi na pasirunto kay haja ko kung Allah Taala ya ko de ulolongan ng kolino ko pisulumon makanya di na masusah na di pa to jaji na purami mataroki sa tapurong mahfuz tinta sudah ditutup pena sudah ditutup kitab sudah ditutup ang kami mataroki de me jojo ko de niola iya baru sama ako kami to pa pada ko tolong mameng de magamuala to ko tolimon robot tu na di pano imen mo ya ko mapya mo ya tajam ko
Ama kami tu. Yan na tunakada na cheche po ngala tala tau kutue. Aki buah ko lala tapi dia ni ya tu lalangin ola dale tania. Naita malaika bola mo ni sato pakai gawa tu na bawah ko. Na di na jo ka malaika ko di disuro, di na pada ko tim sukses. Onda dia ke bawah mu batak di bawah ke komanui. Ko malaika de, dia nak salantara. Nah, ini kalau ini diyakini Pak De. Aja naganggu sampajate ko masampajang biasa. Biasa. Aja dipasangkan ya Allahu Akbar. Aja mah susah-susah ya le. Ya biasa-biasa. Pang kami tu tahu Pak. Allah. Wah. Ega. Biasa. Biasanya masuk ka mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tukung aja maka domana ngalili Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak awe. Jadi biasa-biasa. Iya, biasa-biasa. Maka jika to kuyoro na tau malada ipakaraja malemak mana ngalili itu rokok. Sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Okuniro mengilau. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pakai miloda wahai terlambat ki makare malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko apa itu sampajanya telepon na tarongi na me ko si pak bicara po ngalata kami milo iya mo pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalapor iya makanya ko macan ringi laki ta ko hai telilodo de pa tu nalapor na catat aso sining miloda siki na cata si mesa boti garabade pa nilapor napa to dia cai ripuang magi je na sayap miloda nga na di natarime na di beto pada talapor maka ni malaikat ini ngaji suruh ko milaw di mo ko sampajani mangilaw apa ko sampajani siruntuk langsung ko di nagada perantara yo po ko ki ucata kami si pulau itu pada ko telipongin Pak Bupati Milau bantuang isuruh ni Milau dia tilau Pak Camat tapo dah make Pak Camat tahu pabodo dah ye urang si Pak bicara nak nade nilau maki tu malaikat masih nang kami Milau doh ko na puro na masampajang o ko sampajang Milau ama kiro na dialog mo tu alhamdulillahirabbil alamin sini na papujang kamalang upang loki di po mapun ng sini na alam Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina maliki yomidin di po mapunya sokiyama ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega je kasalah ko lato ati pake aja to si tananan mega salah ko bang ko lalaki aja na talangati na nasa bade to nabutukan ipo ngalata ale tumanana na de yang peti tanga kuiwe Pak nisa memamo memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapai kacajandele tapi meloki ko mangakui iya ko mangakui makaron akui di salanna jadi tiasa tauba to rewa mi maringa raken ri sala aja nini poda mana tawe aja nini pertama ko Facebook aku menyesal ya aku menyesal maka te katau kong kamasalan tak pada pindah ko Facebook aku bermohon itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah roh surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomatok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari dua organisasi. Alhamdulillah sebenarnya Kotomelo ma bicara di sini ada mengenal hasanah. Iya ko bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang perbendaharaan ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti
Dua telu aga-aga ia angkai terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya Romelo lay kaji mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tuh 5 kadati hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisengang ilmu. Naya ko to bicara padisengang ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengi nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sempajang berarti alewe tuh. Ko sempajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sempajangi ko to bicara syariah berarti as-sumpana watak kalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat, ko sampajang, berarti napatat dengi alena. Iya mi angka, po ngemi. Jadi maraji-raji itu ko kuromatu tingkatan na. Iya na to ko patareka, nadapi ipuncak ma'arifat, maka dan itu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak ma'arifat, harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ika perei magay nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi alena si bawa pun na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah sehingga makada iya ko nangga alena mas sampaja berarti ka perei yana ro na jajaja tasalah paham nga angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru ka perei. Kalau kita mengatakan, dia na mungkin masumpa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala malinga peringerang. Dito na mungkin masumpa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera puluh kumi po ng Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumati po ng Allah Ta'ala. Peringerangi rasa puluh kumaning po ng Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadako ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na may kataw sa lapaha pa. Yan ko nang kalinga bawa mi tawe. Makadaya ko masampaja kapere. Berarti, wah, din na nasampaja. Yan na ito na may kataw din nasampaja. Nasa sa lapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasang iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringeran ni. Itu dingere. Malah saulu ni itu. Malah saulu ni. Kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mingera sandalamu, kumingerang po ng Allah Ta'ala. Tapi iya kumingerang sandalamu, dia nang mungkin mingera po ng Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringeramu lori ponge mo ingerang, berarti tak dengi lengi. Tapi iya ko angkay lengi, pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule mette tu, iya ko po ng Allah Ta'ala ingera, denule mette. Apa kapan metai yan itu disebut syatahat merena itawi. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sempajang ini mani angka onroy yang penting dena kosong.
Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watakalewe kedo ya hemasum palimewe peringerangi pengololori pong Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasilengan. Lengi tu penading, lengi peringerang. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tan wanawa ya kumakalaki makui ka pa modele na punge mana wanawa niya tu. Iya kota pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nih aku berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nah sebab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko boleh merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake. Agak boleh mata bating. Jadi aku to kayak betul ini mani komiki mas sampah ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu kajian tauhid kajian fikih napa kajian tasawuf iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok mak guri tawe tauhid, nadena sampajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya, jadi ya kok mak guri tauhid, ya sangi ilmu tauhid, ilmu misangi puangnya. Ya konisa ngipunge na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu. Ketemu malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi narek komatandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampajang, ahlak ini makanja, agak beda nak kapire, makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masampajang pak, maka gampang, ko ketong makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki masampajang, aja mana ta salang, dia nata sampajang, maka gampang. Gitu. Iya kung kataw makana masih yan ang kaparenta sa padya makana magampag salam mumpay ang kaparenta ajan gari mon cigi salang eh selesai di gaga baba mo ko di mon cigi salang jadi iya kung kataw din na sampaja pa na makana ada may masampajang aja bawa mo salang apa iya mo salang konsekuensinya angka tapi iya ko din na salate urusaw kali pongalatale urusan mo makiro. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai ya toroki apa angka rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandri pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ia rukun na sampajang nisa hukum-hukumnya tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tu itu. Ko ahlak na degaga tahu pak maka kanja sampajana tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu iko mani. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tu. Itu kare. Jadi ia tahu pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang ni. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawat di Fatihah itu dena kedo timuin. Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja de na kedo timunna de na sa sampajan na maganiya. Na makapo ay kataw Allahu Akbar. Awe
Mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timuta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makadeha desa ekonabita masampaja pada titi majarajo oninna. Magaje kong kay ti majarajo ko wae. Monito. Makwatu. Masausaw. Nang kalinga do chilecede. Tapi iyero ibaca nareko iyero rukun kauli kega Fatihah. Makor. Ibaca pero dena cocok to mamako bawa. Itu sampajange ko lalangati mi. Oh masih jam memang. Ya koto atim ko sampajan na daga palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Pada may ko gataw mangaji na lalangati masih jatama. Makan mangi bawah mi. Makotiha. Iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila. Deto na kada ko perintah agama paroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanjaki mi bacana betongan na makanja manuru ukurata. Aja to siya na standar na to makanja may masada na yala. Maka daya deji masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malingi sada. Nisa mo maka na mako kanja na sada na mako may mamiro. Ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa di na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nisa maka na masiko meto miro sada walingi mako meto miro marung-marung. Yan aja nakan katuto makaruwi nya mo pasa diyang kalinga yanu macano sa dana na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dana na isa nabitan na isa sabay kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to ya ko to tudangan macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga mako mi matiyaling ko po Allah Ta'ala aja na ta masusah sa dana meto si jajiang ngi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata. Kemampuan ta pada miya sang husu tu sesuai kemampuan tapata. Maka na makomi ya ule mako ni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si Dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi. Yo puko tau malopo na si Dimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga Allah Ta'ala na meto masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Ia nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po iha. Dito gagay pasanre loko nabi, yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasaba ang kaibaday pasanre loko alena. Magi nagkasa sa padya sunna. Sa padya sunna tatul masjid. Dito to makara sa padya paralu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masampadya loro. Do iftitani ya mato. Rokok ki mato matahaya ya mato garakan na pada moy de nakade ko sampaja sunatatul masjid aja na to rokok to masa to suju bawan na de pada agan na bedakan yang membedakan niatnya yang kedua sandarannya itu ibadah semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Iya na romatu sunat eta jama itu tala poroloko tu nabita ang katoloko po Allah Ta'ala iya na roloko nabita na tu mancay syafaat. Yan na tunah kana nabita, ya komelo ko si baway ya ako kilalan na suruga, pegawi suju. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlu, pak dia nawak ditambah suju na sampaja perlu. Iya ko papami. Dia nawak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan yasang. Tata ya pa, iya ko sampaja sunna wadi. Angka yasa sampaja sunna mutlaka. Pulo ko manidi, meki jame siratu wadi. Magalak-galak mas sampaja pak, iya tuh sampajange dong. Pede megay don na pede makanja. Yan nanti ampay pak ko makada ko pura ki mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji. Yo, iya ta pura mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji as sampaja sunna ki
Apa rogi ki sadiko? Dena salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makalaki sampaja suna awabin. Napada ko to masampaja suna 10 2 taong ngitana. Na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 geso de to nule dapi apalan niya ro. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wading isa mangaji tapi rogi ki. Aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asan supaya nalengi syafaat nabita wadi sama ngaji wadi masa baca sunnah tapi rogi kita sama angka ibadah pas tabahan itu iya kok dia mau patapahan makun rotongan jadi angka jadi maki ya angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si kome labu matan nase aja to si atas sampajak. Aja tas sampajak. Kome labu matan nase na macala matan nase gang kalabunna. Iya tas sampajak ina natenya na bitan na pemaliangan. Makanya na macala matan nase gang kalabusisan na namo le joko kotiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingin na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pa napi may masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapte masuma selfie aga na sunset tapi dito na ako atau tanduk tedong de sesa Tepahnya jadi na melo labu matan nase na sabawat tun na ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subrat bil falak kolong subrat binas pasura ibaca ko melo labu matan nase sekitar 7 menit melo na tamang ribi ya kolat tu mi tepa surat baca barakana na jami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tudena petu tudale na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams walaili kolong surat bil falak kolong surat binas tapalakmu ya 2 itu oh iya alhamdulillah wasyamsi walaili de surah ke-91 dan 92 sidepe ya tuh jadi wasyams jolo napa walaili ta baca napa kulon surat bil falak napa kulon surat binas iya ko anak masikola namo 2 misura na baca wal syams dengan walaili macca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam nih ya mion na ko pura ni mga ribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca wakia wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus sholat sunat ya sani sampaja sunat awabin kan jalan dayer na dega aga tau mulai mas sampaja sunat 10 2 tahun ngetanang kaga dega aga apa ya dampangin dosa 50 tahun sugere nah ya ko mangaji ki makanya maka melo apo kak baca ya suratul waqiah ustaz maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu nah maka gampang tuh magampang tuh maka dari apa lai patatungan nih korang napa baca wadisa angkalalo pendapat pulau ke pangulut Abu Hanifah maka dah napai ita korangin ya katani 2 sabu ni apalan jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP manu ita modereto ni ita makoko tuli HP man itu aja usahakan ina korang korangnya tala tapake aja na HP magai dena pada walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran.
Jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angka tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaya de na wat ding. Pura ni masampaya subuh tamay pi waktu solat sunnah Isra na pakiwat ding. Biasa ubahasok ko ramalar tu na biasa ramalang. Maka dia tu solat sunnah Isra pa angka 23 tau panrita. Maka dia tu sampai sunnah Isra adalah solat sunnah duha di awal waktu. Ya kuya berdasarkan pembacaan 23 hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat. Maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu. Magai apa si salana? Ia sampai sunnah duha wadingi jama ko boleh di awal waktu. Tapi ia sampai sunnah Isra dia nawat di salim masih si salame man ni. Yang kedua, ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyero duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kul wallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajamunya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, Bu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamulawatue duan rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul wallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti masih okupong Allah Ta'ala. Nabi tamakada. Besa mo tajaman na yero, depa? Tak gangkul yang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako ito pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang, jamalalu yan na sampajapam masewe inamuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na tumbeso wapasangang iya. Makada aja lalu na de tajame sampajas sunnah namoci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki maka na kamaki surayasi nga ke-10 marana nito. Paang kajamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surayasi nga ke-10 kendre mak guru tayo tumakadami ayat kursi nasa ng surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali tapi cicam mima bismillah. Kul wallahu ke-10 wat dingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupunanya roh. Iya tosi ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salameman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase. Ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak doangan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampaja sunnah Isra doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah Isra terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masigi wadi mo ki masu mi majenne ya ko duha namo ko pi kantoro ini jam wadi o ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaya jolo napi pamulay mak balu na marigag ya mi ko pa balu manu kiname ga tay manu aja na ko ro jama me manginapat jok ka pa angka to iya jadi onron ta makanya mapacing Makom itu sampajang kemudian makanya kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak, makanya to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calai wadingi masolan
yonroi icalla puramana ni benabendu nabitta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli nabitta. Sitongan itu sampayange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni nabi tamitai? Pole mana nabi tamitai? Iya na tu ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan nasabaya Nabi Musa ya curitam mi surga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi pamulai lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sifat bicara langsung Nabi Musa kan kami sifat bicara deni tepong Allah Ta'ala nasabak nilaw na deni palaba maka tepong Allah Ta'ala dia mulai napay nurna Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa dia mulai iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi maka dia malakul maut mapadi ga ko tomate maka dia malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga kupong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah. Icabu nyawana. Narasay. San na pura yudo nyawana. Pura yung malaka. Nasangan taraka garit lo. Naraka. Meka miteranaka. Ipatama ranaka. Macan ni. Oo. De panananacan ni. Nasay pasuka. Dawa karajing ang jam-jamangok ko. Makarajing on rong. Di nulay. Nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga masu. Napodangi mereka nasa ya ako na monre de na may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre te ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si babon na podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na may masu na puji nyokoro dan dia tinggal sampai hari iya itu Nabi Idris itu iya to na nabi malolo jempu inabitta oko lagi. Nah sebab itu jemput kan Nabi Adam toh langit pertama kami na Mariawa padahal onron na Nabi Adam kapal suruga maka tandre onron na pak naloko onron kami na Mariawa iya na tu ampai Nabi ta si runtuk na buray atinna pada mui kong kapak kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di wulu ya tu kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak sana mancaji petugas biasa oi merajing. Iya ko masyarakat biasa manci bupati, itu nama susah. Mariomi. Tapi aku bupati manci rakyat biasa. Iya na tunah kada tahu panrite, iya kong katau no onrona elo musiaray. Obati hatinya. Tahu pura so gila dan natapa bangkar ro aja lalu tamabela. Ayo po katau kasi asina sogi aja mo tamalada mano. Pa manyamamu itu yo pumika tau pura sogi na bangkar ro elauki ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi sito na makir jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja batangnya iya terpilih mancaji cama aja ta syukuran apa itu fitnah pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran karena terbebas dari fitnah iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran, pajak pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je wita. Mega gaga sigilingan keka. Iya ko tau sogi maka majasak ka iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko na terima sakit tau kasih
Aja na dito sugi maka terima maka dito kasi terima kasih aja na iko magay iya tu tahu kasih ko de na tarima sakka na tahu sugi de na madosa tapi iya tahu sugi ko de nali tahu kasih sakka ta madosa maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo, pwede tahu kasih kasih puang, iya puang, puang, sigilingan ngira to, tapi mega tahu sogi nasa tunjuk na tahu kasih si borona, ini to na maling ini to na di sama terima kasih begitu, mestinya itu terbalik pak, no? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sekek, kagak tahu sekek. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw makada sikit payan maka dia ko magala milaw. Ngere. Jangan ngerek milaw tan na din masiki. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milaw. Ko ya tipa ke maka daw na minta bantuan. Aja na magkala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya ko mak guru teh tasawuf, na pelari ko pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran, na tarila kolot hakikat. Masusah. Iya datar jantungnya Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana. Nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksin na. Iyo po kumakomati itu sitongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita ka na tao din na huso masampay. Nagkataw masampay ya maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana ka dito masampay ni samana tomore. Dito gago ko eh. My God. Dito na, yan na makedo limammo. Tata, di na maghuso ito. Iya, makutiha, aja na to mabela, maladasar, sa pirioto, di na ka sa pirioto, tuli ka jili-jili. Di na fokus siya to. Iya, makwiro, usaha ka, itan gari tau mahape, ko fokus siya. Madari to da mo, buat te ko si dape na din itay. 10 pinasagaro, si dape iya he. Nasa ma-fokus siya. Makomati itu agama, iya na fokus matokyo ko sampajange. Di na to ka ganggu. Ina to nakalaguruta kung kataw makada makaruka na dito huso. Na mga di na maruka dito ng huso. Alasan niya to. Ito kare. Mana kataw masampaja tulitaw minaw na may. Magay nasa baok ko milaherang monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki din na si bapuangnya. Yan ito nakada, hudurul kalbi, ipahadere iyatie, irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamo, anta abudallah, kaan na katara, sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo, coba nih gare, Allah, maka naita ka. Ito, naita ka rokok ng kalingay kong kaupo. Yan ito, ampe ito, barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki, maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Itabaca ni, subhana rabbiyah. Ya ko pede ito, lemisang ibatuangan na, atita na ito lima kada, Allah. Allah. Apa si kiri na ruo ito, Allah. Tak bereke, Allahu Akbar. Aja na lappa irilalang, Allah. Napatulipin na dingi, maka na naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya ito. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu ga sampajang yan na to ampay to pandite makaraja ji mo bere jama manang sampaja perlu nama bere jama sampaja sunat purena ya to mak bere jama usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sipak dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak bere jama ko natoro ko imange milo ka mamo po baca subhana rabbil kan Allahu Akbar natokon yati maka dia mi ko makaraka melo patok tokong yan natia sama masam pajaca di dio ko tangana tau ega de na bere jama lo mi 10 masam pajang
Iya, pagkatuto mako tumakakat daw. Nasang ito ko pa, iya ko ima ya curi. Maka na malasya po di ustaz. Iya ko malasya curi. Maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka. Maka na po ima malasya lo banong tanay. Ano rusat. Ya tiampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sulmo di maka deu maselang maka magi na ko cara mamo magi nero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na tau pandrete maguro ko guruta lawita maka na pulok di pandapa na niya di nang kau pakai pandapa ko maka na kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa ya tau barha pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro ini ahli wat dipoy makan aku ala samue. Ya ko parawa makan aku kapan? Matinro mi aje na tayo nasa ginakan niya samura. Ele nampui. Iya jadi ustaz itu pada mi palayange. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy, pendapat na patareka mako. Uban sampai ya ko taparotes ka mato. Magampang makaraka Imam Syafi'i makana lonum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya oh makana mereka ondro ko jolo may galak dah pandapa na iya makanya majeje ko kepada kopi warkope ang pangantara kopi na makame kopi pangantara ge ceri pala po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na di kada susah na yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid mujatahid orang yang berijtihad asirapat di sana kuasai. Angka tahu pandrita pak irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwah ratu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanah di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak Imam Bukhari pasti puluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih tanya dokter nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure nisami hadisnya kedudukannya untuk maramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamakoko amega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya apalagi dia cundek. Enggak mengaji maka rekat dega hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu, itu menghafal kitabnya Imam Malik As-Siramis Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Serasona. Yang kagaya tahu makora cana Pak Imam Syafi'i ko baca na tutu kita isipu. Ya ko na baca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau keng na sabaya ko matik kay matana na palati ro si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Hadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo.
Iya na napaki mata na naitati si wali na palati si wali. Makanya kung mabaca natuto ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang baca katalinoli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi nakada dosa aga puro pigaw nakatalo na ubaca na pawapala. Iya. Katalo na ula na panapala makada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo ni Chiabobi. Pura si tama tadesi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kakanja na pa. Di nami kapakutan na mulay. Makanya malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat di pegabu sa hatarubano tami kusuruga de gaga jadi na tustas itu marajito pak mega na isang mega to di na jamay pekoni iya na tu ampay makada guru ta hati-hati ko ina tu nakana bitajan mega ada pakutanamu apa musus saya lemo tu yang katutaw na saya ko din nisang magi minum ako de bisang magi mo jamay de bisang makada ataru no pale apa de gado sana tau de ini sangi de gaga pa cuma mabela mi baraka apa aku pa disang ngi monro baraka makiro iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja takada ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi on rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru panang ko tanay makadapi ko charani tanray asyo ko balegai makadero kapere ya kote may nakaje na siwali balegan itu iya naro na isa itu iya nasa kote may asyo na de panakaje na de patu na balega iya itu pak disagang itu aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan maja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamo lalon ramasaw nolay iya naro na po kada melo go pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi makade beli si membaca ya kursi de ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk tapi niga baca pakanjaki bacaan iya apa angkat tahu masela pinapabaca ya kursi kadai saya tanya na wapala inay ko yan na to ampay Imam Malik di kasana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal di na ruya napay taw panrite hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan napay beresalan na ulama paja ni masela ni setan apa magay wani-wani di na tinro makasibiyang iyo po paru ye makoko alina na tamay setan alina baca narang alina tama-tama magigya ka setan ni makoko apa na makanjalan kato na mabantu macan ya biasa na bita na dongi bawam ya makoko we mananana niya kapede modereto ni setan ang kato paru ya nasa sisa buseta macho we magalato mabila giyo stase nabila mana setan na macho iya jangan ditambah-tambah. Iya, nang kamu tu ayah aru ya makan jalan dah. Dene Bismillah itu, alhamdulillah makan jalan dah itu. Ya kau minum Bismillahirrahmanirrahim. Napa inung itago, napa baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuma Bismillah si napa inung ni baca si Alhamdulillah. Tuma Bismillah si napa baca Alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nak gua dosa lupa itu salame tu wae onak ninung yang kau kuatan. Makumur batete di minum. Kato tau minu cica minatongka Puraralo karun tu tau minu pak dena kedo timunna tiga ron tahu madak kalak dah pak dompengnya dia sama paro iya ate siaga nih si Jana macarama. Hah? Kurasa pula man si Jang. Yan na matak ko na bagi ko si Jan itu. Mamula di sali mangilu bagi ko. De panibicara maki Nabi Adam mo na
Menre ilangit kadua si runtu Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua nabi makaleliat to ye. Magi wakana makaleliat Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendo na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do tomon rito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro maselang. Tanya alena. Makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wadingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milodo mo kilala nonro na masampajan Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihan Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui aju na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka nalupai mak bismillah. Jadi tak pengalaman jujunna. Pita naruntu. Iruntu irotol lalungnya maka nang kepilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denangkan nama dia cengangkan pura na uno Nabi na. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Yaitu Nabi Tanis satu maka mahkobate matur negara. Pak Pura memang mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nulis patu atau matewe. Yopi di dokter tan apa mati tahu tuwe. Sisa dia torak kemanang itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati lo manyaman na sadi ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na nakadata apala idon na Nabi Yahya ede na to ako namo. Tapi aja nata apalah ini. Dia nalaku matuk baigong niko. Iya, mendre yase Nabi mendre mataru angka si Nabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita boleh nasi runtuk kong Allah Ta'ala kan biasa merepat ni orang pe at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kaya robere salana Nabi talaku po ang Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Tapalay sangya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko tu kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak Mega palan apa sinin na tahu itu nilodong mana. Isa na tu sampajangi aja ta baca atayatu barakatuh salam salam awe apalagi ko imangi yan tu ampe tu liwa surah ye di imangi lalatta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato dito na koy mata ko koy dito ha majinang ka aja na talalo monri lalatta na tola. Apa iya mang itu sapiri ang kakasapiri o tolala na panumpangin ola. Dega lupa patulay yolo na pala ko kaderana ko boleh mondri. Iya. Napa ni aja mutaka bere na reko de na makanja. Pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to. Iya. Pakanja ki yolo tudan na. Iya.
Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar oke mage bismillahirrahmanirrahim awe apa kan jaki na sabak sapili itu sapili yolo itanay mo to tagkali na yolo imonri ito kimonri na itu ampe kimonri na mamanya matoba ya pitu o kumakanyala daun rongi iya tapi aja to si tabarani lah kuro katapu salah baca kami panggil tu lima kalami tanya tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus tapi dia itu sih na cocok ya lah standar ya rupa aku makan ini ron roh makanya gitu makibo masih palibui supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanangnya we. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang iya nilaw do ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imangi. Tapi di na chocho yala dasar yan o pa koso siya bentuk ko. Atau makadaki tiba ni pui malaw ko rosun na. Tatundri ka naman. Salah to itu. Makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap padilai itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na ya sang sa pertama ya yang kalayolo ko tu de. Ya sang sa pertama ya masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Ya nanti sa pertama na mo imon ribi tudang. Pada ko jumai tatek 10 kanya ko masigi. Ya nanti sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudang. Manuru tapi adet makali guru takali siden ria ko cia ko mapangewa magampang asi jabawan lo napa tu dan riolo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat apa angka tu nasa makan ya tu nyama ko makadapi te bara kalahu napa lupa taman ataru layolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talo moyang leta. Sampajangnya kan talo moyang. Maka dia tahu pandrita angka itu istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu mandado ko tu jeni kang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwang ni. Supaya dia na pangarita pa apa iya na tama ilala to tata na pangari magi lupi pa yan itu ko tame way o kilala lupi na churu lupi salami saliwa mo way eto lilari mo to lupi makumati itu kehidupan yan na tama na waram parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man ay tau churu na niya to coba gare maka lepe ko carana di na naman way ustas magampang paki keyakinan makadayero dale po ang Allah Ta'ala matoroi nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macce de tanya to macce dito nakadayaling ustaz de makadami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bukan siapa yang berdoa de siapa yang dikehendaki namo milaw do ko de nielek ko to tapi namo de milaw ko naletok ko hanalengi makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami magpadongan na yano kene ang kapadongan pasogi tadi na kayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz maga pa ako tau masyarakat law makutan biya naman dari pa ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustase mamotoro mi ustase nayero tau makutane apa ni otona tau milaw pa do nga sogira nga pa ni otona nya tau itane nya tau mamotoro
Micawa malaikat maka na baje na kabakutara ko tuto mabotoro ina padituti ko to. Mesti nostas makutara kanaga mo baca musogi. Nostas tanay. Tigre ko to malalasar Jadi ya tiasa ngedale pa anu pranator po Allah taala alina mator makadami waling ini ke pakilori din nakada waling macce de. Pakini macca na mitan kadale na de nanan resapinnya. Pada aga otak na sapi. Gitu. Kini makale macca na te de. De pak jadi pakai pada maka je pajalai pada lo jala si gande topa pada napiang ci di pala ci di de tulis seru di mata nama gaji pada he pasarang wale makoto pada bangun wale si olah topa gorok na pada ci di tama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja tama susah iya maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana nih pak balu jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib ina tu ampai maka da guru te kong ka jama-jamamu makanja na musat dikir mo jama ya na rumpanan no aja na muka kita mak balu balik kung madeceng itu lian na tumutuntukan o kometi tu itu na dalik mo iko mak jai ko mo madeceng iya naro we mak jai madece ini tete mak balu apa lo tiba balu apa tega pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah siulat tu sian nasa lain pak jai na nalo mak balu apa dia tarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama. Iya kuya napahat pak dia nama susah. Loki mak balu na po Allah taala mimarah kang ite maka lo mo balyo ko lo mak balaja ko rono na yan de. Yan na tinakarato pandri te aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang. Ha? Betongan aja mo rubay sampajang mo na sabak pagkalinongan. Betongan na aja mo ator isampajang mo na sabak lino. Usahakan isang pajamu matur ilinomo. Kamu kira? Jadi nama susah. Kemudian dia ko masampaja ko masapadale aja mo kada nasabao ko rumatu de angga sebagai ibadah. Malulong ako tumatero. Namo de gamula pangali tapi ibadah. Ina tu de nalari ko so tahu makumana namo ustaz. Namo imang. Maka gitu pak iya menia mapatuju he. Iya nama kanjak mo kilan insyaallah. Iya cale mako to. Dito na mega cale jo ko tanro te do di. Mega. De nama rigaga hajat kan niat kan maka de ko de nilanti ka o kolino ko pesulimondre. Aja ta maseke di cale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki taling itagaga itabe tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidaka ko na wadi na pasirunto kay haja ko bang Allah taala. Yabi ko de ulolongan ng kolino ko bisurumon. Makanyama. Di na masusah. Na di pa to jaji na purami mataroki asat takurroh mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, de na cocok ko de niyo olah. Iya. Baru samo mako kami to pa. Pada ko tolong mameng de magamuhala to ko tolimon robo to dadi umpano imemu yo po ko mapya mo yata jam ko. Ama ko mi to. Yan na to nakada na chacha po ngala tala taw kutwe. Aki buah ko lala tapi de na ya to lalangin ola dale tania. Naita malaika bola mo ni sato pake gawato na bawah ko. Na de na jok ka malaika ko de ni suro de na para ko tim sukses. Onda de ka bawa mo bata de bawa ka kumanoy. Kung malaika de nakasalantara. Ini kalau ini diyakini Pak de. Aja naganggu isang pajata, kung masampajang biasa. Biasa. Aja ni pasaka ngero Allahu Akbar. Aja mah susah-susah ale. Biasa-biasa. Pang kami to tahu Pak. Allah. Wah, biasa. Biasanya masuk ka mapahader Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tokong aja maka domana ngalili Allahu Akbar.
Wah, namo matay at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa-biasa. Biasa-biasa. Magaji ko to kuyolo na tao malada ipakaraja malamak mana ngalilito roko. Sujud roko. Makanya palinda ka dengan Allah itu ketika kita sujud. O kuniro mangilaw. Aja na pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakimilaw daw ay terlambat ki. Maka dia malaikat magi napa ko milaw daw bos terlambat ko. Apa itu sampajangnya telepon. Natarongi na bite, kumeko si Pak bicara po ngalataan kami milo, iya mo pakai apa ko milo daw ko, malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya, makanya ko macandring laki ta ko ha italilo do, de pa to nalapor na catat. Aso sining milo da siki na catat si. Mesa boti garabade pa nilapor. Napatuloy chay ripuang magi jenar sayap milodo nga na din natarimay. Na din ito manatala puro. Makanya malaikat ini ngaji suro ko milaw. Hindi mo ko sampadyang mangilaw. Apa ko sampadyang sirunto langsung ko. Di nagagaparantara. Iyo po ko ki. Uchata mi. Kami si Pulo. Ito. Paano ko talipongin Pak Bupati Milaw bantuang. Isuro ni Milaw de tilaw. Pak Camat tapo na. Maki Pak Camat tau pabodoran niya. Pura niya si Pak Bicara na de nilaw. Maki itu malaikat masih nang kami law doh ko na puro na masampayang. O ko sampayang milaw. Na makiro na dialog mo to Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini na papujang kamalang upang ulok di po mapunang sini na alam. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yomidin, hindi po mapunya sukiyama. Ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko. Lato ati pake. Aja to si tananan may kasalah ko bang. Ito lalaki ka. Aja na. Talangati na. Nasa bade to nabutukan ipo nga latale tumananana ide. Yang petita nga kuiwe pak nisa memamo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sa makadali na jirapay kacajandele tapi meloki ko mangakui. Iya ko mangakui makaroon akui di salana. Jadi tiya sa tauba to rewa mi maringa rakin risala. Aja nini po damana tawe aja nini patamo ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka te kataw kong kamasalanan at panapindra ko Facebook aku bermohon. Itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomatok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia ko bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki hasanah sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu limah kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya naalami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na.
Naya ko sampajang berarti alewe tuh. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe nasabaya tu sampajangi ko tumat bicara syariah berarti as-sumpana watak kalewe. Ia ko tumat bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Ia naro as-sumpana jiwa. Ia to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa ia naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere po ng Allah Ta'ala. Tapi ia ko maarifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak maarifat maka dani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak maarifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikaperei magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tapak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sampaja berarti kapere. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan, dia na mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala malinga peringerang. Dito na mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera puluh kumi po ng Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumati po ng Allah Ta'ala. Peringerangi rasa puluh kumaning po ng Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na may kataw sa lapaha pa. Yan iya ko nang kalinga bawa mi tawe. Makadaya ko masampaja kapere. Berarti, wah, din na nasampaja. Yan na ito na may kataw din nasampaja. Nasa sa lapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasang iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringeran ni. Itu dengar. Malah saulu ni itu. Malah saulu ni. Kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mengerah sandalamu, kumingerah yung pong Allah Ta'ala. Tapi iya kumingerah yung sandalamu, dia nang kemungkin mengerah pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringerah mo lori ponge mo ngerang, berarti tak dengi lengi. Tapi iya kong kay lengi, pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule metta itu, iya ko pong Allah Ta'ala ngerah, denule metta. Apa kapan metai yan itu disebut syatahat merenna itawe. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sampajang ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watak kalewe kedo ya hemasompa limawe peringerangi pangololori pong Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Lengi tu penat ding, lengi peringeran. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tanda wanawa ya ko makalaki makui ka pa modele na pung mana wanawa niya tu. Iya ko pakai bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulan, nah angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi. Tanya matau lumelo ipake. Aga pale mata bating. Jadi aku to kaya kabatu. Ini mani komeki masampaj. Ito mo to itu riolo. Nasaba nak guru ye. Apa itu ko agama telu.
kajian tauhid, kajian fikih, napa kajian tasawuf. Iya kok kajian tauhid ilmuna teologi sana. Iya kok kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok mak guri tauhid nadena sempajang. Ida masih surangi belisi. Masanya jadi ya kok mak guri tauhid ya sangi ilmu tauhid ilmu misangi puange. Ya konisa ngipunge na dena sampajan ibalisi lopo nanya tuh apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi nareko matandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampaja, ahlak ini makanja, agak beda nak kapire, makanja ampena tapi dia nasampaja. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masampaja pak, maka gampang, kau kata makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki masampaja, aja mana tasalang, dia natasampaja, maka gampang. Gitu. Iya kau nggak tahu makanya masih ya nak parenta saja makanya magampang salam mumpay ang kaparenta aja ngari mencaji salangnya selesai dia gak babamu ko dia mencaji salang jadi ya kau nggak tahu dia nasampaja pak nah maka dia ada memang sampajang aja bawa musalang apa ia musalang konsekuensinya angka tapi ya kau dia nasalat urusan kali pengalatale urusanmu nggak makiro. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai ya toroki apa angkau rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandri pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ia rukun na sampajang nisa hukum-hukumnya tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tuh itu. Ay ko ahlak na de gaga tahu pak maka kanja sampajana tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ko mani. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talue pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakal lillah. Kegero. Fatihah. Dinawat di Fatihah itu dena kedo timuin. Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja de na kedo timunna de na sa sampajan na maganiya. Na makapo ay kataw Allahu Akbar. Awe mata musumi. Dito gago ko di pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Maka deh desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kay majarajo ko wae monito makwatu masausau nang kalinga do cilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang. Ya koto atin ko sampajan na daga palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Padahal ko gataw mangaji na lalangati masih tama. Makan mangi bawah mi. Makotiha. Iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila.
Dito na kada ko parenta na gamay. Taroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de. Ipakanja kini bacana. Batungan na makanja manuro ukurata. Aja to siya na standard na to makanja may masadan na yala. Makadaya de masiri ka pa makakanja sadan na yano. Napuangi mato malingi sada. Nisa mo makada makwa kanja na sadan na makume mamiro. Ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa di napuang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Nisa makada masikometo miro sada walingi makometo miro marung-marung. Yan na ro. Aja na kan katuto makaruwi niya mo pa sa diyang kalingay ano machanno sa dan na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dan na. Nisa nabitan nisa sabay. Kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudangan macurita maparomosa dan tapi ya to ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga. Mako me matiyalingnya ko po Allah Ta'ala. Aja na ta masusah. Sa dan na meto si jajiangangi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata. Kemampuan ta pada miya sang husu tu sesuai kemampuan ta pata. Maka na makomi ya ule mako ni sapuang ya maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si Dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi. Yo poko tau malopo na si Dimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi iya kok sesuaikan kemampuan. Iya na to sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po ang Allah Ta'ala na ito masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po niya. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang ka ibaday pasanrelok ko alena. Magi nagyasa sa pajasunna. Sa pajasunna tatul masjid. Dito to makada sa pajaparalu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masam pajaloro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinah kada ko sa pajasunna tatul masjid. Aja na to rokok, to suju bawan na, pada-pada. Akan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah. Semua perintah Allah, tapi ipangakui na bitta. Nah, iya na rumatu, sunat-sunat ita jama itu. Tala poroloko tu na bitta. Ang katoloko po ang Allah Ta'ala. Iya na roloko na bitta, na tumanci syafaat. Yan na tunah kena nabita. Ya komelo ko si baway ya ako kilalan na suruga. Pegayu suju. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlu. Pak dia nawak ditambah suju na sampaja perlu. Iya kok papami. Dia nawak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan. Yasang. Tata iya pa. Iya kok sampaja sunna wadi. Angka yasa sampaja sunna mutlaka. Pulau kumanidi. Meki jame siratu wadi. Magalak-galak mas sampaja pak. Iya tuh sampajangnya dong. Pede megay don na pede makanja. Yan nanti ampay pak ko makada ko pura ki mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji. Yo, ya ta pura mas sampaja mangaribi. Aja na tangaji as sampaja sunna ki. Apa rogi ki sadiko. Dia na salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makadaki sampaja sunna awabin. Napada ko to masampaja sunna 12 taong ngitana. Na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 geso de to nule dapi apalan niya ro. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wadi sa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe. Aga pale ibali bangi na ibaca doa sesudah asar supaya nalingi syafaat na bitta. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunna, tapi rogi ki na sa baangka ibadah pas. Tabahan ito? Iya ko di mo patapahan yung makunrutongan. Jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan na se aja to siya tas sampajak. Aja tas sampajak.
Kumelabu mata na na macala mata na segang kalabuna. Iya ta sampajang ina natin niya nabita na pemaliangan. Makanya na macala mata na segang kalabusisan na namo ile joko kotiyat tetu isuro ta suro na patame na mo ilala patame. Aja mo suro macule. Tutu jendela mo tutu pintu. Aja na tama jingin na sabak disebut tanduk setan. Masuma nang ijing ko to pa na may masompa. Idi isuro ni tama. Yupi dia na tanapte masuma selfie. Agak sunset. Tapi dito na ako atau tanrut dong deh. Sesa. Tepahnya. Jadi na melo labu matan na se. Nasa bawat tunan ni jingi masompa. Ang haji ni idi. Yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada. Nigi baca pasura. Aga. Wasyams. Walail. Kalau subrat bil falak, kalau subrat binas. Apa surah? Ibaca ko melo labo matan na se. Sekitar 7 menit melo na tama ngaribi. Ya kolat tumi tepa surah tabaca. Barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun. Nigi baca ya tude na petu tudale na pada webusi. Tidak terputus. Apa surah? Wasyams wal laili, kalau subrat bil falak. Kalau surat binas. Tapalakmu ya 2 itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi bawal laili. Surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh. Jadi wasyams jolo, napa wal laili tabaca. Napa kulon surat bil falak, napa kulon surat binas. Iya kau anak masih sekolah, namo 2 surah nabaca. Wal syams dengan wal laili. Macca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah. Dena si rupa minonri maca. Tapi melo pilabu matan nase aja na sempajang mengaji bawam ni. Iya mion na ko pura ni mangaribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca wakia wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus salat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin kan jalan dayer. Nah dia gaga tau mulai masa sampai sunat 12 tahun ngetanang kagak. Dia gaga. Apa ya dampingin dosa 50 tahun. Sugere. Nah aku mengaji makanya maka melo apa kak baca ya suratul waqia ustaz. Maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh. Magampang tuh. Maka dari apa lagi? Patatungan ni korang. Pata baca. Wadisa. Ang kalalo pendapa. Pulau ko pangulut ta Abu Hanifah. Maka dah. Napayita korangin niya katani. 2 sabu ni apalan. Jadi ro pangaji. Pa aja na tuli HP. Manu ita modereto ni wita makoko tuli HP man ito. Aja. Usahakan ina korangi. Iya, korangi tala, tapake. Aja na HP. Magay, dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya. Jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na ding. Pura ni masampaja subuh tama pi waktu salat sunah Isra na pakiwadi. Biasa ubahasok ko ramalar tu na biasa ro ramalang. Maka dia itu sholat sunnah Isra pa angka 2 telu tau pandrita. Maka dia itu sampai sunnah Isra adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Ya berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama. Saya kurang sepakat. Maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu. Magai apa si salana? Iya sampai sunnah duha wading jamak ko boleh di awal waktu tapi iya sampai sunnah Isra dia nawat di salim masih si salami man nih. Yang kedua
ia sampaja sunnah duha di awal waktu. Ya kuyero duha ko hadesa dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kul wallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau tajamu ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, Bu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamulawatue duan rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul wallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti laya masih okupong Allah Ta'ala. Nabi ta makada. Besa mo tajaman na yaro, depa? Tak gangkulyang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako to pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe inamuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na itong beso wapasangang iya. Makada aja lalo na de tajame sampaja sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to. Ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki. Maka na kamaki surayasi nga ke-10. Marana nito. Paang kajamaah ko nasa we malampe-lampe. Tustas ko surayasi nga ke-10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa nga surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kul wallahu ke-10 wadingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupunanya roh. Iya to si ko sampaja sunnah isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase. Ya ko sampaja sunnah isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat, Pak doangan na sampaja sunnah duha, ya Allahumma duha, ya to si ko sampaja sunnah isra, doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah isra terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masigi wadi mo ki masu mi majenne ya ko duha namo ko pi kantor ini jam wadi o ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu de na marigag ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na ko ro jama memang inapat jok ka pa angka to iya jadi onron ta makanya mapacing Makom itu sampaja nga. Kemudian makanya kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Makanya mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wadingi masolan. Yonroi icalla puramana ni benabendu nabita. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli nabita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iridi melo iyola lalaku buru sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar siratal mustaqim mizanullah mimana yola romatu kemudian antara surga dan neraka iya mana romeyola pole mana ni nabi tamitai pole mana nabi tamitai iya na tu ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan nasabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang.
Iya Nabi mapamulay lang isi dilatu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa latu si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te Pong Allah Ta'ala nasabak nilaw na deni palaba maka de Pong Allah Ta'ala de mulai napay nurna Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat yang kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapadi ga ko tomate makade malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyamana narasay san na pure udu nyamana purang mereka nasangan teraka garet lo naraka meka mitera naka ipatama ranaka macen ni de penanacan ni nasay pasuka dawa karajing ang jam-jamang ko makarajing on rong de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga camasu napodangi mereka nasa ya ako na monre de na may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si babon na podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na may masu napuji ni ko dan dia tinggal sampai hari iya itu Nabi Idris itu iya to na nabi malolo jempu inabitta oko lagi nasabati jampuir ka Nabi Nabi Adam to langit pertama kami na Mariawa padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga mga katandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa iya na tu ampay Nabi ta si runtu na buray atin na pada mo ikong kepala dinas manca ji guru sekolah mapat di ulu ya tu kepala dinas pendidikan apa panca ji staf menteri napa manca ji agasan na manca ji petugas biasa oi merajing iya ko masyarakat biasa manci bupati deto tu nama susah Mariomi tapi aku bupati manci rakyat biasa iya na tunah kada tahu pandrite iya kong katau no onrona elo musiarai obati hatinya tahu pura sogila dan atapa bangkar ro aja lalu tamabela ayo po katau kasih asina sogi aja mo tamalada mano pa manyamamu itu ayo pumika tau pura sogi na bangkar ro elauki ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi sito na kamakir jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja batangnya iya terpilih mancaji cama aja ta syukuran apa itu fitnah pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran karena terbebas dari fitnah iya ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran pajak pi iya makomoga ko sidra tabali okko ni masalah na iya mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta tapi makomana mo je bita mega gaga sigilingan kega iya ko tau sogi maka majasak ka iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko na terima sakka itu kasih aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih aja na iko magay iya tu tau kasih ko de na terima sakka na tau sogi de na madosa tapi iya tau sogi ko de na ali tau kasih sakka ta madosa maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo puidi to kasih kasih puang, iya puang, puang, dere. Sigilingan ngira to? Iya. Tapi mega to tahu sogi nasa punyo na tahu kasih si borona. Idi to na maling idi to na di sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Pada itu kata mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw makada sikit pa yan, maka dia ko magala milaw. Ngere. Jangan ngerek milaw tan na din masiki.
Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milau. Iku ya tipa ke maka do nak minta bantuan, aja nama tala proposal. Itu kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya kau mak guru teh tasawuf, napa rila kau pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran, angka to bicara lahiran, na tarila kalau hakikat. Oh, masusah. Ya datar jantungnya, Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana, nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksina. Iyo po kumakomati itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu deh na husuk masampay. Nakato masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana tomore. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata de na mahuso yato. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to tolika jili-jili. De na fokus ya tu. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madari tu da mo buat te ko si dape na de ni tai. Sampu pinasagaro. Pada si dape iya he. Nasama fokus si. Makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange. De na to ka ganggu. Ina tu nak kada guru te kong katau makada makaruka nana dito husu. Namo ade na maruka dito husu. Alasan mi itu. Itu kare. Apa mana katau masampaja tulita we minaw na namay. Magay nasaba okko milahirangi monro. Tuliya mi romelo na pakanjaki bacana. De na pakanjaki asi din na si bapuange. Yan ito nakada hudurul kalbi ipahadere iyatie irasakan ikahadiran na pong Allah Ta'ala kan kamo anta abudallah kaan na katara sumpay po mo pada komitay pakuan niro coba ni gare Allah makada naita ka ito naita ka rokok nang kalingay kong kaupo yan ito ampay to barbisi-bisi dengan Allah ya ko suju ki makada suju ka riolo na pong Allah Ta'ala ita baca ni subhana rabbiyah ya ko pede tulem misang ibatuangan na atita na to ni makada Allah apa sikiri na ru itu Allah tak bereke Allahu akbar aja na lappa ya rilalang Allah napa tulipin na dingi makada naita ka pong Allah Ta'ala tulisi sambung ya tu negere tak guriwi nama kamu tu ka sampajang yan na tu ampay to pandite makada ji mo bere jama manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purena ya to mak bere jama usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sipak dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak bere jama ko natoro ko imange milo ka mamo po baca subhana rabbil kan Allahu akbar natokon yati maka dia mi ko makadaka melo patok tokong yan natia sama masampaja cadi dio ko tangana tau ega de na bere jama law misi pulu masampajan iya pagkatuto mako tu makakaddo nasang ito ko pa ya ko ima ya curi maka malasya po ji ustaz ya ko malasya curi maka dapat ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka dapat po ima malasya lo banong tanay ano rusat yati ampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sulumon ri maka deu maselang maka magin ako ro cara mamo magin ero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na taw pandrite maguro ko guruta lawita maka da pulok ki pandapa na niya di nang kau pake pandapa ko maka da kamaki man ka ustad jadi ka pandapa na mako memang na de pa barha pasu pandapa iya taw barha pasu pandapa ahlina pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy makada ko ala samue ya ko parawa makada makko kapan matinro mi ajena tay nasa ginakan na samura ele nampui iya jadi ustaz itu pada mi palayange
Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy, pendapat na patareka mako. Uban sampai ya kota protes ka mato. Magampang. Makaraka Imam Syafi'i makada lonum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, makara mereka ondro ka jolo. May galak dah pendapat na. Iya, makanya majiji kong kepada koki warkope. Na pangantara kopi na makame kopi pangantara ge ceri. Palay po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na. Di kada susah na. Yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin. Ah, itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Sengge mujatahid orang yang berijtihad. Asira pak disang na kuasai. Angka tau pandrita pak irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwara tu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga. Hampir 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanah pawon di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak iya Imam Bukhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah. Maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Yang nanti asa tahu pusah. Pada kau maka daya. Aja mutama PDI. Acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab. Tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamako mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis. Tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Mengaji maka rekat dega hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu, itu menghafal kitabnya Imam Malik, Aseramis Sona. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Aseramis Sona. Yang kagak tahu makoraca, na Pak Imam Syafi'i ko baca na tutuk kita isipwe. Ya ko na baca sebelah kanan, na tutuk sebelah kiri kertas atau keng. Na sabaya ko matik kay matana na palati ro si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na idati ro si wali na palati ro si wali. Makanya ko baca na tutu ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katelu inoli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katelu na baca na pawapala. Iya. Katelu na ulan apa-apa maka ada dosa ka puro pigo na di nakapatapulo di siya mobi pura si tama tak desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kekanja na pak di nami kapakutan mulai makanya malaikat magi makon kada di bisa mamu jami dia bisa mamu jami dia bisa kada malaikat dia jepe gabus hatar rumah no tami kusurugan dia gaga jadi na tu stas itu marjito pak mega na isang mega tadi na jamay tekoni. Iya na tu ampay maka da guru hati-hati ko. Ina tu nakana bitajan mega ada pakutanamu apa musus saya lemo tu.
Yang katutaw na sa iya, ko din nilisang. Magi minung ako nilisang Magi mong jamay nilisang Pagkala, ataro na pala, apa degado, sana tao de nilisang Degaga pa. Cuma mabela mi baraka Apa ako'y padisang, ang imon ro baraka Makiro. Iya guru ki matarua, aja mo ta mangingi, ang kalingi carama. Aja takada ustas lano de, ang kamanam mo. Aswe lagi yon rima guru say dinaali ka pere non rima guru panang ko tanay makadapi ko charani tanray aswe ko balega makadero ka pere ya kote may nakaje na siwali balega nito yan na ro na isa yan na sa kote may siya na de panakaje na de pa na balega ito padisagang ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakambu-kambu ka romasakka Nangiti makan aja nang kamagaru-garu na natalaca. Ternyata tame laloki jandela. Nang kamu lalon ramasaw nolay. Iyan na ron na po da kada melogo pak guru. De utama nareko ya mo baca. Ayak kursi. Maka dia beli si membaca ayak kursi dia ulet tamay onrong. Yan na tunah kanabita kung membaca ayak kursi jin itu tidak bisa masuk. Tapi ni baca pakanjaki bacaan. Apa angka tahu masela pinapabaca ya kursi. Kadai setan na wapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di kasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya. Napay taw panritay hadere. Mak di setan. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama Paja ni masela ni setan. Apa magay wani-wani di na tinro makasibiyang. Iyo po paru makoko alina na tamay setan. Alina baca-baca narang alina tama-tama. Magigya ka setan makoko apa na makanjalan kato na mabantu macam. Ya biasa na bita na dongi bawam ya makoko mananana niya. Ka pwede moderato ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Magalato mabilang yung stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya, nang kamu tu ayah ruya makan jalan dah. Dene bismillah itu, sibal alhamdulillah makan jalan dah itu. Ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napai inung itago, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Tuma bismillah si napai inung ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napai baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nak gua dosa lupa itu salame tu wae nak ninung yang kau kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica minatongka. Poraralo karun tu tau minu pak dena kedo timunna. 3 ron. Tahu madak kalak dah. Pak dompengnya dia sama parok. Iya. Ate siapa nih? Si Jana macarama. Kurasa pula mana si Jan. Yan naman tako na bagi ko si Jan itu. Mamula di sana manghilo bagi ko. Dahil panibicara. Maki Nabi Adam o na. Menre ilangit kadua si Runtoy Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua Nabi makaliliat to Magiwa ka na makaliliat. Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya jaji paja ni macare pa indo na napamatampo. Iya, 60 na taong melon 60 na taong umuro na natampo. Ya kung katautan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampo. Doktoro maselang. Tanya alena. Makaraga na nawa. Iya, matoani pa aja ni macare pa menopause. Tapi wad dingi matampo. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala non ro na masampajan Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihannya Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui aju na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka nalupay mak bismillah. Jadi tak pengalaman jujunna.
pita narunto. Irunto iro talalunge makanan ka pilalang sa igay ipasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka na madeceng ang ka na pura na uno nabi na. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka mako bate matur negara. Pak pura memang ni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dah sabak nulis patu atau matewe. Yopi di dokter tan apa mate tau tuwe. Sesa dia tahu kemanang itu kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyama na di ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na tunakadata apala idon na Nabi Yahya de na to ako namo. Tapi aja nata apa lah ini. De nalaku matuk baigong ko. Iya, mendre yase Nabi mendre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na si runtuk kung Allah Ta'ala kang biasa marepat ni urampe at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kaya robere salan na nabi talaga po ang Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Tapalay sang ya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tau masampajan. Namucit di mi tau masampajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tau masampajannya Pak may kapalan na Pak sinin na tau itu nilaw dong mana. Isa na to sampajangi aja ta baca atahiyatul barakatuh salam awe apalagi ko imangi yan na to ampe to liwa surah iya di imangi lalatta to la aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no la to dito na koy mata ko dito ha majinang ka aja na talalo munri lalatta na to la apa iya imang itu sapiri ang kakasapiri o to lala na panumpangin ola dega lupa patula yolo na pala ko kaderana ko boleh mondri iya napa ni aja mutaka bere na reko de na makanja pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to pakanja ki yolo tudan na iya maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe mage bismillahirrahmanirrahim awe enggak apa kan jaki na sabak sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to tagka na yolo imonri pia to kimonri na itu ampe ko imonri na manyamat to pa ya pitu o ko makanyala daun rongi iya tapi aja to si tabarani la kuro ko ni katapu salah baca kami bagel tu lima kalami tanya tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus tapi dia itu sih na cocok ya lah standar ya rupa ko makalimi ron roh makanya gitu makibo masigi palibui supaya itu tapi pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanang ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang iya nilaw do ang malaika ashabul yamin. Sa kanan na imangi. Tapi di na chosi na chocho yala dasar yan o pa koso siya man to ko.
Atau makadaki tiba ni pui malah korosunna. Tatondri kanaman. Salah tuh itu. Makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padila untuk merubah hukum. Apa ya itu maka saat pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasan pajak jolo ya Pak. Saat kedua nih. Gelombang kedua pimatu saat pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap padila itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri-kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na yasangnya saat pertama yang kalayolo ko tuh de. Yasangnya saat pertama yang masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Yan nanti saat pertama namoy mo ribi tudang. Pada ko jumai tatek 10 kali ko masigi. Yan nanti saat pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Namoy mo ribi tudang. Menurut tapi ada makanya guru tak kali siden ria ko cia ko mapangewa magampang asi jabawan lo napa tu dan riolo mana sani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat apa angka tu tau nasa makan ya tu nyama ko makan api tebara kalahu napa lupa taman ataru layolo tapalolongan apa pada untat sila lumu tu taman dengar jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang nyeleta. Sampai jangan kan talomo yang. Maka dia tahu pandrita angka jitu istilahnya jama tak beli makan jalan ada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu cuma dari ketua jenikang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demetona coco ipatamo ko ati kolino. Saliwang ni. Supaya dia na pangaruhi tapak. Apa ia na tamay lala tetap na pangaruhi. Magi lupi Pak. Ia itu ko tamay way o kilala lupi na curu lupi salami saliwa mo way eto lari mo tu lupi. Makumati itu kehidupan. Ia na tama na warang parang ia mana betungan na ia mana manimuko sampajang ia to man ai tau curu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana dia na wana way ustaz. Magampang pakai keyakinan. Maka dia rodale po ang Allah Ta'ala maturoi. Nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macce de. Tanya to macce. Dito nakada yalengi ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa de. Siapa yang dikehendaki namo milau do ko de nielek ko de to. Tapi namo de milau ko naletok ko hanalengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami magpadongan na yano kene ang kapadongan pasogi tadi na kayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi rang na boleh ustaz maga pa ko tau masyarakat law makutan biya naman dari pa ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustaz mamotor mi ustaz nayero to makutane apa ni otona tau milau pak dong nga sogira ngapa ni otona nya taitane nya tau mamotor mi cawe malaikai bakal baje na kamakutana ko to mamotor na pa dito ko to mesti na ustaz makutana kanaga mo baca mo sogi tane ustaz tanay tigre ko to malalasare. Jadi ia tiasa ngedale pa anu pranator po Allah Ta'ala alina mator makadami walingi ni ke pakilori de nakada walingi macce de pakine macca na mita nang kadale na de nanan resaping pa de aga otak na sapi ngeto kini makale macca na te de pak jadi pakai pada maka je pajalai pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saruk di mata na maga je de pada he pasarang wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci dide magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah maka da maning payano mak balu magala tania Pak ya kene Pak Balu nasogi mana nih Pak Balu gaga jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib
Ina tu ampay maka guru te kung kajama-jama mo makanja-kanja na mo sa dikir mo jama yan na rumpanan no nga aja na mo kita-kita. Mabalu-balu balik kung madeceng ito liyan na tumutuntukan o komiti tu ito nadali mo iko. Mak jay-jay ko mo madeceng iya na ro. Weh mak jay madece-dece ini tete mak balu apa lo tiba balu apa. Teka. Pak natanay pak balu apa guys saya katalapakan di nasa 500 sa po nasa siulat tu siyan. Nasa lain pak jay na nalaw mak balu apa dia natarala. Pak lengi dali mo iko. Napahang ya? Ya aja na kita may mana rangke jama-jamang. Iya. Iya ku ya napahat pak di na masusah. Loki mak balu na po ngalata alam marah kang ite maka lo mo balyo ko lo mak balajo ko rono na yan de. Yan na tinakarato pandri te aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang. Ha? Betongan aja mo rubay sampajang mo na sabak pagkalinongan. Betongan na aja mo ator isang pajam mo na sabak lino. Usahakan isang pajam mo mator ilino mo. Kaya makira. Jadi na masusah. Kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadali aja mo kada nasabao ko rumato de angga sebagai ibadah. Malulong ako tumatero. Namo de gamula pangali tapi ibadah. Yan ato de nalari ko so taw makumana namo ustaz. Namo imang. Maka gitu pak iya menia mapatuju he. Iya nama kanja mo kilan insyaallah. Cale mako to. Dito na mega challenge ko tanong tayo di. Mega. Di na marigaga. Hajat kan niat kan. Makadepe ko din nilanti ka o kolino ko pisulimundri. Aja ta maseke di chale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki taling ita gaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidaka ko na wadi na pasirunto kay haja ko bong Allah taala. Yabi ko de ulolongan ng kolino ko bisurumon. Makanyama. Di na masusah. Na di pa to jaji na purami mataroki asat takurrohu mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, di na cocok ko de niola. Iya. Baru samo, makuami to pa. Pada ko tolo maming, di magamuala to ko tolimon romo to di umpano imen mo, yo po ko mapya mo, yata jam mo ko. Makuami to. Di. Yan na to nakada na checha po nga tala taw kutwe. Aki buah ko lala tapi de na ya tulalang inola dale taniya. Naita malaika bola mo ni sato pakai gawato na bawak ko. Na di na jok ka malaika ko din isuro. Di na para ko tim sukses. O dari ka bawa mo bata di bawa ka kumanoy. Kung malaika de na ka salantara. Ini kalau ini diyakini Pak de. Aja naganggu sampajata ko mas sampajang biasa. Biasa. Aja nih pasakan Allahu Akbar. Aja mah susah-susah ya le. Biasa-biasa. Pang kami tahu pak. Allah. Wah. Biasa. Biasanya masuk pakai mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palang-pala tokong aja maka domana ngalili Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa-biasa. Biasa-biasa. Magaji ko to kuyolo na tao malada ipakaraja malam mana ngalili itu rokok. Sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Okuni ro mangilaw. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi pakai miloda wahai terlambat ki maka malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko apa itu sampajangnya telepon natarongi nabi te ko si pak bicara po ngalata kami milo iya mo pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalapor iya makanya ko macan ringi raket ko ha italilodo de pa tu nalapor na catat. Aso sining nilodo siki nacata si. Mesa boti garabade pa nilapor. Napatulia chay ripuang magi dia nasayap milodo nga na din natarimay. Na din coba natalapor. Maka ni malaikat ini ngaji suro ko milaw. Hindi mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi sirunto langsung ko.
Di nagaga perantara. Yo pokokki. Ucata mi. Kami si pulau. Itu. Pada ko telipongin Pak Bupati Milau bantuang. Isuro ni Milau dia tilau. Pak Camat apa dah. Maki Pak Camat tahu pabodo dah ye. Uranya si Pak bicara nak dia nilau. Maki tu malaikat. Masih nang kami lau. Doh ko na puro na masampajang. O ko sampajang Milau. Makiro na dialog mo to he. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini na papujang kamalang upang ulok di po mapunang sini na alam. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasi na niya maraja pacarina. Maliki yomidin di po mapunya sokiyama. Ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko. Lato ati pake. Aja to si tananan mega salah ko bang. Ito lalaki aja na. Talangati na. Nasa bade to nabutukan ipo nga latale tumananana ide yang petita nga kuiwe pak nisa memang mo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerap pa ikacajandele tapi meloki ko mangakui. Iya ko mangakui makaron akui di salana. Jadi tiya sa tauba to rewa mi maringa raken risala. Aja nini po mana tawe aja nini patamo ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka kata kong kamasalanan tak pada pindah ke Facebook aku bermohon. Itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomatok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita. Dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun tadi ada bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki hasanah sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau ia romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga Napoleon nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Naya ko sampajang berarti alewe tuh. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe nasabaya tu sampajangi ko tumak bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Ia ko tumak bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Ia naro asumpana jiwa. Ia to sinareko hakikat berarti asumpana rasa. Ia naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi ia ko ma'arifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak ma'arifat maka dani tu harangi mas sampajang. Pahanya?
Jadi makanya itu ko patareka di puncak marifat harangi mas sempajang. Iya ko mas sempajang ika perei magay. Nasaba iya ko makada iya mas sempajang berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sempajang berarti ka perei. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tahu makada berarti dena sempajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dena mungkin masompa kak kenetannya po Allah Ta'ala malengak peringerang. Deto na mungkin masompa kak kenetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punai degaga peringerang pulukumi po Allah Ta'ala. Wa takkalewe pulukumati po Allah Ta'ala. Peringerangi rasa pulukumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakada. Ya kuya masampaja kapere ka. Tapi agay pala. Atan na puangnya. Kaya begitu. Yan na ito na may kataw sa lapaha pa. Ya ko nang kalinga bawa mi tawe. Makada iya ko masampaja kapere. Berarti wah. Dia na nasampaja. Yan na ito na may kataw. Dia nasampaja. Nasaba sa lapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat teloko syariah. Apa iya ko upasangi? Iya na nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringerani. Itu dingere. Malah saulu ni itu. Malah salu kagayasan ko makade angkay na de ya ko muingar ya ko angkay po nga Allah Ta'ala ko paringaramu de na mungkin mingara sewa-sewa de na mungkin mingara sandalamu ko muingara po nga Allah Ta'ala tapi ya ko muingara sandalamu de nang mungkin mingara po nga Allah Ta'ala iya na to nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringaramu lori ponge puange mo ngarang berarti tak dengi lengi. Tapi ya kong kay lengi pasti tak dengi puange. Yan na to nakadaan kay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule mette tu. Ya ko po ngalatali ngara denule mette. Apa kapan mette? Yan na to disebut syatahat marenna itawe. Tidak bisa lama. Makanya ko to mas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi watakalewe kedo ya hemasompa limaewe paringerangi pangololori pong Allah Ta'ala penadinge merasakan kehadiran Allah kasilengan lengi tu penading lengi paringerang latina wanawa gitu. Jadi jalalo tanda manawa ya ko makalaki makui ka pa modele na punge mana-mana niya tu. Iya ko tapake bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulana, angka capana berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kaya kabatu ini mani komeki masampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok mak guri tauhid. Nadena sempajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok mak guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi puangnya. Ya konisa ngipunge na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapuna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi nareko matandre tisangi ahlae.
hakikat isang tasawuf kita pahami, tapi deni risang dena to masampaja ahlak ini makanja agak beda na kapire makanja ampena tapi dia na sampaja na iya di salange ang kaaturan na magampa je ko ceki masampaja pa maka gampang ko kataw makada magi je nang kakawajiban magampa ko ceki masampaja ajaban na ta salang di na ta sampaja maka gampang gitu. Iya kung kataw makada masih yan ang kaparenta sa padya makada magampang salam mumpay ang kaparenta aja ngari mo cigi salang eh selesai di gaga baba mo ko di mo cigi salang jadi iya kung kataw di nasampaja pa na makada ada may masampajang aja bawa mo salang apa iya mo salang konsekuensinya angka tapi iya ko di nasalate urusan kali pongalatale urusan mo ya makiro. Jadi iya ko salangi konsekuensinya angka. Nah sama magay ya toro kia pa angka rame tonrin law matu. Kemudian iya ko matandri pikin na te makanja ipahan hukum-hukum na. Nisa tata cara sholat nisa makada ya rukun na sampajang nisa hukum-hukum tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tuh itu ay ko ahlak na de gaga tahu pa maka kanja sampajana tapi dia napakalabi pada narupa tahu madari na lapo bawang utu ko mani gaga maluta-luta makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang itu bahaya tuh itu kare jadi iya talwe pak disangang makanja tak boleh manang ya guru manang nih guru ki ilmu akidah tauhid guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajange Pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajange ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawad di Fatihah itu dena kedo timuin. Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja de na kedo timunna de na sa sampajan na maganiya na makapo ay kataw Allahu Akbar awe mata musumi dito gago ko di pakedoy timutta ipakedoy bismillahirrahmanirrahim masausaw makadeha desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kay majarajo ko wae monito makwatu masausaw nang kalinga do chilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang ya koto atin ko sampajan na daga palawangan na gaga si sumpu-sumpu pada may ko gataw mangaji na lalangati masijat tama makan mangi bawang ni makotiha iya na tu nampay isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila deto na kada ko parenta na gamay taroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanja kini bacana batungan na makanja manuru ukurata aja to siya na standar na to makanja may masada na yala makadaya de masiri ka pa makakanja sada na yano napuangi mato malingi sada ni samo makada makwa kanja na sada na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de napuang Allah Ta'ala mo mangkalingay Nesa maka na masiko meto miro sa na walingi mako meto miro marung-marung. Yan na ro. Aja nakan katuto makaruwi nya mo pa sa diyang kalinga yano machanno sa dana na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dana. Nesa nabitan nesa saba kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudangan macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mangaji hoy makarasa yang kalinga. Mako me matiyaling ko po Allah Ta'ala. Aja nanta masusah. Sa dana meto si jajiang ngi. Tapi ipakanja kiro manuru ukurata.
Kemampuan ta pada miya sang husu tu sesuai kemampuan ta maka na makomi ya ule makoni sapuang ya maka na makomi to mi kemampuan na iya nisa pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi yo poko tau malopo na nasi di metre maka na makalasi mi jadi makiro jadi iya kok sesuaikan kemampuan iya na to sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga lataale na meto masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapadapada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po niya. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang ka ibaday pasanrelok ko alena. Magi nagyasa sa padya sunna. Sa padya sunna tatul masjid. Dito to maka sa padya paralu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masam padya loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinah ka ko sa padya sunna tatul masjid. Aja na to rokok, to suju bawan de pada akan membedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Nah, iya na romatu sunat eta jama itu, tala poroloko tu nabita, angka toloko po Allah taala. Iya na roloko nabita na tu manci syafaat. Yan na tunah kana nabita, ya komelo ko si baway ya kilalan na suruga, pegawi suju. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlu, pak dia nak ditambah suju na sampaja perlu. Iya kok papami. Dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan yasang tata ya pa iya ko sampaja sunna wadi angka yasa sampaja sunna mutlaka. Pulo ko manidi meki jame siratu wadi. Magalagala ki masampaja pa iya tu sampajangnya dong pede megay don na pede makanja ina ti ampay pa ko makada ko pura ki masampaja mangaribi aja na tangaji yo ita pura masampaja mangaribi aja na tangaji asampaja sunna ki apa rogi ki sadiko de na salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makada ki sampaja sunna awabin. Na pada ko to masampaja sunna 12 taong ngetana. Na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niro. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wadi isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe. Aga pale ibali bangen apa ibaca doa sesudah asar supaya nalengi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunna, tapi rogi ki nasabaan ka ibadah pas. Tapahan itu? Iya ko di mo patapahan makunrutongan. Jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si kome labu matan nase aja to siya tas sampajak. Aja tas sampajak. Kumelabu mata na siya na machala, mata na siya ang kalabuna. Iya tas sampajang, ina natin niya nabita na pimaliangan. Makanya na machala, mata na siya ang kalabusisan na mo jok ko tiyat teto isure ta sure na patame na mo ilala patame. Aja mo sure machule. Tutu jandela mo tutu ipintu. Aja na tama jingnya na sabak disabut tando setan. Masuma nang ijing ko to pa na may masompa. Idi isuro ni tama. Yupi dia na tanapte masuma selfie. Agak sunset. Tapi dito na ako atau tandro tedong de. Sesa. Tapahangnya. Jadi na melo labu matan na se. Nasa bawat tunan ni jingi masompa. Ang haji ni idi. Yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada. Nigi baca pasura. Aga. Wasyams. Walail. Kalau seberat bil falak, kalau seberat binas. Apa surah? Ibaca ko melo labo matan na se. Sekitar 7 menit melo na tamang ngaribi. Ia kolat tu miya tapa surah tabaca. Barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun. Nigi baca ya tu de na patu tu dalle na pada webusi.
tidak terputus. Apa surah? Wasyams wal laili, kalau surat bil falak, kalau surat bin nas. Tapalakmu ya dua itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi wal laili, surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh. Jadi wasyams jolo, napa wal laili kita baca. Napa kulon surat bil falak, napa kulon surat bin nas. Iya kau anak masih sekolah, namo dua misura na baca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri maca. Tapi melo pilabu mata nase aja na sempajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mangaribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca wakia wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampai sunnah awabin kan jalan dayar. Nah dia gak tahu mulai masa sampai sunnah 12 tahun ngetanang kagak. Dia gak. Apa ya dampingin dosa 50 tahun. Sebenarnya. Nah aku mengaji makanya maka dah melo apa kak baca ya suratul waqiah ustaz. Maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh. Magampang tuh. Maka dia apa lagi? Patatungan nih korang. Napa baca? Wadisa angkalalo pendapat. Pulau ke panguluta Abu Hanifah. Maka dah napa ita korangin ya katani dua sabu ni apalan. Jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP. Manu ita moderator ni ita makoko tuli HP man itu. Aja usahakan ina korangi. Korangi tala tapake aja na HP. Magai dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya. Jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wading. Pura ni masampaja subuh tama pi waktu salat sunnah Isra na pakiwadi. Biasa ubahaso ko ramalar tu na biasa ramalar. Maka dia itu sholat sunnah Isra pa angka 23 tau pandrita. Maka dia itu sampai sunnah Isra adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Ya kuya berdasarkan pembacaan 23 hadis ubaca si bau penjelasan ulama. Saya kurang sepakat. Maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu. Magai apa si salana? Ia sampai sunnah duha, wading ijama ko boleh di awal waktu. Tapi ia sampai sunnah Isra dia nawat di salim masih si salame man ni. Yang kedua, ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyero duha ko hadisa dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kulu Allahu akka 10 rakaat kedua. Bisa mau tajamu ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampai sunnah duhari pamulawatue 2 rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi akka 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu akka 10. Maka ia tu tahu pasti laya masih ukupung Allah Ta'ala. Nabi tak makada. Besa mo tajaman na yero, depa? Tak gangkulyang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako ito pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampaya pamasewe inamuci cemmi. Kupuramuko ya masay.
Yan na umbeso pasangang iya, maka da aja lalo na deta jame sampai sunnae na mo cicam sa umur hidup. Jadi magampang mo to, aya kursi ka 10 to. Salah paring kali nga kamaki, maka na kamaki surayasi nga ka 10. Marana nito. Paang kajamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surayasi nga ka 10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami aya kursi na sa surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicam mima bismillah. Kulu Allahu ka 10 wat dingi patung ka bismillah. Paham ya? Pangupuna niya ro. Iya to si ko sampaja sunna isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunna duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunna isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat. Pak doangan na sampaja sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampaja sunnah isra doanya itu adalah nur si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah isra terikat oleh waktu dengan keadaan dan awak disalih masigi wadi mo ki masu mi majenne ya ko duha namo ko pi kantor ini jam. Wadi ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu na marigag. Yami ko pa balu mano ginamega tay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jok ka pa agka todo. Iya, jadi onron ta makanya mapacing. Makom itu sampaja nga. Kemudian makanya kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka da to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calai wadingi masolan yon roi icalla puramana ni benabendu Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pong Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli na bita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iridi melo iyola lalakuburu. Sakaratul maut lalakuburu pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yoleh romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitai? Pole mana Nabi tamitai? Iya na tu ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan nasabaya Nabi Musa ya curitam mi surga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi pamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk si runtuk langsung si bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala nasabak nilaw na deni palaba maka tepong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapedi ga ko to mate makade malakul maut mapedi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah, icabu nyawana, narasay. San na pura yudo nyawana, pura yung malaka, nasangan taraka garit lo, naraka, meka mitiranaka. Ipatama ranaka, machan ni, de pananachan ni, nasa ipasuka, dawa karajing ang jam-jamang ko. Makarajing on rong, di nulay, nasa bawa ka law suruga. Iti law suruga, masu.
Napodangi mereka nasa ya ako na monre de na may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre te ko mesti pole rana ka jolo nasa wasa pole ni si babon na podagi po halatala maka den kero tamu de na may masu na puji nyokoro dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na nabi malolo jempu inabitta oko lagi. Nah sebab itu jempu ka nabi Nabi Adam to langit pertama kami na Mariawa. Padahal onrona Nabi Adam ka pala suruga. Maka tandre onrona pak naloko onro kami na Mariawa. Iya na tu ampai nabitta si runtu na buray atinna. Pada mo ikong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di wulu ya tu. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf. Menteri napa mancaji akasana mancaji petugas biasa. Oi merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Deto tu nama susah. Mariomi. Tapi ya ko bupati mancaji rakyat biasa. Iya na tunah kada tau panrite ya kong katau no onrona elo musiarai. Obati hatinya. Tau pura sogi la dan atap pabangkar ro aja lalu tamabela. Ayo po ko tau kasi na sogi aja mo tamalada mano. Pa manyamamu itu. Ayo po mi ka tau pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi to na. Ngamakir. Jadi kung katau pada makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatannya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Paja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja ta syukuran. Paja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabalay. Okko ni masalah na he. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta tapi makumana mo je wita. Mega gaga sigilingan keka iya ko tau sogi maka majasak ka iya ro tau kasih terima kasih sigilingan ni. Tau sogi terima kasih ko tau kasih ko na terima sakka itu kasih. Aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih aja na iko. Magay iya tu tahu kasih ko dia na tarima sakka na tahu sogi dia na madosa. Tapi iya tahu sogi ko dia nali tahu kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo pwede tahu kasih kasih puang iya puang puang. Sigilingan ngira to. Iya. Tapi mega tahu sogi nasa punyo na tahu kasih si borona. Idito na maling idito na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sekek. Kagak tahu sekek. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Ia nang katahu maka ada sekek payan maka dia ku magalak milau. Ngere. Jangan ngerek milau tanda dia sekek. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milau. Iku ya tu pakai maka do nak minta bantuan, aja na mutala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya kau mak guru teh tasawuf. Napa pelarilah kau pikir. Nah itu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran. Nah tarilah kalau hakikat. Masusah. Ya ada terjantungnya Pak. Napa kini tanasai mabolo wiri matana. Nah kan na jantungi. Nah dia napita jantungnya. Nah sabak nesangi angka koneksina. Iyo po kumakomati itu sitongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nagataw masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana tomore. Dito gago ko
Mereka iya. Dito na, yan na naman kedo limam mo. Tata, di naman huso ito. Iya, makutiha. Aja na tumabela, maladasat sa pirioto, di na ka sa pirioto, tuli ka jili-jili. Di na fokus siya to. Iya. Makwiro. Usaha ka, itan gari tau mahape, ko fokus siya. Madari to da mo, buat te ko si dape na din itay. Sampu pinasaga ro. Si dape iya he. Nasa ma-fokus siya. Makumati ito agama, yan na fokus matokyo ko sampajange. Di na to ka ganggu. Yan na to nakalagurute kung kataw makada. Makaruka na na. Dito huso. Na mga di na maruka dito ng huso. Alasan niya ito. Ito kare. Mana ka to masampaja tulitaw minaw na namay. Magay, nasa maok ko milahiran ng monro. Tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana. Di na pakanjaki. Din na si bapuangnya. Yan na ito nakada. Hudurul kalbi. Ipahadere iyatiye. Irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamo. Anta abudallah. Kaan na katara. Sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo. Coba nih kare. Allah. Maka naita ka. Ito. Naita ka rokok nang kalingay kong kaupo. Yan ito. Ampe ito berbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki. Maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Ita baca ni. Subhana Rabbiyah. Ya ko pede tulem. Misang ibatuangan na. Atita na to lima kada Allah. Allah. Apa sikiri na ru itu Allah. Tak bereke Allahu Akbar. Aja na lappa ya rilalang Allah. Napa tulipin na dingi maka na naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya tu. Negeri. Tak guriwi nama kamu tu ka sampajang yan na tu ampai to pandite maka aja ji muat bere jama. Manang sampaja perlu nama bere jama sampaja sunat purene ya to mak bere jama. Usaha ka ginang kasampaja dia nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama. Pai ko mak bere jama ko nator ko imange. Milo ka mamo po baca subhana rabbil kan Allahu Akbar. Weh natokon yati. Maka dia mi ko makanaka melo patok tokong yan natia sama masam pajacadi dio ko tangana tau ega. Dena bere jama. Law mi 10 masam pajang. Iya, pangkat to mako tu makakat do. Nasang ito ko pa ya ko ima ya curi. Maka na malasya po ji ustaz. Ya ko malasya curi. Maka na ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka. Maka na po ima malasya lo banum tanay. Nana rusak. Ya tiampay ko macara maka pa ay baka gampa. Deu maselang. O kumato sulumon di maka deu maselang maka magin ako ro cara mamo. Magin ero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubace kita na taw pandrete. Maguro ko guruta lawita maka na pulok di pandapa na niya. Di nang kau pake pandapa ko. Maka kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na. Mako memang na di pa barha pasu pandapa. Ia tahu barha pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy maka dah ko ala samue. Ya ko parawa maka na mako kapan. Matinro mi aje na tay nasa ginakan niya samura. Ele nampui. Iya jadi ustaz itu pada mi palayange. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy. Pendapat na patareka mako. Ubah sampai ya ko ta protes ka mato. Magampang. Maka dah ka Imam Syafi'i maka dah lonum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, maka mereka undur ke jolo. Megalak dah pendapat nih. Iya, makanya majaji ko kepada koki warkope. Ang pangantara kopi na makame kopi, pangantara ge ceri. Pala po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na. Di kada susana. Yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Senge mujatahid orang yang berijtihad. Asirapat di sana kuasai. Angka tahu pandrita pak irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwara tu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga. 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak.
Nasaba siya ka hadis na kuasay tayo na po di berfatwa 600,000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin na Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin na Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermasab Syafi'i. Nasaba iya Imam Bukhari pasipuluh hadis sa Imam Muslim ako to pada kini apoteker ni. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600,000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu kata. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermasab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim masabnya Syafi'i. Ini gara-gara cuci otak sama koko mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis. Tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak. Mengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu. Itu menghafal kitabnya Imam Malik. Asyirami Sona. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Asyirami Sona. Yang kagaya tahu makora cana. Pak Imam Syafi'i kau mak baca na tutup kita isipwe. Ya kau na baca sebelah kanan na tutup sebelah kiri kertas atau keng. Na sabak ya kau matek kay matana na palati rosi wali. Maski mematomi otakna. Makadaki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di panoya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na idati rosi wali na palati rosi wali. Makanya kung baca na tutu ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katelu inoli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katelu na baca na pawapala. Iya. Katelu na ulan na panapala maka kada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tamat at desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kekanja na pa. Di nami kapakutan na mulay. Makanya malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat di jepe gabus hatarubano tami kusuruga. Di gaga. Jadi na tu stas tu marajito pak mega na isang mega to di na jamay. Teko ni. Iya na tu ampay maka da guru ta hati-hati ko. Ina tu naka nabitajan mega ada pakutanamu apa musus saya lemo tu. Yang katutaw na saya ada ko din lisang. Magi minung ako de bisang Magi mo jamay de bisang Maka da ataro na pala apa de gado sana taw de inisang De gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa ako pa disang ang imon ro baraka makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja tak kada ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi on rima guru say dinaali ka pere non rima guru panang ko tanay makadapi ko carani tanray asue ko balegay makadero ka pere ya kote may nakaje na siwali balegan itu iya naro na isa itu iya nasa kote may asue na de panaka aje na de pa na balega iya itu pak disagang itu ayak kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan aja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamola on rumah saunolay iya naro na poda kada melo go pak guru de utama nareko ya mo baca ayak kursi makanya beli si membaca ya kursi dia ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk
Tapi niga bacay pakanjaki bacaan. Ay, apa angka tahu masela pinapabaca ya kursi. Akadai saya tanya na wapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di, kasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya. Napay taw panrite hadere. Mak di setang. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama paja ni masela ni setang. Apa magay wani-wani din na tinro makasibiyang. Iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan. Alina baca-baca narang alina tama-tama. Magigya ka setan ni makokwa pa na makanjalanan kato na mabantu macan. Ya biasa na bita na dongi bawam ya makokwa we mananana niya. Ka pwede modereto ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Magalato mabila giyo stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu ayah aru ya makan jalan dah. Dene bismillah itu, alhamdulillah. Makan jalan dah itu, ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa yinung itago, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Tuma bismillah si napa yinung ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napa baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nak gua dosa lupa itu salame tu wae onak ninung yang kau pi kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica mina tongkang. Puralalo karun tu tau minu pak dena kedo timunna. 3 ron. Tahu madak kalak dah. Pak dompengnya biasa makwarok. Iya. Ate siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula man si Jang. Yan na matak ko na bagiku si Jan itu. Pamula di sini mangilu bagiku. Dai panibicara maki Nabi Adam na menre ilangit kedua si runtu Nabi Isa si Nabi Yahya. Dua nabi makaleliat to ye. Pak magi wakana makaleliat Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendok na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro maselang. Tanya alena. Makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wadingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milodo mo kilala nonro na masampaja Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihan Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yan itu natapui ajuy na pelupa tama. Tapi ang riwayat maka nalupay mak bismillah. Jadi tak pangalan majujunna. Pita narunto. Irunto irotol lalungnya maka nang kakilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka nama deceng angka na pura na uno nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka mako bate matur negara. Pak Purami meni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nule patu atau matewe. Yopi di dokter tan apa mate tau tuwe. Sisa dia torak kemanang itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyaman na di ko siba Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na nakadata apala idon na Nabi Yahya ede na to ako namo. Tapi aja nata apa lah ini. Dia nalaku matuk baigong ko. Iya, mendre yase Nabi mendre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun,
kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ronabita boleh nasi runtuk wong Allah Ta'ala kan biasa merepat ni orang pe at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kaya robere salana Nabi talaku wong Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Apalagi sangnya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan naku ya ibaca pada koto situdangan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apalan ya pada narekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilau donga sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ako tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ako tu kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak Mega palan apa sinin na tahu itu nilau dong mana. Isa na tu sampajangi aja ta baca atahiyatu barakatuh salam awe apalagi ko imangi yana tu ampe tu liwa wa surah ye di imangi lalatta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kun ray no lato dito na koy mata ko koy dito ha majinang ka aja na talalo monri lalatta na tola apa imang itu sapiri ang kakasapiri o tolala na panumpangin ola dega lupa patulay yolo napala ko kaderana ko boleh monri iya napani aja mutaka bere na rekode na makanja pare ko sapiri o to na de panatuda lurang imong gasi bagalere to makanja ki yolo tudan na iya maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe mage bismillahirrahmanirrahim awe apa kan jaki na sama sapiri itu sapiri yolo itanay mo to tagtali na yolo imonri itu kimonri na itu ampe kimonri na mamanya matoba ya pitu ko makanjala daun rongi iya tapi aja to si tabarani lah kuro ko dikatapu salah baca kami panggil tu lima kalami tanya tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus tapi dia itu sih na cocok ya lah standar ya rupa aku makan ini ron roh makanya gitu makibo masih palibui supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanang ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosok ay law kanang iya nilaw do ang malay ka ashabul yamin sa balkanan na imangi. Tapi di na chocho yala dasar yan o pa kosok siya bentuk ko. Atau makadaki tiba ni pui malaw ko rosun na. Tatundri ka naman. Salah itu. Makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap padilai itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri nih aja. Yan itu nak kade mamali. Deje na yasang sa pertama yang kalayolo ko tu de. Yasang sa pertama yang masih jaya angka. Tatek lima mo pinalo na masa pa mga ribi. Tatek lima mo pinaka ko masigi. Yan natin sa pertama na mo imon ribi tudang. Pada ko jumai tatek 10 kanya ko masigi. Yan natin sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudang. Manuru tapi adet makali guru takali si Dendri ako cia ako mapangiwa magampang asi jabawan lo napat tu Dendri lo manasani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangkat tu nasa makan ya tu nyama ko makadapi te bara kalahu napa lupa tama na tarula yolo
tapalolongan apala pada untat. Sila lumo tu tama. Dengar. Jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam. Itu fikih itu. Jadi aku ya apa talomo yang nyeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dito pandrita ang kajit istilahnya jama tak beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Ang katutuman dari kutu jeni kang dunia di tanganku. Adi? Engka. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwam mi. Supaya din na pangarita pa. Apa iya na tama ilala tata na pangari. Magi lupi pa. Yan itu ko tame we o kilala lupi na churu lupi salami saliwam mo we eto lilari mo to lupi. Makumati itu kehidupan. Yan na tama na waram parang iya mana betongan na iya mana manimoko sampajang iya to man ay tau churu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana din na naman way ustas. Magampang paki keyakinan. Maka yero dale po ang Allah Ta'ala matoroi. Nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi yato macce de. Ternyata macce. Dito nakada yalengi ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa de. Siapa yang dikehendaki namo milau do ko de nielek ko de to. Tapi namo de milau ko naletok ko hana lengi. Makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami magpadongan na yanu kene ang kapadongan pasogi tadi na kayole sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi rang na boleh ustaz maga pa ako tau masyarakat law makutan biya naman dari pa ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustaz mamotor mi ustaz nayero tau makutane apa ni otona tau milau pak dong nga sogira ngapa ni otona nya taitananya tau mamotor mi cawe malaikai bakal baje na kabakutara ko to mamotor ena padi tu ko to mesti na ustaz makutara kanaga mo baca mo sogi tane ustaz tanay tegere ko to mala dasare. Jadi ya tiasa ngedale pa anu pranator po Allah Ta'ala alina mator makadami waling ini ke pakilori din nakada waling macce de pakini macca na mitan kadale na de nanan resapinnya pa de aga otak na sapi ngeto kini makale macca na te de pak jadi pakai pada makaje pajalai pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saru di mata na magaji na de pada he pasarang wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja tama susah iya maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana nih pak balu gaga jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib ina tu ampai maka guru te kong ka jama-jama mo makanja-kanja na musat dikir mo jama yana rumpanan no ngaja na mga kita mak balu-balu balik kong madeceng ito liyan na tumutuntukan o kometi tu ito nadali mo iko mak jay-jay ko mo madeceng iya na ro we mak jay madece-dece ini tete mak balu apa lo tiba balu apa tega pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah si ulat tu sian nasa lain pak jay na nalo mak balu apa dia natarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya kuya napahat pak dia nama susah Loki mak balu na po Allah Ta'ala mi marahkan ite maka dalam membeli ko lo mak balaca korono na yan de yan na tinakarato pandrite aja mo rubay pagkalinomo na sabak sampajang betongan aja mo rubay sampajang mo na sabak pagkalinongan betongan na aja mo ator isampajang mo na sabak lino usahakan isampajang mo mator ilinomo kaya makira jadi na masusah
Kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadali aja mo kada nasabao ko rumah tu de angga sebagai ibadah. Malulung ako tumatero. Namo de gamula pangali tapi ibadah. Ina tu de nalari ko so tau makumana namo ustaz. Namo imang. Maka gitu Pak ia menia mapatuju he. Ia nama kanjak mo kilan insyaallah. Cale mako to. Dito na mega challenge ko metan rute di. Mega. De na marigaga. Hajat kan niat kan. Makanya ko de nilanti ka o kolino ko pisuri mondre. Aja ta maseke di chale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki taling ita gaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidaka ko na wadi na pasirunto kay hajat ko bang Allah taala. Yapi ko de ulolongan ng kolino ko bisuro mondre. Oy makanyama. Di na masusah. Na di pa to jaji na purami mataroki sa tapuro mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, de na jojo ko de niola. Iya. Baru samo makwami to pa. Pada ko tolo maming de magamuhala to ko tolimon robo tu di pano imen mo yo ko mapya mo yata jam mo ko. Makwami to. De. Yan na to nakadana chacha po nga tala tau kutwe aki buah ko lala tapi de na ya to lalangin ola dale tania naita malaika bola mo ni sato pakai gawa to na bawah ko na de na jok ka malaika ko de ni suro de na para ko tim sukses o dari ka bawa mo bata de bawa ka kumanoy ko malaika de nakasalantara. Nah, ini kalau ini diyakini Pak De aja naganggu sampajate ko masampajang biasa aja nih pasakan Allahu Akbar ada mah susah ya ale biasa pang kami tahu pak Allah wah biasa biasanya masuk pakai mapahader Allah tawadu tunduk rokok ki palam-pala tokong aja maka domana ngalili Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa. Biasa. Maga je ko to kuyolo na tau malada ipakaraja malam mana ngalili itu rokok sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Okuni romangilau. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi pakai miloda wahai terlambat ki makare malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko apa itu sampajangnya telepon na tarongi na bite ko si pak bicara po ngalataan kami milo iya mo pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalapor iya makanya ko macan ringin laki takoha ita lilodo de pa tu nalapor na catat. Aso sining niloda siki nacata si. Mesa boti ngarabade pa nilapor. Napatuloy chay ripuang ni. Magi dyan nasa yap niloda nga na din natarimay. Na din ito pa natalapor. Maka ni malaika ini nga suro ko milaw. Hindi mo ko sampadyang mangilaw. Abay ko sampadyang siruntulan suko. Di nagagaparantara. Iyo po kuki. Uchata mi. Kami si Pulo. Ito, para ko telipongin Pak Bupati Milaw bantuang isuro ni Milaw de tilaw Pak Camat tapo na maki Pak Camat tau pabodo na niya pura niya si Pak Bicaro na de nilaw maki tu malaika masih nang kamilaw doh ko na puro na masampajang o ko sampajang Milaw na makiro na dialog mo to alhamdulillahi rabbil alamin sini na papujang kamalang upang ulok di po mapunang sini na alam Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina Maliki yomidin ini po mapunya sokiyama ya komega dosa ta ko ni ro mangilaw po ngega je kasalah ko lato ati pake aja to si tananan mega salah ko bang ko lalaki aja na talangati na nasabade to nabutukan ipo ngalatale tumananana de yang petita ngakui Pak Nisa memang mo memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapai kacajandele tapi meloki ko mangakui iya ko mangakui makaron akui di salanna jadi tiasa tauba to rewa mi maringa raken risala aja nini poda mana tawe aja nini pertama ko Facebook aku menyesal ya aku menyesal
Maka kataw kong kamasalanan at panapindra ko Facebook aku bermohon. Itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Roh Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah sidina tomatok kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun tadi bodoh organisasi. Alhamdulillah, sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya, rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita, atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas aja na, mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajangi ko to bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibu dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe to lipada ko angkay hadere po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak ma'arifat makadani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi makada itu ko patareka di puncak ma'arifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikapere magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampajang berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tapak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sampajang berarti kapere. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tahu makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dia na mungkin masumpa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala malinga peringeran. Dito na mungkin masumpa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera pulukumi po ng Allah Ta'ala. Watak kalewe pulukumati po ng Allah Ta'ala. Peringerangi rasa pulukumaning po ng Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadako ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na mega tau salah paham pa. Yan ko nang kalinga bawa mi tawe.
Maka iya ko masampaja kapere berarti wah dia na nasampaja itu mega tahu dia nasampaja nasabak salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Dia nawat dingigat teloko syariah. Apa iya ko upasangi? Iya na tu nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti dia naringerang. Iya ko dia naringera berarti maringeran nih. Itu dengar. Malah saulu nih itu. Malah saulu nih. Kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. Dia na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mingera sandalamu. Kumingerang po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko mingera sandalamu dia na mungkin mingera po ng Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringeramu lori puange mo ngerang berarti tak dengi lengi. Tapi iya ko angkay lengi pasti tak dengi puange. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule mette tu. Iya ko po ng Allah Ta'ala ngera denule mette. Apakah pametai? Ia tu disebut syatahat merena itawe. Tidak bisa lama. Makanya kau Thomas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dia na kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watak kalewe kedo ya hemasum palimewe. Paringerangi pangololori pong Allah Ta'ala. Penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Lengi tu penading, lengi paringerang. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tanda wanawa ya ko makalaki makui ka pa modele na pung mana wanawa niya tu. Iya ko pakai bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulan na angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi. Tanya matau lumelo ipake. Aga pale mata bating. Jadi aku to kaya kabatu. Ini mani komeki masampaj. Iya to mo to itu riolo. Nasaba nak guru ye. Apa iya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya ko ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya ko guri tauhid. Na dena sempajang. Ida masih surangi belisi. Masanya jadi ya ko guri te tauhid ya sangi ilmu tauhid ilmu misangi puange ya ko nisangi puange na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu betul malah dasar apa ibalisi makwa nisapuanna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi narek komatandre tisangi ahlae. Hakikat tisang. Tasawuf kita pahami. Tapi deni risang. Dena to masampajang. Ahlae mi makanja. Agak beda na kapire. Makanja ampena tapi dena sampajang. Na iya di salangi ang kaaturan na. Magampa je ko ceki masampajang pak. Maka gampang. Kau kata makana mari nang kakawajiban. Magampa ko ceki masampajang. Ajaban na tasalang. Di na tasampajang. Maka gampang. Gitu. Iya kau kata makana masih yan ang kaparenta sampajang. Makana magampang. Salam mumpay ang kaparenta. Aja ngari moncegi salang eh. Selesai. Di gaga babamu ko di moncegi salang. Jadi iya kau kata di nasampajang pa. Nah maka dia ada memang sempajang aja bawa musallang apa ia musallang konsekuensinya angka tapi ya kau dia nasalat urusan kali pengalatale urusanmu makiro jadi ia kau salangi konsekuensinya angka nah sebab magai ya toroki apa angka rame tonrilau matu kemudian
Iya ko matandri pikin na te, makanja ipahan hukum-hukum na. Nisa tata cara sholat nisa makadaya rukun na sampajang, nisa hukum-hukum tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tuh itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak, maka kanja sampajana, tapi dia napakalabi pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu iko mani. Gaga maluta-luta. Makanya ilmu pikirnya tapi ilmu akhlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kare. Jadi iya talue pak disangang makanya tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih. Guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo bikin na masalah to. Apa iya tuh sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawad di Fatihah itu dena kedo timun. Sinin na ulama pikir. Maka nanang kataw mas sampaja dena kedo timun na. Dena sa sampajan na. Maganiya. Na maka apa ay kataw. Allahu Akbar. Awe. Mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timuta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makadeha desa ekonomi ta masampaja pada titi majarajo oninna. Magaje kong kay ti majarajo ko wae monito. Makwatu. Masausaw. Nang kalinga do chilecede. Tapi iyero ibaca nareko iyero rukun kauli kega Fatihah. Makor. Ibaca pero dena cocok to mamako bawa. Itu sampajange ko lalangati mi. Oh masih jam memang. Ya ko to atin ko sampajan. Ada ka palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Padahal ko gataw mangaji na lalangati. Masih jatama. Makan mangi bawang ni makotiha iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila de to nakada ko perintah agama taroy maballo yang kalinga sada mo de ipakanja kini bacana betongan na makanja menurut ukuratta aja to siya na standar na to makanja masada na yala. Maka daya deji masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malengi sada ni samo maka na mako kanja na sada na mako me mamiro itu aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa di na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay na sa maka na masiko meto miro sada walengi mako meto miro marum yan na ro. Janakan ka to makaruwi niya mo pa sa diyang kalinga yano machanno sa dana na mo watto na nabitang ka to makoro makakanja sa dana na isa nabitan na isa sabay kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to ya ko to tudangan macurita maparomo sa dana tapi ato ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga mako me matiyaling ko po Allah Ta'ala aja na ta masusah sa dana meto si jajiang ngi. Tapi ipakanja kiro manuru ukuratta. Kemampuan ta padamiya sang husu tu sesuai kemampuan ta pata. Maka na makomi ya ule makoni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi. Yo poko tau malopo na si dimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga lataale na meto masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to tu gaga nabi pa ipapada nabita kadudukan na. Ia nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po ngiha. Dito gagay pasanrelok ko Nabi, yan na ampay satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang kaibaday pasanrelok ko alena. Magi nagyasa sa pajasuna. Sa pajasuna tatul masjid. Dito to makada sa pajaparalu tahitul masjid to.
Dinang kato. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko tumasang pajaloro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinah kada ko sampai sunatatul masjid. Aja na to roko. Tumasang to suju bawan na. De. Pada. Agan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua. Sandarannya itu ibadah. Semua perintah Allah. Tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu tala poroloko tu nabita angka toloko po Allah taala. Iya na roloko nabita na tu manci syafaat. Iya na tu nak kana nabita ya komelo ko si bawa ya akilalan na suruga pegai wisuju. Masuk nero sampai ja sunnah. Tanya sampai ja perlu pak dia nak ditambah suju na sampai ja perlu. Iya kok papami dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan yasan tata iya pa iya ko sampaja sunna wadi ang kayasa sampaja sunna mutlaka pulo ko manidi meki jame siratu wadi magala-gala ki masampaja pa iya tu sampajange dong pede megay don na pede makanja ina ti ampay pa ko makada ko pura ki masampaja mangaribi aja na tangaji yo ita pura masampaja mangaribi aja na tangaji asampaja sunna ki apa rogi kisah diko dia salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makadaki sampaja sunna awabin na pada ko to masampaja sunna 12 taong ngetana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu pada kok bangi teh wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asan supaya nalengi syafaat nabita wadi sama ngaji wadi masa baca sunnah tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas tabahan itu iya kok dia mau patapahan makun rotongan jadi angka jadi maki ya angka ba ibadah pas pada waktunya apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan nase aja to si atas sampajak aja tas sampajak komelabu matan nase na macala matan nase gang kalabunna iya tas sampajak ina natenya na bitan na pemaliangan maka dia na macala matan nase gang kalabusisan na namo le joko ko tiat tu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pa na pe may masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapte masuma selfie aga na sunset tapi dito na ako atau tanduk tedong de sesa tepahnya jadi na melo labu matan nase na sabawat tun na ni jingi masompa ang haji ni idi yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca pasura aga wasyams walail kolong subrat bil falak kolong subrat binas pasura ibaca ko melo labu matan nase sekitar 7 menit melo na tama ngaribi ya kolat mi tepa surat baca barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na petu tu dalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams wal laili kolong surat bil falak kolong surat binas tapalakmu ya dua itu oh iya alhamdulillah wasyamsi bawal laili de surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca napa kulon surat bil falak napa kulon surat binas iya ko anak masih sekolah namo dua mi surah na baca wal syams dengan wal laili macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mangaji ki, wadi tabaca waki wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin. Kanjala dayer. Na dega aga tau mulai mas sampaja sunat 12 tahun ngetanang kaga. Dega aga.
Apa ya dampingin dosa 50 tahun. Sugar deh. Nah aku mengaji, makanya maka melo apa kak baca ya suratul Waqiah Ustaz. Maka gampang asam paja sunnah nih tali pengupu. Nama ka gampang tuh. Magampang tuh. Maka dari apa lagi? Patatungan nih korang. Napata baca. Wadisa ang kalalo pendapa. Pulau ke pangulut Abu Hanifah. Maka dah napayita korangin ya katani dua sabuni apalan. Jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP. Manu ita modereto ni wita makoko tuli HP man itu. Aja usahakan ina korangi. Korangi tala tapake aja na HP. Magai dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu jadi tapahangi. Kemudian angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wadding pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunnah Isra na pakiwadi biasa ubahas ko ramalar tu na biasa ramalang maka dia tu solat sunnah Isra pa angka 2 telu tau pandrita maka dia tu sampaja sunnah Isra adalah solat sunnah duha di awal waktu berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat maka daya kuyaro sampaja sunnah Isra duha di awal waktu magai apa si salana iya sampaja sunnah duha wadding ijama ko boleh di awal waktu tapi iya sampaja sunnah Isra nawat di saleh masih si salame man ni yang kedua ia sampaja sunnah duha di awal waktu ya kuyaro duha ko hadisa dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama napa kul huwallahu ke-10 rakaat kedua bisa mau tajamu ya kan de benangkah wah ini hadis marfu biasanya hadis marfu Bu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dari Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamula watue 2 rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ke-10. Maka ia tu tahu pasti laya masih ukupung Allah Ta'ala. Nabi tamakada. Besa mo tajaman na yaro, depa? Tak gangkul yang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako ito pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampaja pamasewe namuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na itong beso wapasangang iya. Makada aja lalo na de tajame sampaja sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salah paring kali nga kamaki maka na kamaki surayasi nga ke-10. Marana nito. Paang kajamaah ko nasa malampe-lampe tustas ko surayasi nga ke-10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kul huwallahu ke-10 waddingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupunanya roh. Iya to si ko sampaja sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salameman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampaja sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji
bersama Rasulullah 3 kali. Si salah. Yang keempat, Pak dongan na sampaja sunnah duha, ya Allahumma duha, ya tosiko sampaja sunnah israk, doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampaja sunnah israk terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masigi. Wadi mo ki masu mi majenne. Ya ko duha, namo ko pikantoro ini jam. Wadi o ko pasaya ga ko to makbuka to ko to masampaja jolo napi pamulay makbalu de na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname gatay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jong ka pa angkatod. Iya. Iya, jadi onron ta makanya mapacing eh. Makom itu sampajan kemudian makadaka na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak, makada to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calai wat dingi masolan yonroi icalla puramana ni benabendu nabita. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli nabita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim mizanullah. Mimana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni nabi tamitay. Pole mana nabi tamitay? Yan na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi dilatu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letu. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te pong Allah Ta'ala. Nasabak nilaw na deni palapa maka de pong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pa angka ko suruga makokoy. Ko menurut riwayat. Yang kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris. Magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat. Iya. Nakalasyang ni malakul maut. Apa napodangi maka dia malakul maut. Mapadi ga ko tomate. Maka dia malakul maut. Mapadi. Asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah. Icabu nyamana. Narasay. Sen na pure udu nyamana. Puragi malaikat nasangan teraka garet lo. Naraka meka miteranaka. Ipatama ranaka macam ni. Oh dia pernah nacan ni nasay pasuka. Dawa karajing ang jam-jamang ko. Makarajing onrong. Dia nulay. Nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga camasu. Napodangi mereka nasa ya ako na monre. Dia na may masu. Makanya mereka. Dia na chocho. Dia na wadi monre teko. Mesti pole ranaka jolo. Nasa wasa pole ni si bawon na. Podagi po Allah Ta'ala. Maka din kero tamu dia na may masu. Napuji niyo koro. Dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo jempu inabita. Oko lagi. Nah sebab itu jempu ka Nabi Adam to. Langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga. Maka tandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na to ampay nabita si runtu na buray atin na. Pada mo ikong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu itu. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf. Menteri napa mancaji sana mancaji petugas biasa. Oi merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Deto tu nama susah. Mariomi. Tapi ya ko bupati mancaji rakyat biasa.
Yan na tunah kada tau panrite, ya kong katau no onron na elo musyaray. Obati hatinya. Tau pura sogila dan natapabangkar ro aja lalu tamabela. Ayo po katau kasya sinasogi aja mo tamalada mano. Pa manyamamu itu. Ayo po mi katau pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lomite na sa wepat di pa ya kasi kasya sito na. Ngamakir. Jadi akong katau pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatangnya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja ta syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je wita. Mega gaga sigilingan kega. Iya ko tau sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih terima kasih sigilingan ni. Tau sogi terima kasih ko tau kasih ko na terima sak itu kasih. Aja na dito sogi maka dito kasih terima kasih aja na iko magay iya to tau kasih ko de na tarima sakka na tau sogi de na madosa tapi iya tau sogi ko de na ali tau kasih sakka ta madosa maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo pwede tau kasih kasih puang iya puang puang sigilingan ngira to tapi mega tau sogi nasat punjo na tau kasih si borona idi to na maling idi to na di sa terima kasih begitu mestinya itu terbalik Pak no? Padamu itu kau mengaji tasawuf dia itu gak tau sekit kagak tau sekit dia kagak, maka dia tu pandite tahu mangom itu engka. Ia nang katahu maka dah sekek payan maka dia ku magalak milau. Ngere. Jangan ngerek milau tanda dia maseke. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja milau. Ku ya tiba ke maka do nak minta bantuan aja namo tala proposal itu kayak begitu tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu Pak masih sampai toko makanya ko mak guru teh tasawuf napa rila ko pikir na tu namanya masalah bicara hakikat nampak bicara lahiran angka to bicara lahiran na tarila kolot hakikat masusah. Ya dokter jantungnya Pak, napa kini tanah saya mabolo wiri matana, nakan na jantungnya. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesangi angka koneksin na. Iyo po kumakomati itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nakato masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana to more. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata dia na mahusuk ya tu. Iya, makutiha aja na tumabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to lika jili-jili. De na fokus ya tu. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madari itu da mo buat te ko sida pena de ni tai. Sampu pinasaga ro. Pada sida pe iya he. Na sama fokus si. Makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange. De na to ka ganggu. Ina tu nak kada guru te kong katau makada makaruka nana dito husu na mga na maruka dito husu alasan itu itu kare apa mana katau masampaja tulita we minaw na namay magay nasaba okko milahirangi monro tuliya mi romelo na pakanjaki bacana di na pakanjaki asi din na si bapuangnya
Yan ito nakada, hudurul kalbi, ipahadere iyatiye, irasakan kehadiran na po ng Allah Ta'ala. Kan kamo, anta abudallah, kaan na katara, sumpay po mo pada komitay. Pakuan nyo, coba nih gare, Allah, maka naita ka, ito, naita ka rokok ng kalingay kong kaupo, yan ito, ampe ito, barbisi-bisi dengan Allah, ya ko suju ki, maka suju ka riolo na po ng Allah Ta'ala, itabaca ni, subhana rabbiyah, ya ko pede ito lemisang ibatuangan na, atita na ito ni maka Allah, apa sikiri na ru itu Allah, tak bereke Allahu Akbar, aja nalapa ya rilalang Allah, napa tuli penak dingi maka naita ka po ng Allah Ta'ala, tulisi sambung ya tuh. Negeri, tak guriwi nama kamu tu kasampajang yan na tu ampai to pandite maka aja ji muat bere jama manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purene ya toro mak bere jama usaha ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak bere jama ko na toro ko imange milo kamamu po baca subhana rabbil kan bang Allahu Akbar weh natokonnya ti maka dia miko makanaka melo patok kong tokong yan natia sama masam pajaca di ko tanga na taw ega de na bere jama law misi pulu masam pajang iya pagkatuto mako tu makakaddo nasa ito ko pa ya ko ima ya curi maka malas siapa ji ustaz ya ko malas ya curi maka dapat ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka dapat ima malas sila banung tanay na urusat ya ti ampai ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sugmo di maka deu maselang maka magi na ko cara mamu magi nero pupo na magampa pa nang kamana ngalasaku maubace kita na tau pandrite mak guru ko guruta lawita maka da pulok di pandapa na niya di nang kau pakai pandapa ko maka da kamaki mana kau staje dia ka pandapa na mako memang na de pa ubarha pasu pandapa ia tahu barha pasu pandapa ahlina pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy maka dah ko ala samue ya ko parawa maka na mako kapan matinro mi aje na tay nasa gilakan samura ele nampui iya jadi di ustaz itu pada mi palayange yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoe pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato magampang maka dah ka Imam Syafi'i maka dah lonum tanay selesai urusanku. Yo po ko makaraka menuru iya. Oh, makara mereka ondro ko jolo. May galak dah pendapat na. Iya, makanya majaji ko kepada koki warkope. Na pangantara kopi na makami kopi pangantara geceri. Pala po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di kada susah na. Yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin. Itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Sengnya mujatahid orang yang berijtihad. Asirapat di sana na kuasay. Angka tau pandrita pa, irisang tuliyang kalingan na po ustase Buhari dan Imam Buhari dan Imam Muslim. Imam Buhari arwara to nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanah pawat di berfatwa 600.000. Imam Buhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Buhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak iya Imam Buhari pasipuluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makanya ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya untuk meramu itu tugasnya para mujtahid termasuk nih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Buhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya. Aja mutama PDI
Acuri Megawati. Pada moi. Itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamako mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis. Tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak. Mengaji maka rekat dia desa nampala. Ya nama lampu tak di mana desa. Ya Imam Syafi'i Pak Bu. Itu menghafal kitabnya Imam Malik. Aseramis Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Aseramis Sunnah. Yang kagaya tahu makoraca na Pak Imam Syafi'i ko baca na tutu kita isipwe. Ya ko nabaca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau keng na sabaya ko matek kay matana na palati ro si wali. Maski me matomi otakna. Makadaki maca Ustaz Hadi Hidayat. Di pano iya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki matana na idati ro si wali na palati ro si wali. Makanya ko baca na tutu ta si wali. Itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca katelli noli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katellu na baca na pawapala. Iya. Katellu na ula na panapala maka kada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tama tak desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodoh kekanja nampak. Di nami kapakutan mulai. Makanya malaikat magi makon kada di bisa ni. Mamu jami dia bisa ni. Mamu jami dia bisa kada malaikat dia pegamu sah tarubano tami ke surga. Dia gaga. Jadi na tu stas tu marjito Pak mega na isang mega tadi na jamay. Teko ni. Iya na tu ampai maka da guru hati-hati ko. Ina tu nak nabita aja mega ada pakutanamu apa musuh saya lemu tu. Yang katu tahu dah saya ada ko din risang. Magi minung ako dia risang ni. Magi mo jamay dia risang ni. Maka dah ataru na pala apa de gado sana tahu dia ini sangi. Dia gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa aku pa disangangi mo ro baraka makiro. Iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja tak ada ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi on rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru pa nako tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega maka dero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito iya na ro na isal ito iya na sa kote may asue na de panakaje na de pa to na balega iya ito pa disangang ito aya kursi Abu Hurairah o kumibali si maguru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan aja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamula on rumah saunolay iya na ro na poda kada melogo Pak Guru de utama nareko ya mo baca aya kursi maka dia beli si membaca ya kursi dia ulet tamay onrong ya na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk. Tapi ni baca pakanjaki bacaan. Apa angkat tahu masalah pinapabaca ya kursi. Akadai setan na wapala inay ko. Yan na to ampay Imam Malik. Di agasana Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Di na ruya napay taw panrite hadere. Mak di setan. Ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan. Napay beresalan na ulama paja ni masalah ni setan. Apa magay wani-wani din na tinro makasibiyang. Iyo po paru ye makokwa alina na natamay setan. Alina bacik-bacik narang alina tama-tama. Magigiaga setan yung makokwa pa na makanjalan ng kato na mabantu macang. Ya biasa na bita na doang ibawam ya makokwa we mananana niya. Kapide modereto ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Magalato mabilang yung stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu aya aru ya makan jalan dah.
Dene bismillah itu, si alhamdulillah. Makan jalan deh itu, ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napayinong itago, napay baca alhamdulillahirabbil alamin. Tuma bismillah si napayino ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napay baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nakibua dosa lupa itu salame tu way nak ninung yang kau kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minu cica minatongka. Poraralo karun tu tau minu pak dia nakedo timunna. Tiga ron tahu mana kalak dah. Pak dompengnya dia sama korok. Tadi siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jang? Ya nama tak kau na bagiku si Jan itu. Mamula di sana bagilu bagiku. Dia pani bicara. Maki. Nabi Adam onai. Menre ilangit kedua si runtui Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua Nabi makaleliat to ye. Pak magi wakana makaleliat Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendok na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong monrito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoroy maselang. Tanya alin. Makaraga na nawa. Iya, matoni pa aja ni macare pa menopause. Tapi wading matampu. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala non ro na masampaja Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihannya Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunu itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada dia mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui ajue na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka nalupay ma bismillah. Jadi tak pangalan majujunna. Pita na runtu. Iruntu irotol lalungi maka lang kakilalang Saya gay pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang kana madece ngangkana pura na uno nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli pengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka makku bate matur negara. Pak Purami meni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nulis patu atau matewe. Yopi di doktor tan apa mati tahu tuwe. Sisa dito na kumanang itu menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati ro manyaman na di ko si Nabi Yahya ang katopak dongan na yan na to nakadatay apala idon na Nabi Yahya de na to ako namo. Tapi aja nata apa lah ini. Dia nalaku masuk baigong ko. Iya, menre yase Nabi menre mataru angka si Nabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita boleh nasi runtuk kong Allah Ta'ala kang biasa merepat ni urampe ya at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kaya robere salana nabi talo ko po ang Allah Ta'ala to. Tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Tapalay sangya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw do nga sinin na isa na kampung.
Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabarak ka aku tu kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak may kapalan na Pak sinin na tahu itu nilodong mana. Isa na to sampajangnya aja ta baca ataya tu marakat salam salam awe. Apalagi ko imangi yan na to ampe to liwa suro iya di imangi lalatta tola aja na je lalan nama uing kato imang namo pintu nama kunray no lato. Dito na ko'y mata ko ko'y. Dito. Majinan ka. Aja na talalo mundri. Lalatta na tola. Apa iya mang ito sa piri. Ang kakasapiri o to lala na panumpangin ola. Diga lupa patula yolo. Napala ko kaderana ko muli mundri. Iya. Napani aja mutaka. Bere na reko din na makanja. Pare ko sa piri o to na de panatuda luragi mong gasi bagalere to. Iya. Pakanjaki jolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe. Mage bismillahirrahmanirrahim awe. Enggak. Pakanjaki na sabak sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to. Tagtali na yolo. Imonri pieto kimonri na. Itu ampe ko imonri na mamanya matto pa. Ya pitu o ko makanjala daun rongi. Iya. Tapi aja to si tabarani lah. Kuro ni katapu. Salah baca kami bagel tu lima kalami. Tanya Iya. Tapi makanya aku mau rini mangi makan jalan daun ron. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia tu sih na cocok ya lah standar ya rupa ko makalimi ron makanja. Gitu makibo masigi palibui. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanan ngewe jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanan iya nilaw doang ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imangi tapi dia na chocho ya la dasar ya o pa koso siya man ko atau makadaki tiba ni pui malako rosun na tatonri ka naman salah to itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum. Nggak bisa Pak. Dia nama dialah standar itu padilai untuk merubah hukum. Apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak. Sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Nama kira. Nggak boleh. Jadi tetap padilai itu nggak bisa dirubah. Merubah hukum nggak boleh. Ya kok itu kiri nih aja nah. Ya itu nak kade mamali. Deje na yasang sak pertama yang kalayolo ko tu de. Yasang sak pertama yang masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pa mangaribi. Tatek 5 mo pinaka ko masigi. Yan natin sa pertama na mo imon ribi tudang. Pada ko jumai tatek 10 kano ko masigi. Yan natin sa pertama. Kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudang. Manuru tapi makali guru takali siden ria ko cia ko mapangiwa magampang asi jabawan lo napat tu dan riolo manasani mulolongan makiro jadi don ruba tu pendapat pangka tu to nasa makan ya tu nyama ko makadapi te barakalahu na palupa tama na tarula yolo tapalolongan apala pada untat sila lumo tu tama dengerehe jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu. Jadi aku ya apa talomo yang nyeleta. Sampajangnya kan talomo yang. Maka dia tahu pandrita ang kajit istilahnya jam mata beli makan jalada. Aga jero dunia sementara, akhirat selamanya. Ang kato tu mandado ko tu ajeni kang dunia di tanganku. Adi? Enka. Demeto na chocho ipatamo ko ati kolino. Saliwam ni. Supaya dia na pangaruhi tapak. Apa ia na tama ilala tata na pangaruhi. Magi lupi Pak. Yan itu ko tame we o kilala lupi na churu lupi salami saliwa mo we eto lilari mo to lupi. Makumati itu kehidupan. Yan na tama na warang parang iya mana betungan na iya mana manimuk ko sampajang iya to man iya tau churu na iya to. Coba gare.
Maka dapat ko carana di na naman away Ustaz. Magampang, paki keyakinan. Maka da yero dale po ang Allah Ta'ala maturoi. Nalingi ni ganapa kilori de nakada nalingi yato macce de. Tanya to macce. Dito nakada yaling Ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. De. Siapa yang dikehendaki namo milau do ko de nielek ko de to. Tapi namo de milau ko naletok ko hanalengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu, macam memang ianu paisogi, ang kami magpadongan na ianu, kene ang kapadongan pasogi tadi na kayo sogi Ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh Ustaz Maaga pa ako tau masyarakat law makutan, biya naman dari pa, ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maaga peje na sapay. Laitane Ustaz mamotor mi Ustaz nayero to makutane apa ni otona tau milau pa dong nga sogira nga pa ni otona nya taitane to mamotor mi chawa malaikai bakal baje na kamakutara ko to mamotor ina pa di tu ko to mesti na Ustaz makutara kanaga mo baca mo sogi tane Ustaz tanay tigre ko to malalasare. Jadi ya tiasa ngedale pa anu puranator po nga Allah Ta'ala alina mator makadami waling ini ke pakilori de nakada waling macce de pakine macca na mitanang kadale na de nanan resaping pa de aga otak na sapi nyato kini makale macca na te de pak jadi pakai pada maka pajalay pada lo jala si gande to pa pada napeng ci di pala ci di de tulis saruk di mata na mga jadi de pada he pasaran wale makoto pada bangun wale si olah to pagoro na pada ci ditama ci di de magai karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana ni pak balu jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib. Ina tu ampai maka guru teh kong ka jama-jama mo makanja-kanja na mo sa diker mo jama yan na rumpanan no nga aja na mo ka kita mak balu-balu balik kong madeceng to liyan na tumutuntukan o kometitu wa ito nadali mo iko mak jay ko mo madeceng iya na ro we mak jay madece nini tete mak balu apa lo tiba balu apa pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah si ulat tu sian nasa lain pak jay na nalaw mak balu apa dia natarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangke jama-jama iya kuya napahat pak dia na masusah Loki mak balu na po nga Allah Ta'ala mi marahkan ite maka dalam mo balyo ko law mak balanca ko rano na yan de yan na tinakara to pandrite aja mo rubay pagkalinomo na saba sampajang betongan aja mo rubay sampajang mo na saba pagkalinongan betongan na aja mo ator isampajang mo na saba lino usahakan isampajang mo mator ilinomo kaya makira jadi na masusah. Kemudian dia ko masampaja ko lo ko masapadale aja mo kada nasabao ki rumah tu de angga sebagai ibadah malulung ako tumatero namo de gamula pangali tapi ibadah ina tu de nalari ko so taw makumana namo Ustaz namo imang makara gitu pak iya mania mapatuju iya na makanja mo kilan insyaallah cale makoto dito na mega challenge ko tanong tayo di mega di na marigaga hajat kan niat kan makadepe ko din nilanti ka o kolino ko pisurimondre aja ta maseke di chale asidak kaki tabi aja ta sogo sidak ka mamuki talingi ta gaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidak ko na wadi na pasirunto kay hajat ko bang Allah Ta'ala yapi ko de ulolongan ng kolino ko pisurimondre makanya di na masusah na di pato jaji na purami mataroki asat tapuro mahfuz
tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami matarokit, de mina cocok ko de niola. Iya. Baru samo, mako kami to pa. Pada ko tolaw maming, de magamuala to ko tolimon romo tu di umpano imen mo, ya po ko mapya mo, yata jam mo ko. Mako kami to. De. Yan na to nakadana, chacha po nga lata, lataw ko to Aki buah ko lala, tapi de na ya to lalangin, ola dale taniya. Naita malaika bola mo ni sato pakai kawat na bawah ko. Na di na jok ka malaika ako din isuro, di na para ko tim sukses. O dari ka bawah mo bata di bawah ka kumanoy. Kung malaika di nakasalantara. Nah, ini kalau ini diyakini Pak de. Aja naganggu sampajata ko masampajang biasa. Biasa. Aja ni pasaka ngero Allahu Akbar. Aja mah susah-susah ale. Biasa-biasa. Pang kami tahu pak. Allah. Wah. Ega. Biasa. Biasanya masuk pakai mapahader. Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palang-pala tokong aja maka domana ngalili. Allahu Akbar. Namo matay at-tahiyatul mubarak. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Magaji ko to kuyolo na tao malada ipakaraja malamak mana ngalilito roko. Sujud roko. Makanya palindakan dengan Allah itu ketika kita sujud. O kuniro mangilaw. Aja na pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai miloda wahai terlambat ki. Maka dari malaikat ginapa ko milodo bos terlambat ko. Apa itu sampajangnya telepon. Natarongi na bite ko meko si pak bicara po ngalataan kami milo iya mo pakai apa ko milodo ko malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya makanya ko macan ringi laki takoha italilodo de pa tu nalapor na catat. Aso sining milodo siki na catat si. Mesa bot tinggal rabade pa nilapor. Napa tuh dia cairi puangnya magi dia nasa yap milodongan ada na tarimay na di meto panatala pro maka ni malaikat ini ngaji suruh ko milaw di mo ko sampajangin mangilaw apa ko sampajangin siruntu langsung ko di nagaga parantara yo po ko ki ucata kami si pulo itu pada ko telipongin Pak Bupati Milaw bantuang isuro ni Milaw de tilaw Pak Camat tapoda maki Pak Camat tahu pabodoran ye uranya si Pak bicara na de nilaw maki tu malaikat masih nang kami law doh ko na puro na masampajang o ko sampajang milaw makiro na dialog mo tu alhamdulillahirabbil alamin sini na papujang kamalang upangolok di po mapunang sini na alam Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina maliki yomidin di po mapunya sokiyama ya ko mega dosa to ko ni ro mangilaw po ngega di kasalah ko lato ati pake aja to si tananan mega salah ko bang ko lalaki aja na talangati na nasa bade to nabutukan ipo nga latale tumananana de yang petita ngakui Pak Nisa memang mo memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapai kacajandele tapi meloki ko mangakui iya ko mangakui makaron akui di salanna jadi tiasa tauba to rewa mi maringa raken ri sala aja nini poda mana tahu aja nini pertama ko Facebook aku menyesal ya aku menyesal maka teh kata kong kamasalahan tak pada pindah ke Facebook aku bermohon itu dia ya. Alhamdulillah sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah Sidina Tomotok Kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita. Dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari bodoh organisasi. Alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ia ko bahasa hasanah dalam bahasa
Indonesia berarti gudang perbendaharaan. Ya rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu lima kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj ay malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita peristiwa-peristiwa nang kaya alami nabita atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulen nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajangi ko to bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tolipada ko angkay hadere po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka po ngemi. Jadi maraji-raji tu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak ma'arifat makadani tu harangi mas sampajang. Paham ya? Jadi makada itu ko patareka di puncak ma'arifat harangi mas sampajang. Iya ko mas sampajang ikapere magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tapak mi si bawa ro. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sampaja berarti kapere. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dia na mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala malinga peringeran. Dito na mungkin masompa ka kinetannya po ng Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya punay, degaga. Peringera puluh kumi po ng Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumati po ng Allah Ta'ala. Peringerangi rasa puluh kumaning po ng Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadako ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na mega tau salapaha pa. Yan ko nang kalinga bawa mi tau makadaya ko masampaja kapere. Berarti, wah, dia na nasampaja. Yan ito na mega tau dia nasampaja. Nasaba salapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Denawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasang, iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de na ringerang. Iya ko de na ringera berarti maringeran ni. Itu dingere. Malah saulo ni itu. Malah saulo ni. Kagayasan ko makada angkay na de, iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu, de na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mingera sandalamu, kumingera yung pong Allah Ta'ala. Tapi iya kumingera yung sandalamu, dia nang mungkin mingera pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringera mo lori ponge mo ingera, berarti tak dengi lengi. Tapi iya kong kay lengi, pasti tak dengi ponge. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya?
Napi denule mette tu. Ya ko pungalatali ngera denule mette. Apa kapan mette? Yana tu disebut syatahat merenna itawe. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watakalewe kedo ya hemasompa limawe. Paringerangi pengololori pengala ta'ala. Penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasih lengang. Leng itu penading. Lengi paringerang. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tanda wanawa ya ko makalaki makui ka pa modele na pung mana wanawa niya tu. Iya ko pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulan na angka capana berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake aga pale mata bating. Jadi aku to kayak betul ini mani komeki masampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya kok mak guri tauhid. Nadena sempajang. Ida masih surangi belisi. Maksudnya. Jadi ya kok mak guri tauhid. Ya sangi ilmu tauhid. Ilmu misangi punge. Ya konisa ngipunge na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu. Betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapuna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi nareko matandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami, tapi deni risang, deni to masampajang, ahlak ini makanja, agak beda nak kapire, makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya ini salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masampajang pak, maka gampang, kau kata makana, mari je nangka kewajiban, magampa ko ceki masampajang, aja mana tasalang, dia natasampajang, maka gampang. Gitu. Iya kau kata makana masih ya nang kaparenta sapaja makana magampang salam mumpay ang kaparenta aja ngari monceji salangnya selesai dia gak babamu ko dia monceji salang jadi ya kau kata dia nasampaja pa nah maka dia ada memang sampajang aja bawa musalang apa ia musalang konsekuensinya angka tapi ya kau dia nasalat urusan kali pengalatale urusanmu ya makiro. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai ya toroki apa angka rame tonrin lau matu. Kemudian ia kau matandri pikin nate makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat nisa makana ia rukun na sampajang nisa hukum-hukumnya tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tu itu. Ko ahlak na degaga tahu pak maka kanja sampajana tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ikani. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tu. Itu kare. Jadi ia tahu pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang ni. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah.
Dena wadi patehe tu dena kedo timue. Sinin na ulama pikir maka danang katau mas sampaja dena kedo timunna. Dena sa sampajanna magania. Na maka apa ay katau Allahu Akbar. Awe mata musumi. Iya. Dito gago ko di. Pakedoy timutta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masausaw. Makadeha desa ekonabita masampaja pada titi majarajo oninna. Magaje kong kay ti majarajo ko wae monito. Makwatu. Masausaw. Nang kalinga do chilecede. Tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega patehai. Makor. Ibaca pero dena cocok to mamako bawa. Itu sampajange ko lalangati mi. Oh masih jam memang. Ya koto atim ko sampajan na daga palawangan na. Tega si sumpu-sumpu. Pada may ko gataw mangaji na lalangati masih jatama. Makan mangi bawah mi. Makotiha. Iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila. Deto na kada ko perintah agama paroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanja kimi bacana betongan na makanja manuru ukurata aja to siya na standar na to makanja may masada na yala maka daya de masiri ka pa makakanja sada na yano na puangi mato malingi sada ni samo maka na makwa kanja na sada na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa di na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay. Na isa maka na masiko meto miro sa da walingi mako meto miro marung-marung. Yan na ro. Aja na kan katuto makaruwi nya mo pa sa diyang kalingay anu machanno sa dana na mo watto na nabitang katuto makoro makakanja sa dana. Na isa nabitan na isa sabay. Kato sahaba makaruwi di baja pada kanja na kami matuto to. Ya ko to tudangan macurita maparomo sa dan tapi ya to ako ya mga aji hoy makarasa yang kalinga mako me matiyaling ko po Allah Taala aja nanta masusah sa dan na meto si jajiangi tapi ipakanja kiro manuru ukurata kemampuan ta padamiya sang husu tu sesuai kemampuan tapata maka na makomi ya ule mako nisa puang maka na makomi to mi kemampuan na iya nisa pada je ko na sikola to isuro maja maka na ya ko si dimetre na bingku makome mga pa na SD ni kasi yo poko tau malopo na nasi di metre maka na makalasi mi jadi makiro jadi iya ko sesuaikan kemampuan iya na to sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga Allah Ta'ala na meto masurog. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapada-pada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po nga. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang ka ibaday pasanrelok ko alena. Magi nagyasa sa pajasunna. Sa pajasunna tatul masjid. Dito to makada sa pajat paralu tatul masjid to. Dinang ka to. Tapi ka pada may bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to masam pajaloro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato. Matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinang kada ko sa pajasunna tatul masjid. Aja na to rokok, to suju bawan na, pada akan membedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah, tapi ipangakui nabita. Iya na romatu sunat-sunat eta jamaah itu, tala poroloko tu nabita, angkat loko po Allah Ta'ala. Iya na roloko nabita, na tu mancini syafaat. Yan na tunah kana nabita, ya komelo ko si baway ya akilalan na suruga, pegawi suju. Masuk nero sampaja sunna. Tanya sampaja perlu, pak dia nak ditambah suju na sampaja perlu. Iya kok papami. Dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan ni. Ya sang tak ya pa, iya kok sampaja sunna wadi. Angka ya sampaja sunna mutlaka. Pulau ko manidi meki jam siratu wadi. Magalak-galak mas sampaja pak, iya tuh sampajangnya dong.
Pede mega idon na pede makanja. Yan nanti ampay pa ako makada ko pura ki masa pa mangaribi. Aja na tangaji. So, ita pura masa pa mangaribi. Aja na tangaji asam pa sunna ki apa rogi ki sa diko. De na salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makadaki sampaja sunna awabin. Napada ko to masampaja sunna 12 taong ngetana. Naya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok dek to nulek dapi apalan niro. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asan supaya nalengi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunna tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas. Tapahan itu? Iya kok dia mau patapahan yang makun rotongan. Jadi angka jadi maki ya. Angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komela bu matan nase aja to si atas sampaja. Aja tas sampaja. Komela bu matan nase na macala matan nase kan kalabunna. Iya tas sampaja ina natenya na bitan na pemaliangan. Maka dia nama celak mata na segan kalabusisan na namo le joko kotiat tu isure ta sure na patame nak mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to apa napi me masompa idi isuro ni tama yupi dia nak tanape masuma selfie aga na sunset. Tapi dia tu nak atau tanduk tedong deh, sesa. Tepahnya, jadi dia namelo labu matan nase, nasaba waktu nani jingi masompa, angaji ni ini, ya natunang kana rampe tau pandai tapa hikmah maka dah nigi baca pasura aga wasyams walail kalau seberat bil falak kalau seberat binas pasura ibaca komelo labu matan nase. Sekitar 7 menit melo na ta mangaribi ya kolatu mi tepa surat baca barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tu dena petu tu dalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams wal laili kalau surat bil falak kalau surat binas tapalakmu ya dua itu oh iya alhamdulillah wasyamsi bawal laili surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa wal laili ta baca napa kulon surat bil falak napa kulon surat binas iya kon anak masih sekolah namo dua mi surah na baca wal syams dengan wal laili macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah dena si rupa minunri macca tapi melo pilabu matan nase aja na sampajang mengaji bawam ni. Ya mion na ko pura ni mangaribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca wakia wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus solat sunat. Ya sani sampaja sunat awabin kan jala dayer. Na dega ga tau mulai mas sampaja sunat 12 tahun ngetanang kaga. Dega. Apa ya dampangin dosa 50 tahun. Sugar Nah aku mengaji makanya maka dah melo apa kak baca ya suratul Waqiah ustaz maka gampang asam paja sunnah ni talai pengumpu nama maka gampang tu magampang tu maka dah dia apa lagi patatungan ni korang napa ta baca wadisa angkalalo pendapat pulau kepangulut tak Abu Hanifah maka dah napa ita korangin ya katani dua sabu ni apalan jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP manu ita modereto ni ita makoko tuli HP man itu aja usahakan ina korangi korangi tala tapake aja na HP magai dena pada tu dena pada walaupun ayat-ayat di dalam
Handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya. Jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wadding. Pura ni masampaja subuh tamay pi waktu solat sunah Isra na pakiwadi. Biasa ubah soko ko ramalan tu na biasa ro ramalan. Maka dia tu solat sunah Isra pa angka 23 tau pandrita. Maka dia tu sampaja sunah Isra adalah solat sunah duha di awal waktu. Ya kuya berdasarkan pembacaan 23 hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat. Maka dia kuya ro sampaja sunah Isra duha di awal waktu. Magai apa si salana? Ia sampaja sunna duha wadding ijama ko boleh di awal waktu. Tapi ia sampaja sunna Isra de nawat di saleh masigi. Si salame man ni. Yang kedua, ia sampaja sunna duha di awal waktu. Ya kuya ro duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kul wallahu aka 10 rakaat kedua. Bisa mau tajamu ya kan? Dia benangkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, Bu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak ini sunat duha ri pamulawatue duan rakang. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi aka 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu aka 10, maka ia tu tahu pasti laya masih okupung Allah Ta'ala. Nabi tamakada. Besa mo tajaman na yero, depa? Tak gangkulyang inamuci cemmi. Yan na tunang kapasan na tomatot tariolo makada. Pa ako ito pandritay mga guru berdasarkan hadis ini. Nasang jamalalu yan na sampajapam masewe inamuci cemmi. Kupuramuko ya masay. Yan na itong beso wapasangang iya. Makada aja lalo na de tajame sampajas sunna namoci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to. Ayat kursi ka 10 to. Salah paring kali nga kamaki. Maka na kamaki surayasi nga ka 10. Marana nito. Paang kajama ako nasa we malampe-lampe. Tustas ko surayasi nga ka 10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa nga surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicam mima bismillah. Qul huwallahu aka 10 waddingi patung ka bismillah. Paham ya? Pangupuna niya ro. Iya to si ko sampaja sunna Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salaneman ni. Apalan na si salatoy ya ko sampaja sunna duha di awal waktu pamase. Ya ko sampaja sunna Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat, Pak doangan na sampaja sunna duha ya Allahumma duha ya to si ko sampaja sunna Isra doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunna Isra terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan awak disalih masigi wadi mo ki masu mi majenne ya ko duha namo ko pi kantor ini jam wadi o ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo na pi pamulay mak balu de na marigag ya mi ko pa balu manu kiname ga tay manu aja na nokoro jama memang inapat jok ka pa angka todo iya jadi onron ta makanya mapacing makom itu sampaja nga. Kemudian makada kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi.
Saya sering sampaikan begini Pak, maka mau Pak kita bersyukur sekali. Iro nabita suku-suku mematopat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wading yung masolan, yung roy icala, puramana ni nabandun nabita. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari po ng Allah Ta'ala, min ayatina. Iro. Kung kataw makadamagi, nioli nabita. Sitongan itu sampayang hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalakuburu. Sakaratul maut lalakuburu pada mahsyar. Siratal mustaqim. Mizanullah. Mimana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni nabi tamitay. Pole mana nabi tamitay? Yan na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi dilatu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa latu. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te pong Allah Ta'ala. Nasabak ninlaw na deni palaba maka pong Allah Ta'ala de mulai. Napay nur na Nabi tapi tamak batu bulu marana Nabi Musa de nulay. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka. Kecuali kecil di Nabi pa angka ko suruga makukoy. Ko menurut riwayat. Kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris. Magi nang kakusurugan nakalasyang ni malaikat. Iya. Nakalasyang ni malakul maut. Apa napodangi maka dia malakul maut. Mapadi ka ko tomate. Maka dia malakul maut. Mapadi. Asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah. Icabu mana? Narasay. Sen na pure udu nyawa na purang mereka nasangan teraka garet lo naraka meka mitera naka. Ipatama ranaka macam ni de penanacan ni nasay pasuka dawa kara jingang jam-jamang ko. Makara jingon rong de nulay nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga camasu. Napodangi mereka nasa ya ako na monre de no may masu makay mereka de na chocho. De na wadi monre ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si bawon na. Podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu dia na may maso napuji nyokoro dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo jempu inabitta oko lagi. Nah sabati jempu ka nabitta Nabi Adam to langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga. Maka tandre onron na pa naloko onro kami na Mariawa. Iya na tu ampay nabitta si runtu naburay atinna. Pada mui kong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tuh. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf menteri napa mancaji agak mancaji petugas biasa. Merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Dia tuh nama susah. Mariomi. Tapi ya ko bupati mancaji rakyat biasa. Ia na tunah kada tau panrite ya kong katau no onrona elo musiaray obati hatinya tau pura sogila dan atapa bangkar ro aja lalu tama bela ayo po katau kasi asin sogi aja mo tama lada mano pa manyamamu itu ayo po mi katau pura sogi na bangkar ro eloki ya ko dito nagagata lo mite na sa wepat di pa ya kasi asito na ngamakir. Jadi akong kataw pada makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa jabatannya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja ta syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he.
Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta. Tapi makumana mo je bitaw. Mega gaga sigilingan keka. Iya ko tau sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih terima kasih. Sigilingan ni. Tau sogi terima kasih. Ko tau kasih ko na terima sakka ito kasih. Aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih. Aja na iko. Magay. Iya tuh tahu kasih ko dia na tarima sakka na tahu sogi dia na madosa. Tapi iya tahu sogi ko dia nali tahu kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo pwede tahu kasih kasih puang, iya puang, puang. Sigilingan ngira to? Tapi mega tahu sogi nasa tunjuk na tahu kasih si borona. Idi to na maling idi to na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangomi itu engka. Yan ang kataw makada sikit payan, maka dia ku magalak milaw. Ngeri. Jangan ngerek milaw tan na din masikit. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milaw. Ko ya ti pakai maka daw na minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya ko mak guru teh tasawuf, napala rila ko pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran, angka to bicara lahiran, natarila kolot hakikat. Masusah. Iya ada terjantungnya, Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana, nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasabak nesangi angka koneksina. Yopo komakomati itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampai. Nakato masampai maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani barasingan. Mana kaje to masampai ni samana